O te whātara whātui le tunu o le nei Taeao fau, whaamalo o whanau manuia, whaatai le tua o tai mailo o soifua mala ola, tātou toi whiloa i lungo pēr o le ea, le tautua le si ufonga le laumua. O le aso lua le nei, le aso lua sifurulima o le masina o Februari lua fe lua sifurulima. Aero mai loa le tātou sānu ngā lotu o le ata ita ia lea, le sunga le tausi matea ngā luenga, Reverend Vau Iva Seve, mai le kālesia me tutisi Sāmoa i taua. Si mai al whaafonga. Whawhelo ai atu mai whaalo al tele. Alo folau. I ele atua wa ulia male manuia le Taeao male aso fo. Ai o mai male loto e tasi. Se ia tātou tāpa i whaatasi i o tātou atua. Le atua e o lo atua lava oe. O te ala sa ili i ate oe. O fia inu lo wanganga i ate oe. O matua nau atu i ate oe le nunau mati. E lailo ai e le ai mai. Wao lo walofa e sili ona lei. I le ola. O te vivi i atu lava i ate oe i o ulauntu. I o tātou te talo. Wala whaelo nuu le nei Taeao le manuia mai ate oe. E mātou te talo lava le mana loa ngang pa ia fio maia i o mātou loto taito tasi. Mātou te tāpua i atu ai. I le angana ma le whaamao ni lava. Ona oe Yesu ke riso lo mātou li ma lo mātou whaola. Amene. O le a tātou li atu le vi inga o saunia.
faitauina o afionga pa ia le atua, mo nei Taeao le tusi faitau, me le whenga inga tuai mua le Samuel, o lona matau pue luas fulu ma le wha fonga mai o le a o faitauina ma le whai upu mua, se ia whangata i le whai upu fitu, mua le Samuelu, o lona matau pue luas fulu ma le wha fonga mai o le a o faitauina ma le whai upu mua, se ia whangata mai le whai upu fitu, fonga mai ia fionga le atua. Ua fo i mai Saulo, ina o tulia Filistia. Na tau atu ai lea ia te ia. O whape atu, whauta ia ta vita, o loi le vau o eno pati. Avele Saulo tangata e tolu afe o Filifilia mai Israel uma. Wa watu e sa ili ia ta vita maon tangata, i papa o oti o le vau. O atu loto a maamoe le ala, o ia le ana. Ona ulu atu ai lea o Saulo e ufi o na vai. Aolo nofo ta vita ma ona tangata i le muliana. Na fai mai leo tangata o ta vita ia te ia, whauta. Le aso le nei na fetala ia Iova ia te oe, whauta. O te tu atu le waita ia te oe lo lima. E te whaia ia te ia pe ona e loto iai. O le tūlai leo ta vita, o ia se le ese le mule pito ofo Saulo. E muli ane o tuia le loto ta vita ia te ia. Ina o ia se le ese le pito ofo Saulo. O whaia tu foi o ia iona tangata. Ia whamamao e Iova ia te hau. Ona o whaia le nā mea i lo wali. Be o whau uina i Iova. Whau o ailo o lima ia te ia. O wā o ia o whau uina i Iova. O tau fia tā vita i ona tangata i nei upu. Mana le tu atu i lātu e langa atu i a Saulo. O tu la i atu Saulo i le ana. Watu i lona ala. E whamanuia, whapaia, ia mawha pupula, mawha malama. Inga loto a fionga ia e peona whaitawina le nei Taeao. Ia tu mau ia te ia lona lava vi inga. O le mātu umea o le whawau. O se whasoa mo i tātou le nei Taeao folk, mai le tusi sa o whaitawina. Ia ngai upu mai le whai upu e fitu. O le fia whaongaina e awa wai manatu malangona. Ia wafo i se apopo inga o se whasoa whaleanganga e whapea lona whaitawina. O tāu fia tā vita i ona tangata i nei upu. Mana le tu atu i lātu e langa atu i a Saulo. A ula i atu Saulo le ana. Wa atu i lona ana. E whai mai le au tu le nei asu. Ia le tisi whaitau aso le kālesia me tutisi whapea. Aua le ola tau i masui. Aua le ola tau i masui. O le kala e whapea. O tulilo ina e Saulo malona au tau e tolu afe. Ta amare to aonu se la oe sa muli ia te ia. Ina wa maua le tupu le whamatalanga o loo i le vao e no kati ta vita mon tangata. O le nofuanga leo e no kati e tele ana. Sa whaunga ina leo mamoe, maluai mamoe le tau vevena e maise i aso timunga. E telefo i ala ngā oa. O ala ua whanua ele soifua ma le olo to tele. Awa se no fuanga e tele ona la lafi e tangata. Maolo o whamatala ina le tusi. Ina o atu Saulo e loto a mamoe. O watu le ana. Aolo no fota vita mona tangata e to ono se la. I le muliana. Si le fia le lei e tangata na whaatasi mata vita. Ua maua le avanua. E whao o aile oti i a Saulo. Ono leanga na ia whaia ia lātou, ai mai se ao tāwita. O lātou whape atu ia tāwita. Whauta, o le aso le neina whetara ia Iova ia te oe whauta. O te tu atu le waita ia te oe lo lima. E te whaia ia te ia, te iona e loto ia, i whai mai le tala. Walu atu tāwita, ma sele te ofu o tupu. Ai le o sila fia e Saulo, ono le pongi sao le ana. O le avano o mau e tāwita. O hau whao so ina fo e on tangata.
Pai mai o saulo le fili e pe ona feta la ia le atua. Peita i femele tala. Ua tu ia le loto o tāwita. Ma o te manatu i foi lona loto. O ia sele le pito ofu o tupu. Whapea i leo tāwita. Ia whamamao e Iova ia te aona o whaia le nā mea i lo wali. O leo whauina Iova. E whaolo lima ia te ia. Awa o ia o whauina Iova. Ona tāo file tāwita on tangata. Awa tu saulo e toi fo ia tu i lona ala. O saulo o le na ngaleanga ia tāwita. O tāwita. O sili ia te ia le alofa. Na tu awa noa ai le tupu e toi fo i lona ala. E ui ti ngā no o ia tāwita mon tangata. Ono whinga sa wā le tupu. A o lea vea mana e tau i masui e tāwita. O lea vea foi le whao soina. O e sa whakasi ma tāwita. Maala na te whatau uina i langono o tangata. I le manatu o tāwita. E le o saulur fili. A wā le tangata o whao uina e le atua e whaimutaitai. E tonu foi. Na sila fia le e tāwita o lona wala uina mai le atua e whaimutaitai e rinu. Ai le o le ala le te tauona i e whaia. Ai whaatalitali le teimi ma le aso e whingangalo ai le atua. O ia e whai matupu o ia Israel. O le mea moni, pe ana sila fia le tupu. Tāwita mona tangata e le muniana. Te mamanuna te whatonuina lona au tau e whao o le o tia tāwita ma le to ono se lau. Ia e whaafitai le tō whao le alofa. A tui ai le loto o tāwita. A tau fia ai ona tangata o tau whailanga atu i a saulo. A ua ia o fōlinga o le fo i o saulo i lona ala. O le ala o le tau i masui. O le ala e taita ina i le ita ma le whaasau sili. O le ala o le angsala. A ua le mea moni. A pule le tau i masui le loto le tangata. E na wha le tonu lava mamatanga i lumo le atua. Mai maue. Pe ana sila fia le tupule alo famoni o tāwita. A tonu e tu ia fo i lono finangalo. Masu ia e o nala. A le whamanatu o le tala le lei mo i tātou le nei Taeao. Aua le ora tau i misui. Tali tonu e o lava le alangona i loto o tangata i le tere o aso le o langa. E tupu e le ita o le tasi le isi. O manatu whakasau sili ma le whamaulunga. E te leo na manu malo o le tau i masui i loto mo finangalo. E tofu le tangata maala o whiriwhiri ai le loto. O le ala o le tau i masui. O se ala e lei ulelei. To te foi o whao so ina. Langona i tala anis. Talo whai tangata. O loto i le ala. E te o na salamo a otuai. O le tui o le loto ono le alofa. O le toi monatu ane, monatu ifo. Pe a le fina ngalo le atua. I teimi e tūna i mai ai fi tā mawhaingatā. O le anga le angatu, malita mai. Tā ua le onu sa. E maua i le avano e musuina i le angango le atua le lotu. E tā ua le sa iri fi lemu. I le watu i a te ia te ngā le lotu. Tā lo fai le ala na whirifiri ai saulo. O le na wha uina i le atua. Na tuina atu e le atua le mamaluma le manuia. Peitai. O fai loto lupu. Nai ulava i le pilu o lona soa tal. Ia e lu i tauina pere so i fua ma leona. I whao so songa ma fi tau leolanga. E mautino fui e tele. Teimi le tu ia e le loto. I la ngona o le tau i masui. A le whamanatu le tala ni lei. E tau i le leanga i le lei. Tau i leanga i ala i le lei. Tau i le ita i le loto whamananu. Tau i le whaamaolunga i le loto maolano. Maria tau i le loto tau i masui i le alofa. E alofa le tua i taimi maso uma. Au atatou whirifiri pēa i ala e se se. Peitai, o le whauina i le atua lon tōsa. A wauina mai lona alupele. Ina ia whaatino alofa fua ma alofa muti vale. O lona toto pa ia. O whamama ina i anga sala ma leola tau i masui. Whai mai le tāmatua, o tāu whia tāwita i ona tangata i nei upu.
Mana le tu atu I lātou e langa atu I a Saulo. Ua tūna I atu Saulo le ana. Wādu atu I lona ala. Ono Yesu. Amene. Te tātou te talo. Le atua le alofa fua ma le alofa muti vale. A wāu e tupena ina le Taeao ma le nei aso e whai mamori mau I lo alofa mai. Wā le whai lau whanau I whanunga le le. Mātou te avatu ai vi inga. Ma whamanu ina lo sua whapaia. A wā e moni pe ana le se anolo lofa. Mātou te le au lia le nei aso le manuia. Whāwhai lo alofa ma lo whamauni. Whāwhai tai malanga. Whāwhai whaasoa manuia le soifua ma le ola. I le manuia o ainga. Manuia foi le neinu. Ai mai se foi o e kane sia e sia. Whāwhai tale ni maanga wā. Whāwhai le poto ma le ata mai. Whāwhai avanua o maua e tiute ma whaiva ese ese. E atia e ainga o nuu ma le e kane sia. Whāwhai awa onga tāua ma le whamanatu o laua fiong pa ia. E whaitau ina pēa wāni le lei mani mātango fie. Whāwhai le whāsoa le anganga e maua e while mu. Maua e le mautinoa I o mātou lotu. I ala e te tauona mātou tāwa vangi ai. Whāwhai le taulanga o le alofa monu. E ala ia Yesu ke riso ma le whaolatanga na tāpenaina. Wāni o mātou sese. Ia manielo finangalo. Whamangalo. Ia leo. Oni whamaolunga. Ma le ola tau I masui. E mātou te tatalo le atua e whamangalo ai. Whamangalo mātou ang sala il whae peo a mātou loto. A watu ulo lava finangalo a waso mātou manuia. O le tatalo whamole mole. Whamamaina I mātou. Furu e se ina o mātou se umalawa I lo totu pa ia. Ia alofa mai. Whamanuia mai. Whasino ma whatonua lau manuia mo I mātou. Anga le leinu, mai monga te tere se o lava I nei o mātou whanau. O whiau mga luenga māua o ngā whanau. Talo lava I te whisoswa I mai. E mana tua foi le au mātou tua lo whaia le whaiva le tāpuai. Ia e anga le nei. Whisoswa ni lau whainga luenga ma e kāne sia. Ia tupu pēa le tala le lei loto mo whinanganu. O ai o whengai ma whanoanoanga wha maise ma wha mawhanawhana. Amalo lo ye umamai matinga maluti le soifua ma le ola o whanau I le whengai maua o ngā mga ruenga. Whamanuia le au whainga ruenga o le nei ala leo. Al mātou te talo tātou ma oe le li. Mātou te manuia ai. I le ilunga o lau whanau le manuia o le atua te maa. Le file mua Yesu le li whaola. Ma le mawhitanga ma lo lavangang pa ia. O nei māso uma e o le whavavau. Whavavau lava. Amen. Amen. Thank you. O le na ua whafonga le tunu o le tātou sauringa noto le tau nei na taitai e le sunga le tau semitanga luenga Reverend Vau Iva Seve mai le kālesia me totisi Sāmoa taua. Malo whaftai mori atu le nganga le whamalo mo le whaftai le sunga le tau semitanga luenga whaftai ta pena whamalo mo le tātou sauringa noto o le talo lava le tunu o yang le lei ma whamanuia atu o pele mauitele yang le lei fuafuanga o le awhenga ini yaso. Ya le lei fo il whatua no fualo mo le tapo inga le kālesia Tatu whiro I Taeao pe aulia whaftai tele lava. Luas fultasi minute o te elfitu. A whalfitu tatu porkalame o le ata o le Taeao. Le vi ingo le tua mai le kālesia me tutisi Sāmoa I taua wa mātou mali lie I lo walofa. Ia usi mai al whafonga.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Pai ai Sāmoa, o lau walaulia. O ki tāu sa ngāti nei. Ia li whai lotu. Tu a inga e se umai Sāmoa. O la tātou si whawtai i le tua. O maua tā malo. Lea, la su mai au tau su ngā li whai lotu. Kaita ia le nei Sāminga. Ala mua o tuatu o tau finangalo i le o le amumoli i ele nei whaftai le tua le alo le tua le anansa sumai au tau sunga li whailo ala mata tatu Sāminga ia le tua e ona pahosu brau ia whamanu ina o swafa mmaru Namo!
Is anti talang here. Instead of fifi falong ile atau le Taeao. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the banveal. Su fongalo mua atau le Taeao. Tela aflafitu programa le ata le Taeao le sifonga la mo Wellington ma lo le soifumulia ma lo le langi ma Sāmoa taile tu le utato to mafuta fo ilungo pe ngalo le ea ala le tato unanga le yaso le tasi ono tesi ma le tasi fa mo le tio fa ngolongo pa pe fo il mai mo ilungo tato pe ngata fa langi swafa ma lo le tato ri fa lo Yesu Keriso le tato wo fa pele le Taeao talofa la Sāmoa talofa foi ma lo le la ma le Taeao After tu ilo na lofa munanga lei utato filo ai tasi te le uso ya ape foi le filo inga male tunu ulungo pe ule ma lo lava lon sai ya o le mauto wa ve al programa ya o fa popo foi le tu ne ya so ya tato oli mfi yai ya ma wala vale nga ngol fi ya em tua e ya lu tau le aso ya o mai ya lu tau ya ala ua pe un tato fa longo nei le Taeao ile tato sa lunga lotu fa tai foi le tu tato felo ai mana na wauna e sunga tau simtanga luenga ia wa pe tai mo mo le wa fa lotu lunga le tio wa le na tau sanga mo mo nei wa le wa ngalua i foi mal fa tua i le kalse metisa mo tau ma le fa malo shin le Taeao ta u loto on sai ya ma le loto maulalo sa o le ia vai la o le vai tangata ina ye matavit o fili le o tavit a le vai tavita ya so o tangata u fa wina e ne foi yaso ya suila vai le tangata le fili ia vai o le o uso po o la wo ina ia fight ti il melo lo toita ma lo tau masuia tato e pe o tau u fer tato ne temi o la vane to vai in fa vita o ni fa vita a tato vai oni ava no le e fa nga Monisimele monisimele le mani me fo mani le sona tau lo la ya e ma lo la tasi mele le uso le o esel mele o mo ale tau fiu so fin e tati mo mo wata tai le mato official maftanga male uso ne o stangata na esse fo mele o mo tal si o fa pe lai le voi so se me a ta una mata male ainga wa le ta ru ainga le ta fu ina le se fa ninga we ya mo o le pe yo le si finela e tio ai me fa tele pe alwe ala tu le ainga mtu ale tanga fu se me amata me tono lai tu sai alu fai puti e sta ma uma o il maftanga to tele voi al fale fi sta ma lai nga fai no tele fai se me ya fa ila o fale tasi ya ma no mafta ila o te vai ile tu langa le we mo ese le ya le nga to muti ele fai puti ese le alu le wa le uso le wa ya you know o talia ni fautuanga se si wa ye po o ye foi se fautu ina na ya fa la ngwa le li e mo fautu mo ya le li so
Apo ngal me wa tau over fo le alu tau fa mama la jiji la tu fa te ngeze mai. Malo lusu. Ya Samoa fatalo fa tu le Taeao ya malo fa tai ma fa mai ni tai mo tato proklame fatalo fa tu mo nga fa alo ya isunga fa fengai nga o na le tua ya o fa la ungo de tala le lei ya o tai o kale sia so se fa fa taulanga malo de talo mo se manuio tato o tino fatalo fa tino ainga ni to tausi o mafuta mai ai ma fa longo mai ile tasi ono tesi ma tasi fa mo fa pe fo ina matua o lo mai mo mai lungo la tu TV o Facebook o YouTube le Taeao talo fatu malo se fo manuia o tono mo tanga ngase fa fe lo in fa talo fatu ye na yo tatu mo tausi o lava o lo fa to lia mo tanga ngase ni te mi Taeao o lo mafuta mai tau tu si fonga la mua ngata fo ileo na tono mo tanga tama tua mai la to lo nga luei fa talo fatu malo se fo manuia lunga la wala lo ki mai lo le tio tono lo ta vale o yanga ya tinga luenga ya tau la ipea la fa mo mo i lunga lo saunga le mo lunga la wala o yanga ya tinga luenga le Taeao malo fa malosi o la tau sanga lulu fo le po ya manatu la fo wala ngona o tau vai ya na fa manatu ma sani la vai tau si lo saunga le mo o to taria tu o to tari wa tu ai ainga fa se malo longa le yaso ya mai nga luenga sa fenga ye le po o la tau wala mana mata mai nga luenga ya malo la vale on sa nga luenga mata le yaso mo le Taeao o nisi o tino la langi ya wale va ona ngalu nisi tatu o tino mafuta mai ai patalo fatu tu nel si fonga la mo Wellington tasi ono tesi male tasi fa mo ye fa pe fo i lungo tatu penga fa ilangi mana tua fa sol tatu Facebook e te mai mo ai tatu proklame fo le Taeao mo le yaso le to luas fu lu minuto na tale o le valo le tatu word fa fianga male sunga ani se ko fa le mo fa fe lo e tatu o tino ma lord se fo mo good morning kia ora talo falava.
E fatala fatu le tunu usmai fa fonga le tatu talo le tau pe no fa lo melo official vai tau le so o le aso le nei e langi le tau e o tu le sto na i le vai le official vai tau e langi le tau o le aso Taeao pe foringa mai awa o ina timu na matelo kiria fa solo le fiafi e langi le tau kapiti mo tu fa nui matawa naki e fa pea Marlborough tau po Hawke's Bay ma wa rapa ma tu apu pula mana ia ave le lai le so o le malulu e o lo fa mawina nu nei o le sfururua nga ilunga e le se furu le fa e ma fana ma tu ma fana la le tau e tolu se furu le e ma fana i Hawke's Bay luas furu ona wa rapa lu furu fitu ia Marlborough lua lima lo iai whanganui lua fa ia Manawatu au kilani le so e langi le tau au kilani ia au tau fa maupopo ai ala tau au mo ta longa le fa ungo le vai so nei o le motu saute langi le pito lungo le motu saute no nai na Picton Blenheim le soni motu e kamanu umano iai o kala estete fa solo tu le lo i Queenstown tadinen ma inveka ko le su e fisu ya i wingo le tau i le so nisi taimo va ia le mate le lai nisi o taimi o le malulu o le ea le motu saute o le valuanga i lunga sfuru tolu ma le sfuru ono ea mafana fa mawina o i le sfuru valuanga i atu ilunga lua sfuru maleono ona se atu lea i le tūlanga lo i tau i pia faititi lia le atunu e lua sfuru lima le fuo le mafana e lu furu iwa le evevela o le angoto i fo le lai le so Wellington e sfuru lua minute e te le valu le fiafi wa vave na ngoto le la ia vave le malai fai au tau ta longa le wa vave na ngoto le la e o so ai le la Taeao le toi 5 minute le fitu i le Taeao a Taeao o le fuo le e malulu lo famawina i Wellington e mauna tua oi o le se fulu o le iwa fa solo tu lunga se fulu mo le fa e a mawhanwhana lo lufu lutasi anga i lunga lus fulu lima tala o le tai mo le so Wellington e pe le tai le te o le iwa i le tai o nei sua le tai te o le tolu le fiafia no toi pe le o le tai le te o le iwa na nei le po o polirua sua le tai la ta le iwa i le tai o nei la u fa solo i le sua le tai pe le tai i le toi 45 minute i le tolu i le awauli o le toi sua le o le tai le iwa na nei tala na o le tau ma le talo le tai mo le silifia le tunu swing o le tupe mo la to la fo la to se leni tasi tala New Zealand maua lau tupe Amerika e valu e 5 sene o le tupe Australia e valu sene tasi tala New Zealand maua lau tala fiti e 5 sene o le tupe Sāmoa le sole o tala 5 tolu mana ia le utoi alu lungo le tupe tasi tala New Zealand maua lau tupe Sāmoa tala 5 sene ia ma le tupe Amerika e 5 tupe tonga por pa anga tonga mo la to lo wat fo la to malosi malo tonga ia tasi me le lua fitu pa anga tonga le so tasi tala New Zealand mo la tupe Samoa e tala 5 se fulu ma le tolu sene maluia la foi no la seleni fa tai o e silfia in tanga ta Samoa anu ni la to seleni tonga fue ia le te vai e te lo tai oh si so ia si fa tu o mania no soifua o asofanau fa mna tupel tatu imeri masani na asofanau at Samoa Capital Radio.co.nz na so dos fulu limo masina o February ia fa mnia to fa poponi sta usanga stele mo to ia ma foi pea le malosi wa fianga ia fi au mga wenga fa mnia le tuo to wa soifua le tus fai tau mo le yaso mo mai le tusi fa ta oto lo mata upu e fa a lona fai upu se fulu fa ta oto e lua se fulu ma le fa a lona fai upu e se fulu a fai e te fa vai i le aso vale wei titi lava lou malosi a fai e te fa vai i le aso vale wei titi lava lou malosi fa ta oto e lua se fulu fa fai upu e se fulu manuia te reo to wa soi for pese nei mo to.
fia o le Tropicana i lo aso whanau. Aso whanau fia fia. Aso whanau manuia. Aso whanau fia fia. Aso whanau manuia. Popo o leo na konge ngana wau lia mai lenge kausanga fau popo pea ia solo soifua besela ia vi ia le tua via fianga mo makua umalava mangu ia kelele nge kausanga alofa nga umanga male tupikana male pule nga fa pea nge kama sila ia ole fa trai ile tua ina ua ulia mai lo aso whanau. Ia whaopopo nisi o aso whaapenei. Suila ia o lowo langa mi o lelei. Aso whanau fia fia. Aso whanau manuia. Aso whanau fia fia. Aso whanau manuia. Mama kenge uma o Sāmoa Fia fia na ngā uma koungia ngana Wau lia mai lo kou kausanga Whai mawhamanga kuia o kou o langa Manga kua pea lo o kou kupuanga Usika i pea ia papa mamama Wha leva leva ai lo o langa Leva fea ngau iai fo i makangaka Aso whanau fia fia Aso whanau manuia Aso whanau fia fia. Aso whanau manuia. Aso whanau fia fia. Aso whanau manuia. Aso whanau fia fia. Aso whanau manuia. Tala fatu tata por kana mele Taeao malo na soifua tata tala mele tupula langi ne yaso tata odia na so luas furi mau February ole aso nei to sanga e tasi iva tolulua o tangata lea o Adolf Hitler o ia tangata mai le nuule Austria na malanga mai Austria manofo isia mani ole sola to sanga tasi iva tolulua na mauailo na citizen isia mani ole aso nei to sanga tasi iva fa lima na fa iloa ai Turkey ia ole asi taua ia sia mani le taimilo le taualo na lua la langi. Ole solto sanga e tasi iwa lima tasi na amata ita alonga ia ta ole Pan American Games. Ta alonga ia e talima loa inu USA tonu lava Amerika a toa lava mai lava Amerika i matu e awhi Amerika i saute. E ta ole ta ole Pan Am Games. Ia ta talima loa ina le taimi mua lava Argentina. Ole solda ua i whaitau sanga tasi iwa lima tasi ia o ta'alonga afileti mo le tele o ista alonga mulmuli ane na se anela ia i ta'alonga tau malulu se ane fo ile i ta'alonga e amana ia i la tau ile ato tole malo se tino a le aso lava nei tau sanga tasi iwa lima tasi na urua ia matai mo le tai mua ia ta'alonga i ta'o le Pan American Games o le aso nei tau sanga tasi iwa ono wha o tangata suafa ia Cassius Clay ia lena i ngoa mulmuli a Muhammad Ali o le sona la fusu ai pe faista alonga tele lava i tonu o Miami Beach, Florida. Ta alo i maltangata leo Sonny Liston o Ian Champini la langi na taimi le sola tau sanga tasi iwa ono fa ato i lalo i Muhammad Ali tangata lea ma avei o Ian Champini i o le heavyweight champion of the world. Muhammad Ali mo tai mo mo tau sanga tasi iwa ono fa i le so. O le aso ne tau sanga tasi iwa ono valu i se tasi o e kare si i tonu o Korea. Na la tau whais whai poi ponga tele lava i whase lau tolu se furu ngā li ina whai poi po ai. O le aso nei i le tausanga e luafe ma le ono ia na whamawina i le tala whaasoro pito le laulangi o atu le ono tesi ma le 5 piliona ia le au whai o le laulangi. Whamamunga le laulangi na iai tausanga tasi fitu o e ono se lau miliona le whai tau a whai le laulangi. Tausanga tasi valu o e iwa se lau miliona tau le whai tau a whai laulangi.
tausanga tasiva o ia fai tauna se lau des tausanga se lau tausanga tasiva o la tasi le piliona 5 se lau miliona tangata fa solo mal tausanga tasiva valu fitu wa 5 piliona fai tau fa ilolangi sau tausanga luafe wa ono piliona fai tau fa ilolangi sau lo tausanga luafe ma le ono ile asolus 5 Februari wa ono piliona ma le 5 se lau miliona fai tau fa ilolangi o le tala i Sāmoa o le solufu 5 Februari tausanga tasi valu ono valu na whaalau loa e mali e toa lau pepa o ia le tupu o Sāmoa. O tātou tala na e toi maua le whapoponga te masani whaftai lawa. O whaftai o le ua toi 5 minuti na tale o le valu, whaafongi tala mai Sāmoa pe a tale valu. Tala forward si fonga la mua e Wellington. Ya, tai fa malo atu le taimi. Mana ya lwa ya tu fa foto le tato office fa salau. Pona tangata la le sava le vali o e pu le train le lo to tato. Ah, sa le leitas. Le Taeao. Ya. No muli mai tu le pasi. Ya o talo fai nei tangata e fa tal pasi la wala. Ya talo fai. Ye la wo supo fo fenga luenga. Ya sa o ngoni si o mai o la lo le train po le train. O si o sa o nga luenga po le spasi tu so le spasi. Ya e moni yo le sa vali tu hotel. Ya o le mane le ma fan. Mana ya. Ai o tau malulu. Ya te vai al hotel sa vali e ya ta vali ya. Almane ia fulfa masa di termine wa matua pe umili ola malmalos. Ia. Ala wo ilo fe wa I peole. Pe no fatu tele la wasia ma la palangi fe wa isolo I train ma pasi pe a tele ifa. Sa olele. La pension ni wa la fa nga code card. Mana ia fo isela tu fa mala sino sa vali vali. Po le train na no. Ah. Au fatu le tunu wa ina malu e ola tunu ni. Sa olele. Michel Taeao. Yo te fa no le malu le ele te mana wa ina le fo. Na. Ya mana ia tele ya mo se aveno te vali ni yaso ya mana ia fo sina fo. Ya malo, baftai ole wa to 5 minuti na tale o le tula e valu ya se fatalo fa se tatu tenu ole o mafuta mai sunga sin a pali sin leo fatalo fatu fatalo fa sunga fatu tala lei ya malo fa tai tele lava mafuta mai Kevin Swaka manuia nga luenga le Taeao fatalo fa le sunga olini au tu funga fonoti malo fa tai tali melei manuia lava le yaso ali o ainga fa le tangawai fatalo fo il matua ya sia afi fa mausili pa esia ma huta mai Samoa talo foi le sunga ya epi Josefo fa te tele lava matamua ana enoka Fraser talo fa tu manuia le Taeao ole wana sa mo mai ma lo le soifu la le koren to uli ya fa tai ma fa mai na Hawaii fa tu ya Rita wila au tualauta talo fa lava ma lo se fu manuia Rita sunga fa vale le fu semi manuia ya ngaluenga le yaso le sunga pina te vanga fatalofa le sunga fafuina Tanielu o le fatua Erika Maoe malo fatai sa eti valvala manuia le yaso eti ngaluenga sunga saulo faea talofa saulo manuia lava le yaso mafo Eric fatalofa atu fatai mafta mai o lona lote fatalofa atu fatai mafta mai e polina masua manuia le yaso ngaluenga lo fenga yai fatalofa le sunga ya o ile si Alison Mona manuia ngaluenga lo fenga yai le Taeao pese I te pora ya aniseko fa te tele lava le mafta mai le sunga Cornelio no malo mafuta mai na Melbourne Australia o le fatua se lesa ye fata fa te tele lava le mafta mai a luni paniani pa sui a Iowa inu fa te tele lava le fatua se sile tungamala manuia lava le yaso fa te le mafta mai sunga va le mati ma fa ngaluenga yotara ya fa te tele lava manuia ngaluenga sunga fish malo fish ya male fionga ya fa mausili manuia fo ngaluenga le Taeao ya tawila fo male pesele la ta solo matatu tala mai Samoa
O le nganga fia toe whaatalofa tuai I le paia lo tātua te rumala whaafonga I le isi fo I le nei wha au poponga telefon mai Sāmoa usi mai le whaafonga. O loo tau mo whai pēa I a lea whionga le minista o mtanga luengo tina mtama I tai a tina o nuk manga whasotai. Le whionga langa ai a ti ai tu au tu funga. E whaanatinati pēre whaawawina le tuwhai nātu o se leni o le miliona tā la I tu malo le io I le whaasolonga. O le vai aso nei e tolu I tu malo lea na sainin malienga male malo e tawalatu le mtanga luenga ma sui o komiti o fono whaawaya whaleata numero momua pa laulu numero momua ma le ainga le tai. I le pepo whaamtalanga ina wamae a le iloilonga report e su e tusi o le whaongai no le miliona tā lai le lua whelua tolu lua whelua sifun ma le whaa mo ati na e tu malo wa pāsia aloa ia I loa komiti whaapitol bloketi o ati na e le aso se funmalivo Februari lua whelua sifun ma le lima le whaamautuina o le miliona tā la lona tolu e a mata atu I le tai se lau no se funwa whetā la po le se funmale ono pasene mo le whaongai na o ofisa o fono whaavai ai tu malo. Wa mai a foi o le pāsia le komiti whaapitoi ta iala o ati na e ai tu malo. E le whaamatui nā tu leo vai ngā tupe e lima se lau whaas funwa whetā la mo le whaatino ino bloketi o ati na e na whaamua mua ai tu malo. E tu sa le ma le fitu se fun pasene po le fitu se lau whetā la vai ngā tupe atua o le vaenga mua mua o le a whaamatui nā tu I vaenga mua mua wao fiai ma le vaenga tupe mo le whaonga ina o ofisa o fono whaavai tu malo. I le mai el whaonga ino vaenga tupe mua mua le lima se lau whaas fulua whetā la o na tuin mai lole le fono whaavai tu malo I a lato reporti o le whaonga ino nei vaenga tupe tu inatu mua mua mo le whaamao ninga ale komiti whaafoio le ati na e tu malo. Fato a mawhai e o na tu inatu le isi tol se lau whetā la e wha atoai lea miliona tā la ua whaamatu muatu. Pe a mahe al whaonga ino vaenga tupe ato o le miliona tā la o na tu ina mai foile le fonu whaavai e tu malo I a lato report jesu e tusi po audit report e whaamao nia e komiti whaapitoa tina e tu malo. Fato a nga waa loa isi tu malo e saini isi malienga tau tupe mo le lua whelua se fulmale lima lua whelua se fulmale ono o vaenga tupe muli e a toa iai le 5 miliona tā la e pe ona whaata oto mo le 5 tausanga. E o mai I le so wa fitu I tu malo o mai a saini malienga tau tupe mo le miliona lo na tolu o le lua whelua se fulmale wha lua whelua se fulmale lima e whaamatua tu iai le fitu se la wafe tā la o le vaenga tupe o le isi miliona tā la mo la to wati nae. O a fionga le te fono sui te fono whailau tusi o komiti o fono whaavae sa whaima sui o komiti o fono whaavae tu malo. Na saini au ma le komiti whaafoio le miliona tā la e whaamatua isi vaenga tupe. Wa whai loa le teitai o le vang whaupu whai le fast le fionga la auli le watepola te valforcishment. O a tā pena le vang whaupu whai e fili I le malienga e au tasi e sui le o restala le whatua tue le to Sāmoa o tasi e fili mai ai se sui anga waa e taita ia le atu no po o le tūlanga pā le mia. E fua le lunga le tūlanga po feo le au o iele I unga o le fontanga le pāre mene le usui e le Taeao nei. O le tofinga le nā, e whono le vāenga whai. O le teimi nei e leisesi. Ai o lai o te teletonu, o lai e anga waa ma o umana tāpena mo le wha moe. Ai se io o le tūlanga le nā. Le al tonu e whai e le vāenga whai, o tonu nei whai. E le fontanga le pāre mene I le aso, le ua talia ina I le au malu le maloto I le li whano vale to swalo vi le lua, le tālu sanga ma le fontalai o le mota, e whaase e mai e fontanga le pāle mene, e whaawa wina le portofono le mota le tate I songi, ai whātau teia ngā luenga wha le leia, e le portofono I pāle mene muli nuu, ma le wha moe moe, e toi foia tu iai I le māsino o ki topa o le tausanga nei. Na toi tālusanga le vanga whaopo whai le JPP,
I le whaamasinonga i le aso le nawhi le wala au ngole mata opo, o lo tālu sanga i le vang whaupo whaile JPP i le whaamasinonga, mo se whaamana maina o le tūla whono, o le tūlanga o le pāle mi o le atu no. Na talia le whaamasinonga le tālu sanga le JPP, e toi tolo i le wala au ngole mata opo le nei, se ia mahe ata wana manga le whontanga le pāle mene i le aso, e fua ia i le whaawa wino le mata opo. Sa ia i le whaamoe mo le teitai o le tua ngai, e nei a wawe tango fia le whaamasinonga le mata opo le nei a o le i usuia le whontanga. Peitai o le talia i ne le fionga le whongwhetalai, o le lafo whaatua le a whaatalanoa ina i le so, o le whaatua ina e whaasanga le tamaitai pāle mia, wa afuai o na tālo sanga le JPP e toi tolo i tua le mata opo. E le whaatalanoanga le sui teitai o le pātia le JPP, ma se tasi o ala leo whaasala laumei au se tādi le pōne pō, na saunoa i le fionga whontoe pia lo wafo, wa au tasi le se fulma le walu suia le JPP, e lango le lafo whaatu. E awha miliona pe lima se la wafeta la se vae ngā tupe, wa whamtu watu e malo i lalo le mtanga ruengo tinamata maita i atina nu mang visotai, e le whaalapo ptonga visoswane le ka le sea sa fitu le adra, e whaawawina i visoswane le fausia ina leo mo ta nofo, e nisi o ainga lima vai ma le lava le whaasoa, la matia le soifua i tūlanga le saonga le mu olo alala mana no foi, ma vaenga maa ale o le atunu o mai swinga o ngongo le tau. O se vaenga tupe o whamtu watu mo le fausiena, o le ao whae o whale lua se fulma le ono e ao fie ma whale le tāua, pe a mai o na whaanga solo vaenga maa sania le adra, o le sea kiina lea o no whanga e pe o na tālo sangai i la tau nei, e anga wa i e whesoa swane, e to tono le whaasoa nei o le paketi, o le tana whaatatau au tu o le tupe lua fe lua lima, lua fe lua se fulma le ono. O tala ia mo le so, anga leile tui fo whanga la whenga e mas yo tātu o tino, whasoi foia. Ta alofa lava i le nei foi vaenga o telefou o le si ufonga o le lo mua. Ua amata i le so le so lua le nei luas furulima o Februari o na mana umia pe mita e foi aini afi fafo i le tu malo a toa o Wellingtone o na o whaetetenga i le ono solo ni mua a afi aila ufanua ma le siu manga o na o tu langa ma ale ma le paa a ua iei nei i a lau fanua ma winga o le tau. Whai lo mai e le pulenga o le mtanga luenga o mū mwhala lau whaafosei le Fire and Emergency na amata mai le valu i le Taeao na le la o na whaamamalu i a inga whaatapula mo le tutuina o ni awhi i whaafo mai o vaenga ia o lo a awhia i le neisa o le laumua i Wellingtone ma o na pito nuu uma a e whapea ai fo i le Heart Valley a toa ma le tu malo o le Wairarapa. O lona winga, o so stasi e fia tutuina se awhi whafo i nuu ma ai nei e mana o mia le talo sangaina o se pe mita. O Porirua whapea le Kapiti Coast na amata mai la so luas fulvalu o Januari o na wha maluai i a sā matapu nei mo le whaio ni awhi whafo. O le taule ai o se timu e pa ui le nei vai taimi whapea ai ma le sā vilivili o wingo le tau o loo popole i ailum tanga luenga o mū i le ono vave sa solo ai o niafi mani mū e ono tutupu mai le tonga vao whapea malau whanua ua mangu i le teimi nei. Ua whailo mai alo i ele minister vai whafua New Zealand wa wasa mana i Winston Peters le whaia leo nisi sā ma nisi tapu tau le tamau ai ngai whaasanga i nisi o kompani mwhalapo tonga le malo Lucia whaatasi ai ma le whaao pōpoina o Vesoswani mo le malo Ukraine a o tau mwhai e toe fausia ma whaale leia mea ua whaalenga ina ona o le taua ma Lucia. O le nei ngai o inga le malo New Zealand ua whaailo mai i le taimi ua atoa iai i le asonga fuana nafi i le tolu o tausanga talu o na oso ia e Lucia
ia le malo o Ukraine. O sa fo e pe ona whaai lo mai le malo New Zealand, e whaasanga le i kompani o lo a fia i le ati na e tau le malo si anga a Lucia, a e whapena fo i maana ngā ruanga wha military, e moise le langonongo ina le malo Korea i mātu o Lucia, ma le wha malo si o le toe awa o ina o te moiti mo Ukraine i te tonu o Rusia. Ta o mai e le li minstaya vavasa mānei o Winston Peters, o leo so fo ia ai e Lucia o Ukraine, leo o so ai tau sanga tolu o mawhatianga i lona si o manga malona te mao ainga, ai mai se o le soifuanga lautele o ona tangata. E tolu miliona tā la ia le sao o le malo New Zealand, o le atu ina atu i le whaaputu ngā tupu e wheso swani mo Ukraine, lea o loopu lea ma whaafoe mai e le whatutupu e le laurolangi, o le nei whaaputu ngā tupu e whaapitoa, e langolongo ina ai le malo Ukraine i le whaatino ina o na Paul Kalame i le toe fusia o lo lātou tunu o. Teimi nei, ua whaailoa mai e le ampasa Ukraine i le tono o New Zealand ei, e te tau wao na iai se whaasalanga o Lucia, o na o lona o se whaia o lona tunu o, pe a whai e fia maua se file mumoni i le taua e pei o na iai le wā o malo e lua. O ia langona o le li ampasa o Vassal Mauricio Shenko, na whaalia i se talanoanga ma le wale se whaasa laua New Zealand i le atoanga o le toru tausanga o le os whainga Lucia o Ukraine, lea na mahua i le taua, lea ua lata ai i le tasi le miliona le a whainga o tangata ua whano ai lo lātou soifua. Sa whaafitai e le li ampasa i lana saunanga le whisoswani, ma le langolongo sua a isi malo le laurolangi mo lona atinu e awala ia lātou whisoswani ese o lo o lātou maua. Ta ua whaapito ai e le li ampasa, ia le nganga whaafitai o lona malo ma tangata Ukraine, i tai ma le malo a Amerika whaapea Peritania, a moise foi o tai o le Unio malo Europa, a e whapea foi tai o New Zealand ma Australia, ona o lātou tau whainga so whaatasi e whaasanga i a Lucia, a wale whaatu mawina o le tūlanga tū maoti, ma le saoloto o le malo o Ukraine. E tele i a pine a kengi ua wha malo si leo ma le whaitau se lau o mōlianga ua whaia e whaasanga i sui a wai o kengi, taruai o na wha manu le tūla whono fau, lea ua whaasa ai le ofuina o ni tōninga e whaali ai pine ani kengi i no whaanga whaitele, lea ua tolu nei maasina talu o no whaia. O le tūla whono le nei whaingoina o le Gangs Act, na amata wha mamalu le maasina o Novema, o mwhaia i leo na lātou tāu fia le whaia ni whaatasi ngā sui o ni kengi, atoa ai ma le la e ina o lātou tōninga i no whaanga whaitele. E taru mai le nā teimi, ua o atu i le tolu se lau tolu se furufitu, le a whainga o morianga o whaia i leo, e whaasanga i tangata na maua o whewa i ma lātou pine o a lātou kengi. Ai fitu se furuono le a whai o pine, ua tāu fia i wha malosi, atoa ma le a whainga i ono se furuma le fitu o ni a upenga malosi po o ni whana. Mai o mai lai le teimi nei, ua sili atu i le tolu afe le a whainga o ni morianga ua whaia i leo, e whaasanga i sui o kengi, mai o nisi o ia mōrianga, e au fiai nisi tu a inga o sori ngā tula whono mawha, e pei o le umia leo vaila au whaasaina, ma le whaatupu vevesi. Whailo mai ele minsta o leo ia Mark Mitchell, o le taimi au le iai le tula whono faule nei, sa whaao ngā i kengi a lātou pine, ma lātou tōninga nei, e wha mata wai isi angata. Mai na ia tā ua o le taimi nei, o le ua tele a ina le toe wa ia ni tangata o whewa ai mani tōninga mani pine e tūsi ai ngoa o la tō kengi. O le tūla whono, le Gangs Act, o se vaenga o fufuanga le whainga malo so whaatasi, e wha ai titi ai la whainga o sori ngā tūla whono mātu ia ma le mamafa, e lamatia ai le saunga le mū, ma le nofo le lei o tangata. Mai le Pasifika, e iei sea whao le teropika o whaai ngoa ina ia Cyclone Ray, o lo o hawhi ai atu motu fiti le taimi nei. Mai o lo i poti, la to mai na ta wai e whapea, wanga i fo i saute sifo o le tunu u le nei e wha, a ngai atu i motu o lau, i le sao sao e tu se 15 kilomita i le tu la.
Pe ta ila o whaia e la ofisa wa ai tau o whiti la pota inga mō ti munga mamawha ma isi uinga lolo wao le tau mō le atunu a toa. O atu motu o lau i le tu i saute o le atunu e whapefoi lo mai viti ma le motu o vanua level o tāpunia o mai nei a onga ona o whae te ngai tūlanga wha le tonu o le tau e mafua mai le wha. E le ngata i lea sa tāo fia i fo i malanga wha lo tui whale ale company wa lele le Fiji Airways i la songa fuana nafi ona o le whale nei a o anga i ese atu Cyclone Ray mai Fiji ai o le uli putia mai lo fisa o le tau o le malo tonga le a fia i fo i nisi motu o le tunu ui matangi malolo si a toa mati munga mamafa mai o lo malo ia le wha au peo ia tu langa se ia o atu i le aso lulua Taeao. Ua wha malo si ai le teimi nei la pata inga o wha mo motu tonga e au fi ai wa wau o haa pai niwa fo ou wha pea ma niwa toputapu o motu ia taula latane i Sāmoa. O le asanga fuana nafi sa wha maa vai wha fu se iai mai ona to finga uma wha main star kapineta ia le main star piece nisi ma mata upu tau i le aia de tau o tangata wha au ngā oloa o le li o Andrew Bailey. O se ripoti la walis wasa lawa New Zealand na whaali ai Andrew Bailey e whapea na olo na lima i stangata whai ngā luenga i le taimi o se la tala noanga taruai nei mai ua i langona ai o se tūlanga le tāla whea ngai lea mai ua te tau ai o na wha maa vai o ia mai lona tofi mean star. Sa ia wha ato ese ai fo i wha lau i tele ona o le tūlanga i se wha amatalanga tūstusia na tu ina mai i le au wha asala lau. Peita ai na so lea ma se feilo ingo pupu Andrew Bailey ma la utu stala i le fiafiu la songa fuana nafi lea na ia ta'wai o le neima ta'upu ua whaia i aise tangi el tangata whai ngā luenga na fia whaasanga i a te ia mai le imana au e tuuina ma i ai nisi whaamtalanga au i ili. O le minsta u wha ma vai o le sui whai pula le tu malo Port Waikato mai o le Polas Forede Taruai le whapea na ia whaailoa tuai i le pāle mia ia Christopher Larkson ia lono wha moe moe e wha maa vai mai o na to whinga wha mean star. O le masino o ke topo le tausanga taluai na whaia i fo i se wha ato e se ngā lo ia le mean star le nei ona oni ana la fonga ma mawha sa whaia i se tasi o tangata whai ngā luenga o le mata ngā luenga o pisi nisi la iti. E le imana o la pāle mia ia Christopher Larkson e wha alia sono manatu i le mata upu o wha maa vai aile le imin stale nei a e na ia wha awetaia Andrew Bailey ona o ana ngā luenga le leisa whaia i mata ngā luenga sa ngā lue ai. Na amata mai le fiafiulas Freile o na wha mamalu le wha maa vai ngā le imin stale nei ai o le atu mo pea o na vea o ia ma whaipule i lona i tū maa lo. Sa afsiringia lau whaasara lau le teitai o le tua ngai a Chris Hipkins mo sono whina ngalo i le nei mata upu. Mai ana i tāwai sa te tau nawa i le pāle mia o na wawe whaia sa na whaai unga i le min stale nei ina ua tūle mai ei whaafita au li e pei o na mōli mawina i le autu stala. Ai o le mea le o tūpu o le ua wha malo lo lava i le min sta ia o ia mai lona tuwhinga e au noa ma se ngai o inga le pāle mia o ia o le teitai o le whainga malo. O iai se wa inga fau e tau iai le sila a tangata e malanga atu i ta'wale a ngā i le ai tele o Aukilani mai le ala tele mai saute po o le Southern Motorway. O le nei wa inga mātango fie o le maru sa fau lea o le ka le sia i e su keriso la upa ia waso ngā tai lea o mai a nei o na fusia i lunga o le maunga ingo o le Courtwood Heights i le ai o Manukau. Ma e la foia lo na ata i lunga o le tele le nei le Southern Motorway. O lima tau sanga o wha ngā solo mai le ngā luenga o le nei maru malusa. O lona lua leo maru malusa o le ka le sia mamona o a fausia i de tonu o New Zealand. Ai o lona se funu maltasia i leo maru malusa o le lava i ka le sia o whaia i de tonu o le Pasifika a toa. E tusa ma le se lau afe tangata o Aukilani a toa maisi nu utua oi o le au lātou whaongaina le nei maru malusa mō tāu pua inga, ai mai se o isi sauni ngā le ka le sia e au fiai papatisonga ma whaai pui pōnga. E tā alonga, o ai e se laus fululua o le li o Rachin Ravendra sa viso swani tele
i le malo ai o le Black Caps e New Zealand i le la ta'alonga ma le aua Bangladesh na whai e rau pendia no po. O e lua se lautolus furono ai o Bangladesh, sa tuli e New Zealand, ma e na maua le ia ai toi luas futolu polo o lo o te toe. Ua lua ai nei malo so o le au kirikiti e New Zealand le vaenga o le i, e ta misanga le nei alo whanga solo i le teimi nei mo le ipu o le Champions Trophy, ta alonga nei e te tasi aso po ODIs, ma e ua wha mautu i nai mo la te wawanoa mo le vaenga o le semi-finals o le ta amusanga. O le ta'alonga whai ua New Zealand i le pool e i leo lo tauwahai, o le awhetawi ai ma le au malosia ini tia i le sa, e lo ai le tūlanga mua mo le lua o lea pool, ai o au umanei lua o lea ua sao atu i le semi-finals o le ta'amirusanga. Ua malololi Taeao mai le matata o le whaasara lau ma le tustusi mo newspaper ma magazine i tau ta'alonga i Australia, i le li tau ua o Ian Chapel, o se tasi o whetubu pura o le ta'alonga kirikiti o le aua Australia a o tala vau o ia. O le sa lea sa whailoa ia lo ia Ian Chapel na whaiunga e malolo mai le tustusi o tala o inga i ta'alonga i newspaper ma whesota inga tele wawave i le tonu o Australia. O limas fulua te usanga talua na ngalue o ia i lea matata mai malolo mai i nei ua valus fultasi tausanga o lona soi hua. Ia o le whainga nal nei vaenga o telefou. O le nao whaafonga lea tunu i tātou telefou a mātara nei Taeao, tapinina le whionga e lawana o ati lawa, ia mesi o tātou tala mai Sāmoa le sunga e hatase Salam Sam, te whaafonga i le tulaiva li tau nei. O leo walua sifuru minute te nei le tula valu ya to fa malo atu nei te milita tu nei fa na wa onga sala fo ina wa ngai nei tatu nei o to ma tu mori o to le onga nei Taeao yo no la vale a manosi nei fa na ya manuia tele o to a onga nei aso e matama le mtene le pe o ma o yaso yo malaiti ma o le onga na no tu ile onga na o mana ayo ulu le te fo lo mas e ahora onga uale de new vole le o taula onga e pole ulula fi le pepa fe swing o le langa nei te na to fai lai tamite u fa pengal me ai tamite ai zamo ia o le matua fa mana na ia tu lo ai longa ma fa into al tamite se new le o e sa o le tele lo poto aven tamite onga ni new ia la to me ai ile o le tele wa onga lo te vai Samoa tu langa dua o fai ia folele fale ainga o ia onga asa ia tele lo la o tu peala o fa onga ata we me tamiti asa ata we tamiti to ya lu ma se vai nga pena pe ona tau ia me se a ulu fo ile fa fana fo ile le umu le sia so ave le ia tate vai tamiti ya so la pe ata mato boni ia e tu lo wale e mafu ale ulu te lo ale mafu le pi ai limo nei tamiti ma o le e o ma fe ia o i tamiti e tu manava la office tu ele udu ia o yo panike ke ma fola folanta mo te ia so la lao malo ia o se swing o le langa e tu ai te le se senga mal swing al na time nei te e fam talala i tamiti le time matuale te tonu ata mai te termini o mena sa ta to fai sa o le ya tamaiti ya sta i fai onga le yaso ya mon ya ta tal no me ai tamaiti o le la vai e lunga la no fo ina ye li starta fo ina le ta o le e lon to mai fa to i mo me ai palen ya si stasio a onga ya ukilan e va ai la me ai fo i le anu net por kala me a onga ya ia vai na ia le te le o le mau o tau mafa ia wa ili sia onga na po West Auckland ai ia te le ai el fale inga le ta o le pita san o ngale te o le ngole ife el fale inga le te vai e la to mo meu roads fo inga pe ni pan ke ma fol fola to tonu ia ham health e so fo malolo ina la to me ia ai la wa avatu le Samoa, avatu le Solua, avatu le Stol. E amatane na le vai aso. Wole ai tamati.
E ma tu penta tano, ava pe o le kaleve I mena son foi o so lulu me o le fia tau mafalista. Olele. Ava pe o le ia o tu la so lulu ia o mana o tanga tes fas mamoe bo. Ia o mela na la o maua. Ai vai ta ia tanga tane ile tele o tau mafa o matana mai maule fanga ina tamiti. E mtolio na ala na suil fa inga lea ina ia fa sa o tupe. Ai ava pe le ia tamiti me ia la o mau foi la me. Yo le si tu vole lo fa tu ai ia taxi Emmanuel le fo fuanga. Ale malolo fanga solo nei ia ni tamiti le mo la to me ai. E sa le. Yo ia e moni yo le swinga la Sāmoa. Fa tau me ai la o to ta pena me fa. Ma tano marista mana lo na tali. Alu le o me na o fo mo mo so sis. Ia. E je vela ta untal me na o le tamiti ti Sāmoa. Ai o molona ai. Ia te to fai me tuling on fai anga. E no fo mata tala le oftino ao. Ia. A saulia pe a solo I lungo la au a. E tuli solo mata miti au atula e piki mai. Ia. Fa matala I fai ao fa to a sau e tono le potu la lola au tu matu e piki mai. O le si me te ata e tala le lidia. Ia. O lona tali pe to a ono e pe fitu tausang. E mana o alu male ula fala le ao. E ula lana ula fala le ao. Oh la mana ia. E se vai. E fa tanga la fai ao. Ia. Ona e musul tamiti ave se le ula fala. Oh, tsa. Ele va pe yo lo ngol so e mali ule pe amata. Ai ma fo le WWE. Nga fo sa TV. O na le va il tamiti ula fala. Ita longa na. Ioi. Ya ma na to ina ye fa la to mul marketi le fa long po fe le mali no le ye. La to ula fala, la to solo af. Ia fala matalo va tu tano avan baguette. So le si o tonto fa mo manga e tu na mesi. Malo. Mana I fo ile tu la fono le o le Gangs Act le na le o me le malo ma le vainga le o le tanga lo le. Ia o tau le tu vai a sa le ia. O tau le tu vai ni kengi fa pe ma ni la tu to ninga fo le tau lang fa ta no mela. Fa ti o le ngala na tu la fono le. A fo le o ma fo o sa le tala le la fionga la wan. O ma fo ele o fa pe le o fale. Fa pe. Te le lope ta fia o le o pe o fu le. O fu le. Pe se vest fo le. O le pe se pine la le tangolo of. Se lo fie o fu of. O le pise pine atu si le tesa. Tesa. T-S-A. Ia no fala uia ma fa ingoa. Ma fa umile. Apea. Te ufa apea ma il sere o leo pala le wingo le tesa. Te fa isa o ai. Ta mo e te o lai. Pe ta mo e te se fe. E visiringi no o leo. Ta mo le fa Sāmoa ile le. Tesa. Ta mo e te se fe ai. Wa sa mo ta mo e te o lai. Ia. E mo ia ele o tau I puna fa nga ia al mesilin. Ya mana ia. Ele aso no usa o ele tava le. O paka o tafola wala le mautu mai. A sauri se lina. Ia. O langa o fu mo mo le vesti uli. Se vai mo le fu uli fa pe mala. E mo ne le o tamale la wala. Male o mai. Ele o se o forking. E pe se o forking ele se pinel king utsia. Ia. E ngana pepe la o fule ku sel tesa. O fula e pe se o fu se kengi. Ia lim po fo limba pe se vest fo ile. Ia fo ile ma te tele ia le ngonga tesa te fa siling ia o po se kengi. No fa lo le o kengi le o fa. Por rua. Fa mai lo la le fa sa mo le. Ia tango le fa sa mo ia. Ta mo e te se fe ai. Deva na fa ele me sa mo le eli ale fa te eli. Ja, malo lo sai. Lo solo o reise me se le mo. Le 2 minuti o te nel valu. Tu si fo. E le la tata to pese, ia se iso tu tanga to vai ngari tesa. O talo va tu sunga Robert Peterson, i se fa talo va tu ina talo le tata pese. Ia sunga fia Samoa Sindol, ia o Sauvao Nila, tofa fa te lava. Ia le alanga upu tumuli fa tai mafta mai
o Taeao, sunga Taeao, mafuta mai o Kilani, whamunia le tua nei aso, ia o le sunga Ioasa Isaako, mafuta mai pangopango Amerika Samoa, o le sunga whauriuli Poleata, ia alo whatu monia nei aso whauriuli, o le sunga Maritafa, whataro whatu nei Taeao, ia maletama le alau moris tangata e presidente matou mako kengi, ia sunga whaavale le fua, ia la tato bese.
le fai ngo fiele toi fo ya tu le fa na ya onga ona o le tonga ta le so fuanga wo ye nei ai o te pena ina le teacher sal se fa pitoa e te ono manu malo ai I fa ilonga ta I lima se lauta la cash se fulu o le ase ina ya so for rate ta tasi e lima fa ilonga ta I lima se lauta la mo Niusila e lima fo I fa ilonga ta I lima se lauta la mo Ausitalia la fo nei lo sa top up luas fulu ta la pe silia tu fo I mo so ava no e te manu malo ai e te anga va fo I pe a e fa onga ina le wo nanga le ClickX e la fo ai lau se le ni le mai cash al tiji sao li Samoa fiti tonga ma vanuatu e iai ona ia inga fa pitoa mo lisi fa mtalanga asiasi I le www.digicelpacific.com Seki ya Digicel Faasila si langa Taeao e tusa malo mātou tu langa e ai ma ofisa faasara lau mātou te tausisia tu la fono o sau nia e le Broadcasting Standards Authority a fai e fia faia sau faasea I se mata upu na e faafonga iai I le Samoa Capital Radio e le tau na lafo mai lau faasea tustusia I le tuatusi limatasi Gavin Avenue Porirua Wellingtone pe ole I meli mai te alu moresi@samoacapitalradio.co.nz e le tau na whaia I le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga talu na whaia le whaasala launga a whai le o whaamalia ina oe I se whaai unga o tu inatu e ma whai o na tu ina sao lau whaasea I le te mana whanonga kai pāho po o le Broadcasting Standards Authority e maua nisi whaamtalanga I le wha ngā solonga e whai ialo ia lau whaasea I le openga te whailangi bsa.govt.nz whawhitai. Malo av tau leo toi lua se fulu tolu minuti na tale o le tulaiva ma vete le lelo le taimi sole. Vave. Ole mele ia tuai tatonga I te iau afal tau sanga. E mo ile. O ala mane fuanga fe fai ia ai se se ofialu le onga matua ala mo la no le onga lu. Ava pe me tolu tau sanga fe la muta o pele o mian tope tau sanga uma. Ia sa ole. Ole me tau ina le taimi nei le a mata ona fai titia o valo anga foi ofisa o a onga mtanga no a onga fai titia no melo fai a onga. Ole no winga fa fonga mai Sāmoa. Ia Mola no e te alu te aonga whawhaia onga I Sāmoa. Alu. Ia. Na manuia le se ipe is fufuanga mai nei. Ia leo mai ala I se ava noi mai o ai. Na lava me whai. La fo ia le aonga fo ilea Australia I Sāmoa whai na onga ai ta tangata. Sau maloto mai na palama I nede I o la sangana. Sau ne toi whafo. Ia. Tele ngā luenga whapena nei. Ia auale no fua I tātou e. Whanga solo. Ole laulangi le tau te I tasi e. Ole fa nga malosi manula maua. Ia, mo. Wa on mo tul malosi, na mo oa ia ole se me te mfai. Mo ile. Ole le Taeao ole tals fulu Taeao nei le la fa se. Ia. Ole se e lua se ile a fai. Ola tona le stala mai tatorito I telefoni. Ia. Mo fa mo le stona. Mala tona le stala ia ile lo le fa mo sa tato I te rapper arena. O e fa longo ile ata to wale sa une le terminal TV. Ia, tava ia tu ai stanga ta saoi. Mana ia te le ata so. No mata tau sanga le ia ta fa emo. Ia ele I matu to lo I matalo te vai tu le ata so le. Ole le wa e ia ta vo ta non-fiction fiction movie ia tato lo non-fiction. Pelo ma. O fiction movies ia ata na mo mafa fa mo tangata. Ia non-fiction. Ia la ile ata le ole me monia na tu le fa matala ile tala le ala o Ia o ticket o le ata na le la mau se il Taeao nei. Ia e fia a wil fa mo a pe fa pe fel tatu se. Mo mana ia. Mana tua ia ata ia mo me fausia I mafaunga fiction movies. O le tau sanga na pe lua fulua o fainga luenga. Ia. Vile tu le stanga te sia sta la volta. I nei New Zealand lua fulua. Au taina na office. Vile tu tanga tam tua popolea. Pole tata fatu maloso I fua. Ia e fai mai pole aso I loa ia I le ata. Ue mata le ata na sau taimina ata o le lua festival lua. Na le ngole ata? O le ata na o lua festival lua. 2012. O le ngoa na le ata. Le aile. Al mata longa na masi usole tu le telefoni. Tua po pole a toi fefe. Ha mata la tula ia o le ata na po o mata I fatu I le ai fai mai. O le ata na o ia matua o le aso ulo ia pe fai no mata yo ia matua fefe a toi popole.
Ia utangolola ia mata ina fa ia fa lo le isi so ile isi fa fa. O mea na ma fa mo tata. Mo elo ni ata mo. Elo ni ata mo. Ia mo to ia so ita to fio la Samoa. Sa utamole ata se fe atu ia. Pe fia se lau tau ta se utamole ata sa se fe atu tanga ne. Sa ta tonu ia so. O so ale ne pusi di dungo ia. To tia minute fa minute le dungo ia. Pe se la to ia no foi le dungo ia. Ia mo meo ata ia ma fa fa ia masini ia. Sa ole le so. Ja, la u failo le si uso vetu va yo hata na mo hata o mafa ufonga. Ja, o le hata na lua fes fu lua le movie na toa esse. Ja, fatu tua ya Yesu. La via ia tato ele la via tato stamos yata. Tato Yesu ele ta fatu tua te ia pe o me fa pe. Ja, na. Nga lo po tele ni wata fa be o mata ya o te fe tasi. Ja. Te lo te mata ni ata vo ile ngol TV. Ja. Ya na wata mo ale mata ya. Malanga fa tupo Yesu Jerusalem malo te mata. Nei la tato tickets na le ata na tina. Mana ya. Ya le mo nei tato se nei Taeao. Tal fia. Msalo ile o te maona wale wa matana fa tano atu no tato di tio le wona ngal Fiji Airways. Ia. Le ngale o te mau stai me luma fa lot for le fion le pule ya. Mo tato mo Wellington ne nei tu ya a watu lo tato fasa longo le Fiji Airways ya mai lango e watu fa ai nei Wellington e tau te tau ya kilan mana ya ya te lo ala lango le bai le si tato to fia ya kilan ya no fo ya matumu ya ma ma nei lo tu sa o i fiti Samoa lo wata sila le vai ngama ya FEB sa mai sa mo le Fiji Airways sa ni e tele tau fule le popole la uta tau la u le sima va lele e va to a piki ala uta I Wellington ne ngam fa na sa mau o sa umu sa kulai sa pusaniu fa na mai ilunga la na olai te mana o mai ya le tele va ngai lu mo ni New Zealand ana ya ole si va ngata se fie fa mana tu il tatu tu o lunga le tatu website le Samoa Capital Radio te mau ele te lo tato news e fi avia ini lo langi mi Samoa mo fa le di o tato o fenga lo ngam tu ina ya mo la to le fa no fa longo e fa na e fa tau ina fo no Facebook o Samoa Capital Radio tato website le www.samoacapitalradio.co.nz ya fa tau news na e ba fo na fa longo ai lungo lo computer tato fa sa longo tau ne e no su fa tu la na ole ya fa pe le isa telefone e fa na fa longo fo le app il telefone mo la to le telefone fa longo no computer le mo to fa sa longo la ia ma fa so tato Facebook io fa taya ila to lo fa so tato Facebook ile aso male aso mon la lango fo na tato tu e mesel tato YouTube mo en te subscribe ia mana ilo subscribe le tato YouTube na si fonga la mo Samoa Capital Radio kala me tayo ni tals fulu o le por kala me so fu mano loina e me tu le fa ta ua ta si le por kala me lo so ani mano si le tu fa perta to fenga lu tu lang so fu mano o le fu ta si ta ne ile la tal no to le fion le pule a fam sang tel moris e me le sunga fam tu ai nutino perilo ya tu lang lo I fale le polo keti fo ile al Pacifica le fa nga solo le termine ya fa pe I fu nga fa ta u so fale ye fa mo ya fa long mai ne su ta si ta ne sta la ta mai fu lu ta fo fa fi fianga la o li pe por kala mena le so malo la vale u spo nga lum tutte yo mana ia va tu lo su mai live fa tu ta ofisa ya tem bien le wa le malu Taeao alula vesina ula au volele to tu fale ya le mana ia le para le tau malu para le Taeao ne ya e o pe o tu le si lo va ya so va tu pola u tonga mo kengi va sontene tu il fa lo va sontene tu lo fa le tatu tu le Taeao tu tal mo keni o fa pe lo ya musu mai lo ya ma tu fa tau ho fa tau mi sta mo keni vo le va to ya ma tu lo fa tau mai ile lua va sta lo sole e si aki tu va sontene ya wo so la volta ma ha va tu va hai la ya ngole si sama wo fu ya al fa tai fo lu te di no fo tuanga ala fa ti tali ina fo tuanga fo ya ngamo ya ngamo le mo ai ngama au ti le tali fo tuanga fo e le sa me ngamo bailai
Vai dai le nana vai le tau le mokin. Ia. E pe o se foi le spes fa fitau dia oi. Sa ole. Le lau fa na mai fai lo tonga mokin. Fai lo tonga mokin. Au lia la tau sanga le tau fa pene. Ia. Ia. Nga po la nena ena ia lau po tu lang po fua. Wa dua meu il mokin. Ola marpe. Al tau sanga la le pe au dia. Tau te le lo pe ola pe pe. Ele fua ele o te fai e te le fua ele nga luenga te fai te mo fa susu. Ia. Fa susu Taeao mo na fiafi, Taeao mo na fiafi. Ia. Por lo freli e ola mokin. Ele ne tau sanga. E ia le aso tango e fai me se fale mokin le tatu ofisa. Se i fai la mo ni mak. Ia pe afua foi le mo lisi ono masina. Te le foi folang fa pe no fa longo. Ai mo e mana ia lo eta o me fotuanga o ta o yo me fotuanga Io Italia o le telefo yo tanga do tatu o mo te felo ai ia te ni fotua mai vo le isi vaenga mo isi vaenga vo le soifuanga ia isi lo o te talia ina fotuanga ma fuanga e fotua mo se te o te vai tanga le pestanga te vo yo la ai fotuanga ia te la vai tu le ona fotuanga te le talia ia wa pe fatainga la ele sia nga fautu to nga fenga luenga ai le fenga luenga ia na ia le sime le pol fautu nga pia fai le luainga ai tu sa le ainga le olanga e fiu su ele sto lua ia sa fu ala fautu nga ile olai ne malo etel al ta o maftanga te talia mo fautu nga ia te vai mai fu wala te lo na fu te olai Ele fale a mi piti mal Pacifica. O quer tu por vai na lua o foi. O fa ia o cyclone Ray. Sorry. You no o me tonu ana mtori yang i lo se fa Pacifica o na u matangi ela vea i lava ia. Ia no uma ia is tafta fa ava pe ofiti ela vea ja sa mom tong. Mena le lo wa ya tau tatu tunu mafati munga. Ya. Le lai pena mai ne le fiona la wana utatu telefo. Mana ia. Ia le foi na fai nei fe malanga inga le Fiji Airways. Ia no tu langa na. Ia malo level tapen pena. Ia fe unga luenga Taeao la tatu os fa fianga. Ia. Si fonga lo moto si fulu minuto na talo le iva to tene nei tatu panga na fa talo mai tas. Mo le foi. Ia fa talo fatu le sunga faleata Wellington fa tele lava fa foi Tanielu. Manuel le yaso fa tu Erika Maoe. Te tele lava sunga su ale asi sua ma lo pe vai America Samoa la ma futa mai ai manuia ne aso nga luenga o sunga ya natu lo tango ta lo fa te tele lava ia I Georgia ai fe America sao ia manuia to tele lava America le mai mo mai ia sunga Valentino Josefo ia masto ina lo ma futa mai ni Taeao ia lo fatu manuia lava ne aso fa te ma futa mai o le fatua ia Papua Filipina ma futa mai Melbourne Australia manuia lava ia le aso sunga Taeao fa te lava le mafta mai e dia la loita manuia nga luenga le afenga ia le yaso ia fa avale le fua manuia lava ta faunga nga luenga fa tu te rini manuia lava le yaso ia sunga antile liva antile ata malei ia risati alisa malo fa te lava le mafta mai aso valu tau fafo ia o seine mase fa te lava ia la tata wolo le pesel nei mai le taui o fatunga tai Ia telefo I mamoe Sau ia Ta fia le me te ni manaya Paangalo uma
puse yo whaalongo atua o fia fia. Ta upuli matasa vali valianga ia fia. Don't fight to what tata vakaile nei manuia. So we are ta fia fia le me tengi manaya. Faangalo upao faala vela vea e pese pese maya. Matata tape baila ala e miliona umalaba. Una sawia tapa tofa wala valea. Ke tausala ele mana mea e se itau talamai. Au mai sau talima ke tate fia whaalongo longo ai. Talela vale pa atalia tu mama fau fau. Le imao luma le mana o ae te iua le tau rau. Sau ia ta fia fia le nei tengi manaya. Faangalo umao faala vea e pese pese maya. Matata tape baila ala e miliona umalava. Funa sawia tapa tofa wala valea. Sawia ta fia fia le me tengi manaya. Faangalo umao faala vea e pese pese maya. Matata tape baila ala e miliona umalava. Una sawia tapa tofa wala valea. Una sawia tapa tofa wala valea. La pese le tau I whātunga ia pe ona whāwhunga. Ia I tasi le pese tu velo te mana tua sa rua tanoi ma le whionga ngal mana. Ia. Io e tatu pokalamele o le whamalo mo whātunga. Ia ana whalongo i o tā ure pese I le saunoa ia ngal mana. Ia o tā fie si whātau lo fuelele ai mata ata. E sa ole. Ia le o tātou wa ai e tau te fie whaatau an nafa le o loa pe a tātou wo ie. Ia mon. Ole foi pesena la wa inga la utule tufunga la inga ngal mana na la foi pesena la tona fatua o ia na fatua pese ia fatau ile ai ole ma fuanga tona na fatua pesena ia la so o fatau il fatau tu ni elon tama ai ole fa u yo fatau lo ia na sa u fati ile foi u por pese ia tau o lo ai mata ata ia tau sisi pele le il va mata ya sa ole ya la wo nanga tau tio Sāmoa e mata tata la fenga luenga e to fialu vo e to fialu e la to fa no pe fo ya meio meu tanga malo ia bena ta o te lo tanga malo e te la to e vai fo ringo tata le mkuka e te va lo il ta vale malawi pu me ai mai anu sa ta una te va na o te va me Onol melele olha olo teva lá a me tá um hotel molfa al me afia teva tu o me ai o fa mo ai ia la ngai finga tavo il fa alo na yainga e ma tu le o teva I fo ringo tanga te fe me sa taula e ngungu na o energia la tava le o fa le tel ma me tanga ole e ele tala le na mai nei tatu telefone ia le fionga ala wano na ta o istasi o minsta o kapineta malo so fatasi le nei el tantele o Andrew Bailey ia ila na se singa na lu por tau sanga rente nei se warehouse na fe ila na se singa ala tu tele na tala stasi o tanta fenga luenga na o so pa pala o vale e ma fe na tala fa so avala na se singa le so o so ya na na tu le tu stala e le isenga luenga o le la na fata no chip Chris Hipkins o le taita o lepa fe maila na tala ya la u to va taita ingal palmi ele ima sana nga yo inga na fai ile minsta sa tau na fai e se se taimi na se fuafuanga ia le la wo mene le la fa ma vai le me tau nei loe la to u mia to finga ia
O to finga e ne to finga e fulele no fo istangata. Ia. Nga la na fa lo itangata ono le to finga le amana tu ave se lo to finga. E o le fo se so na mamalu e to ye. O i lava o me to finga e lo le e le tu mawai. Fa ngale a fa pe fa ta usanga. So sto finga. Ia. So sto finga fa ka le sia fa le malo. O me la e lo ni me tu mau e ta sa uni fo le stangata la tu a. Ya e avea loto finga pe o fa le malo, fa le nu, fa le ai. Eti e mono fo ai ma fa na pule. Ya me la le tu. Ya malisia nga tau. Tau fu ona le tangata ya pe a palin to finga mo lunga ma to finga fa pe na tau. Stama sasi la ititi ya. Ya mataloa ale watu la utustala ya mai tau watu ya tangata olea fa la tonga mai kalesi ya te ona wa matana sas. Meu te ilo le alta ita I leina tape leina le stangata so ia tu sta ina mawa e na lon tau fa alta ita I voile le atu la mena tau fa pule tangata pule mana tau tanga ia la mela mo ya mo ita I le ya peo Yesu ita le na ia fa so atu lona pule tanga io mai la va tu pule a tu te o la fa so pule o ita I ngale ele passou ingal pule ula ia. Ai va pela pa pete o tai se fala tonga foi po se na se vai ngo le ale wa ai tsole la tamo namba le wa tai mai e te langa ngoina la tai o te langa ngoina tai foi ma fuanga o te langa ngoina I mo o se wo o se uso ya ele tu ua ele fa tu atu ma na o te va tu lo maulunga te la wal ia no fa tu le namba ia wa faita waso voila uno fo inga le wele sa vali lungo la wele ia le wesa vali lu la au la lo tanga te lungo lu la au ia faita waso voila no fo inga sa la lo mele I tanga ta ia mo I wole papa I vai la lo lele o me o tupu yo o mo tanga ta I le lifietas ia wa ese lifiete al wai paka o mata vale ia ese foi me paka ele tu se le sola ese mai tangata le na ma foi na o lunga ai tau na sau tangata ia na si ia o lunga ia wo fa el sami so vali lunga sa ni pe o atu me fe me ai tangata I a local fight to ala tau ma fight to o mela na wendo fo ma vai ese o ma yama to e o va tu le ia fight to waso foi la lo tai me ma na ia el na so sta ia pevo lo tai le tapina sau la lo la ele mele tangata ana ia ma sau nei tangata fa so melo pule ya mato ana ia ai wo tu totas ele la wa fa ina men stale ia yo ya foi ni men stao sau ni mai o palmene so palmene ya sau mele tangata mai au na tangata fa fi nei tangata na velo sunga lunga ana ia ya ole o to na se kono tale o leiva ya tatu telefon o ngalo tatu se itas tu lo ai taines fulu afu ai tats fulu ya fa fonga tatu se il tayo nei manu I pepa na te alo mai mo le ata na tina ya tu la utala utile I mata le ata na o ata fa e mo no mata tau sangale ya o tu le mku kol mato fa le nga mo ai nga tina ma fa na uma tama nga mo le ai mana ya o le loma fo I se aso mo te o ai ma le tina ma fa na u taimi fa le ai nga ma te o foi la ma te o foi la ma tina ma fa na e fa sa fa to no movie no mole te lo das ena mato I malingi mato ya utangi le ya ile ata una foi ye ila fa na utini ya vai le ata la le fam tala tua te le o le fe una tu tamiti uma ye feola le tamiti uma fa no mai ye ila tomatu a so I fu alo tina na te lo el matu tui ma ona me te nga pe o tina tu ni tamiti fa pena fo tama mana ya o lango le ata Sāmoa tarsiela ia vavena fa ali ata tu por ia o I por mo le maktobo ye ya se va te tali por rua pe fa e moi na ole te mo le ai tina fa na we ia mo te o ia na le ata le o amatana tangi mai fu le ata ai le o tala iva e o si me fa fonga I tatu tala mai Samoa
O le nganga fia toe whaatalo whaatuai i le paia lo tātua te nukmana whaafonga i le isi fo i le nei wha au poponga o telefon mai Sāmoa usi mai le whaafonga. O loo tau mo whai pēa i a lea whionga i le minister o mtanga ruengo tina mtama i tai a tina o nukmanga whasotai. Le whionga langa ai a ti ai tu au tu funga. E whaanatinati pēre whaawawina le tuwhai nātu o se leni o le miliona tā la i tu malo ele i o i eire whaasolonga. O le vai aso nei e tolu i tu malo lea na sainin malienga male malo e tawalatu le mtanga luenga ma sui o komiti o fono whaawaya whaleata numero momua palaulu numero momua male ainga i le tai. I le pepo whaamtalanga i na wamae ale i loilonga report e su e tusi o le whaunga i no le miliona tā la le lua whelua tolu lua whelua sifun male whaa mo ati na e tu malo wa pasia alo ia i loa komiti whaapitol bloketi o ati na e le aso se funmali vo Februari lua whelua sifun male lima le whaamautuina o le miliona tā la lona tolu e a mata atu i le tai se lau no se funwa whetā la por se funmale ono pasene mo le whaunga i na o ofisa o fono whaavaya i tu malo. O mai a foi ona pasia le komiti whaapitoi ta iala o ati na e ai tu malo. E le whaamatui nā tu leo vai ngā tupe, e lima se lau whaas funwa whetā la, mo le whaatino ino bloketi o ati na e na whaamua mua i tu malo. E tu sa le mare fitu se funpasene, po le fitu se lau wa whetā la, vai ngā tupe atua o le vai ngā mua mua, o le a whaamatui nā tu i vai ngā mua mua wao fiai, ma le vai ngā tupe mo le whaunga ina, o ofisa o fono whaavai tu malo. I le mai e whaunga ino vai ngā tupe mua mua le lima se lau fast food wafe tā la, o na tuin mai lole le fono whaavai tu malo i a lato reporti, o le whaunga ino nei vai ngā tupe tu inatu mua mua, mo le whaamao ninga ale komiti whaafoi o le hati na e tu malo. Vato a mawhai e o na tuin natu le isi tol se lau wafe tā la, e wha atoai lea miliona tā la wa whaamatu muatu. Pe a mahe al whaunga i no vai ngā tupe ato o le miliona tā la, o na tuina mai foile e le fono whaavai e tu malo, i a lato report su e tusi po audit report, e whaamao nia e komiti whaapitoha ti na e tu malo. Vato a ngā vaai loa isi tu malo, e saini isi marienga tau tupe, mo le lua whelua se fulmale lima lua whelua se fulmale ono, o vai ngā tupe muli e ato iai, le 5 miliona tā la e pe ona whaata oto mo le 5 tausanga. E o mai i le so, wa fitu i tu malo o mai a saini malienga tau tupe mo le miliona lo na tolu o le lua whelua se fulma le wha lua whelua se fulma le 5. E whaamatu atu iai le fitu se le wafe tā la o le vaenga tupe le 6 miliona tā la mo la to wati nae. O a fionga le te fono sui te fono whailau tusi o komiti o fono whaavae sa whaima sui o komiti o fono whaavae tu malo na saini au ma le komiti whaafoi o le miliona tā la e whaamatu o isi vahenga tupe. Wa whai loa le teitai o le vanga whaupu whai le fast le fionga la auli le watepola te valfosi shment. O a tāpena le vanga whaupu whai e fili i le malienga e au tasi e sui le o restala le whātua tui le to Sāmoa o tasi, e fili mai ai se sui anga waa e taita ia le atu no, po o le tūlanga pā le mia. E fua le lunga le tūlanga po feo le au o iele i unga, o le fontanga le pā le mene le usui e le Taeao nei. O le tōwhinga le nā, e whono le vāenga whawhai. O le teimi nei e leisesi. Ai o lai o te teleton o lai e anga waa ma o mana tāpena mo le wha moe. Ai se io o le tūlanga nena. Le al tonu e whai e le vāenga whai. O tonu nei whai. E le fontanga le pāle mene i le so, le o talia i nai e le au malu le maloto i male li whano vale to swalo vi le lua, le tālu sanga ma le fontalai o le mota, e wha se e mai e fontanga le pāle mene, e whaawa wina le portofono le moto le tate i songi, ai whātau teia ngā luenga wha le leia e le portofono i pāle mene muli nuu, ma le wha moe moe e toi fōi atu iai i le māsino o ki topa o le tausanga nei. Na toi tānu sanga le vanga wha upo whai le JPP,
I le whaamasinonga le asone na whirwala au ngone mata opo, o lo tālu sanga i le vang whaupo whaile JPP le whaamasinonga, mo se whaamana maina o le tūla whono, o le tūlanga o le pāle mi o le atu no. Na talia le whaamasinonga le tālu sanga le JPP, e toi tolo i le wala au ngone mata opo le nei, se ia mahe ata wana manga le whontanga le pāle mene i le aso, e fua ia i le whaawa wino le mata opo. Sa ia i le whaamoe mo le teitai o le tua ngai, e nei a wawe tango fia le whaamasinonga le mata opo le nei a o le i usuia le whontanga. Peitai o le talia i ne le fiongo le whongwhetalai, o le lafo whaatua le a whaatalanoa ina i le so, o le whaatua ina i whaasanga le tamaitai pāle mia, Maafuai o na talo sanga le JPP e toi tolo i tua le mata upo. E le whaatara noanga le suitaitai o le pātia le JPP, ma se tasi o ala leo whaasara laumei au se tāni le pōne pō, na saunoa i le whionga whontoe piano wafo, wa au tasi le se fulma le valu suia le JPP, e lango le lafo whaatu. E afa miliona pe lima se la wafeta la se vaenga tupe, wa fam tu watu el malo i lalo le mtanga luengo tinamata maita i atina nu mang viso tai, e le wha pop tonga viso swane le ka le sea sa fitu le adra, e wha awawi nai viso swane le fausia ina leo mo ta nofo, e nisio a inga lima vai ma le lava le wha soa, la matia le soifua i tūlanga le saonga le mu o lo alala mana no foi, ma vaenga ma ale o le atunu o mai swinga o le tau. O se vaenga tupe o wham tuatu mo le fausiena, o le ao whae o whale lua se fulma le ono e ao fie ma whale le ta ua, pe a mai o na whaanga solo vaenga ma sania le andra, o le sea kiina lea o no whanga i pe o na talo sangai i la nei, e anga wa ai e whesoa swane, e to tono le whaasoa nei o le paketi, o le tala whaatatau au tu o le tupe lua fe lua lima, lua fe lua se fulma le ono. O tala ia mo le so, anga leile tui fo whanga la whenga e ma si o tātu o tino, whasoi foia. Ta alofa lava i le nei foi vaenga o telefo o le si ufonga o le lo mua. Ua taunu wana i le lo mua o Saina i Beijing le li min star vai fafo New Zealand wa wasa mana i Winston Peters mo ni tala noa ngalo ia ma le min star vai fafo lea ma lo o le li isroa fo ia Wang Yi. Fa ai lo mai se li pote le wale sfa sa lo New Zealand fa Peo Peters sa ia i taru i nei i Saudi Arabia. Mo le mai moino le fusuanga Joseph Parker i leo sa, ato ai fo i manisi o fontanga ma le pulenga o tu unga solfonua i lea tunu o lo o whaatunanga ina ni fontanga le li min stamata i tai o le malo telo saina, e o fi ai ma le tai o le mtanga luenga wha le mao malo, a le pati po le vaenga komunisi o le li isroa fo i a Liu Xiang Xiao. Ai o le la feiro inga ma le min stalo vai fafo i a Wang Yi, o lo o fuafua mo le tūla iwa i le pō le solulu taimi New Zealand. Whailo mai e Peters i se whaamtalanga tusia o le atunu o Saina e tā ua tele i le vā whialoa loa i o New Zealand mā atunu i whafo, mai o lo tau whaile whainga malo, ina i sanga whaalele i pēr ma sanga whaamautu ina lea vā whialoa loa ai maise ai o na o Saina o le atunu unu me le tasi lea o lo o whewhaataua ai ma New Zealand. O le nu o Timaru sa o pito i taungo fia i le penisini i nai vai aso ua tua na e tunei, ai au pito i taunga tā i le nu o Kraymouth, e tu sai o wha maunga o wha ilo mai le ape wha ingoina o le Caspi. O le tau wha tusa le Caspi mo le penisini i watasi i le onga tono Februari, na ilo ai e ese lava le tau o le penisini i vaenga o le tunu, e o mai le aso sfuruivo Februari, o lo o pito i taunga tā le penisini Kraymouth, so o tuai Tauranga, Kaitaia, o Wanaka, Thames, ai whapea ma whangarei. Ai o le ai o Timaru sa o pito i taungo fie ai i le penisini,
ona so o toi leo Nelson, fa pea Richmond, o Blenheim atoa ma Hamilton. Fa ilo mai le fa atonu o le Gaspé, o le leo Mike Newton, o le tango o fia o le tau o le penisini le te leo nuu i le motu i saute, wātangi a isa swinga mai le tūlanga e māsani ai. Na ia fa alia a o fa awao na malosi leo ngā o le tā la a New Zealand, e le tau na fa awao pea i a lea tūlanga le lei le lumana ai, o le taungo fia o le tau o le penisini mo le au whaita amale. Ua amatai le so le so lua le nei luas furulima o Februari o na mana umia pe mita e whaiaini afi fafo i le tū malo a toa o Wellingtone o na o whaetetenga i le ono so solo ni mua a afi aila u whanua ma le siu manga o na o tūlanga ma ale ma le paa a ua iei nei i a lau whanua ma winga o le tau. Whae lo mai e le pulenga o le mtanga luenga o mū mwhala whaafosei le fire and emergency na amata mai le valu i le Taeao na leila o na whaamamalu i a inga whaatapula mo le tutuina ni afi i whaafo. Mai o vaenga ia o lo a fia ai i le neisa o le laumua i Wellingtone ma o na pito nuu uma a e whapea ai fo i le Heart Valley atoa ma le tu malo o le Wairarapa. O lona winga o so stasi e fia tutuina se afi i whaafo i nuu ma ai nei e mana o mia le talo sangaina o se pe mita. O Porirua whapea le Kapiti Coast na amata mai le aso luas fulvalu o Januari o na whaamalu ai i a sā matapu nei mo le whaio ni afi whafo. O le taule ai o se timu e pa ui le nei vai taimi whapea ai ma le sā vilivili o wingo le tau o lo o popole i ailum tanga luenga o mū i le ono vave sa solo ai o ni afi mani mū e ono tutupu mai le tonga vao whapea ma lau whanua ua mangu i le taimi nei. Ua whaelo mai alo i ele minister vai whafo New Zealand wa wasa mana i Winston Peters le whaia leo nisi sā ma nisi tapu tau le tamau a inga e whaasanga i nisi o kompani mwhaalapo tonga le malo Lucia whaatasi ai ma le whaao popo ina o viso swani mo le malo Ukraine a o tau mwhai e toe fausia wa whaale leia mea ua whaalenga ina ona o le taua ma Lucia. O le nei ngai o inga le malo New Zealand ua whaelo mai i le taimi ua atoa iai i le asonga fuana nafi i le tolu o tausanga talu o na oso whaia e Lucia i le malo o Ukraine. O sa fau e pe ona whaelo mai i le malo New Zealand e whaasanga le i kompani o lo a afia i le ati na e tau le malo si anga a Lucia a e whapena fwoi maana ngā luenga wha military e moise le langonongo ina le malo Korea i mātu o Lucia ma le wha ma Rusia o le toe awa o ina o te moiti mo Ukraine i te tonu o Rusia. Ta o mai e le li minstaia wa wasa marai o Winston Peters o leo so fo ia ai e Lucia o Ukraine le o so ai tau sanga tolu o mawhatianga i lona sio manga ma lona te mao ainga ai mai se o le soifuanga lautele o ona tangata. E tolu miliona ta la i le sao o le malo New Zealand o le atu inatu i le whaaputu ngā tupu e wheso swani mo Ukraine le o lo upu lea ma whaafoe mai e le whatutupu e le laurolangi o le nei whaaputu ngā tupu e whaapitoa e langolango ina i le malo Ukraine i le whaatino ina o ana Paul Kalame i le toe fausia o lo lātou tu noo. Teimi nei, ua whaailoa mai e le ampasa Ukraine i le tono o New Zealand ei e te tau wao na iai se whaasalanga o Lucia o na o lona o se whaia o lona tu noo pe a whai e fia maua se file mumoni i le taua e pei o na iai le wā o mālo e lua. O ia langona o le li ampasa o Vassal Mauricio Shenko na whaalia i se talanoanga ma le wale se whaasa laua New Zealand i le atoanga o le toru tausanga o le oswhainga Lucia o Ukraine le ana mahua i le taua le ua lata ai i le tasi le miliona le a whainga o tangata ua whano ai lo lātou soifua. Sa whaafitai e le li ampasa i lana saunoanga le fisoswani ma le langolango sua a isi ma lo le lololangi mo lona atinu e awala i a lātou fisoswani ese o lo o lātou maua. Ta ua whaapito ai e le li ampasa i a le nganga whaafitai o lona ma lo ma tangata Ukraine i tai ma le ma lo a Amerika whaapea Peritania a moise foi o tai o le Unio ma lo Europa
Ai whapea fo i New Zealand ma Australia ona o lātou tau whainga so whaatasi e whaasanga i a Lucia a wāle whaatu mawina o le tūlanga tū maoti ma le saoloto o le malo o Ukraine. E tele i a pine a kengi ua whao wha malosi e leo ma le whaitau se lau o mōlianga ua whaia e whaasanga i sui a wai o kengi taruai o nā wha manu le tūla whono whau lea ua whaasa ai le ofuina o ni tōninga e whaalia ai pine ani kengi i no whuanga whaitele lea ua tolu nei māsina talu o no whaia. O le tūla whono le nei whaengoina o le Gangs Act na amata wha mamanu le māsina o Novema o mwhaia i le leona la tau tau fia le whaia ni whaatasinga sui o ni kengi atoa ai ma le la e ina o la tau tōninga i no whuanga whaitele. E taru mai le nā teimi ua o atu i le tolu se lau tolu se furufitu le a whainga o morianga o whaia i le leo e whaasanga i tangata na maua o whewa i ma la tau pine o la tau kengi. Ai fitu se furu ono le a whai o pine ua tau fia ai wha malosi atoa ma la whainga i ono se furu ma le fitu o ni a upenga malosi po o ni whana. Mai o mai lai le teimi nei ua sili atu le tolu afe la whainga o ni morianga o whaia i le leo e whaasanga i sui o kengi, mai o nisi o ia mōrianga, e au fia i nisi i tu a inga o sori ngā tula whono mawha, e pei o le umia leo vaila au whaasaina, ma le whaatupu vevesi. Whailo mai e le minsta o leo ia Mark Mitchell, o le taimi au le iai le tula whono whaule nei, sa whaao ngā i kengi a lātou pine ma lātou tōninga nei, e whaamata wai i si angata. Mai na ia tā ua o le taimi nei, o le ua telea ina le toe wa ia ni tangata o whewa ai mani tōninga mani pine e tūsi ai ngoa o la tō kengi. O le tūla whono, le Gangs Act, o se vaenga o fufuanga le whainga malo so whaatasi e wha ai titi ai la whainga o sori ngā tūla whono mātu ia ma le mamafa e lamatia ai le saunga le mū ma le nofo le lei o tangata. Mai le Pasifika, e iaise a whao le terupika o wha ingoa ina ia Cyclone Ray, o lo o haafi aia tu motu fiti le taimi nei. Mai o lo i poti, la to mai na ta awai e whapea, wanga i fo i saute sifo o le tunu ule nei e wha, anga i atu i motu o lau, i le sao e tu se 5 kilomita i le tu la. Pei tai la o whaia e le ofisa wa ai tau o fiti la pota inga, moti munga mamafa, ma isi uinga lolo wale tau mo le tunu a toa. O tu motu o lau i le tu i saute o le tunu e whapefoi lo mai viti ma le motu o vanua level o tāpunia o mai nei a onga ona o whae te ngai tūlanga wha le tonu o le tau e mafua mai le wha. E le ngata i lea sa tau fia i fo i malanga wha lo tui whale a le company wa lele le Fiji Airways i le songa fua na nafi ona o le whale nei. A o anga i ese atu Cyclone Ray mai Fiji, ai o le uliputia mai e lo fiso le tau o le malo tonga, le a fia ai fo o nisi motu o le tunu ui matangi malolosi a toa mati munga mamafa. Mai o lo malo ia le wha awo peo ia tu langa, se ia o atu i le aso lulua Taeao. Ua wha malo si ai le teimi nei la pata inga o wha mo motu o tonga, e au fia ai wa vau, o haa pai, niwa fo ou, wha pea ma niwa toputapu, o motu ia taura lata ane i Sāmoa. O lea songa fuana nafi sa wha vai wha fu se iai mai ona to finga uma wha main style kabineta, ia le main style piece nisi, mamata upu tau i le aia de tau o tangata wha o ngā oloa, o le li o Andrew Bailey. O se ripoti la wais wha Lower New Zealand na wha li ai Andrew Bailey, e wha pēr nao olo na lima is tangata whai ngā luenga, i le taimi o se la tara noanga tarua nei, mai ua ia langonai o se tūlanga le tāla whea ngai lea, mai ua te tau ai o na wha maa vai o ia mai lona tofi minsta. Sa ia wha ato ese ai fo i whalau i tele ona o le tūlanga i se wha amatalanga tūstusia na tu ina mai i le au wha asala lau. Peita ai, na so o lea ma se whailo inga pupu a Andrew Bailey ma le au tūstala i le fiafiu la songa fuana nafi lea na ia taua ai o le neimata aupu ua whaia i aise tangi el tangata whai ngā luenga na fia whaasanga i a te ia mai le imana au e tui na mai ai nisi whaamtalanga au i ili. O le minsta u wha mawai o sui whai pura le tu malo Port Waikato
mai o le polas for le terwai le fa pea na ia fa ailoa tua i le pale mia ia Christopher Larkson ia lono fa moe e fa ma vai mai ona to finga fa min sta o le masino o ke topo le tausanga terwai na fa ia fo i se fa to senga lo ia le min sta le nei ona oniana la fonga mo mafa sa fa ia i se tasi o tangata fa inga luenga o le matanga luenga o pisi nisi la iti e le imana o la pale mia ia Christopher Larkson e fa alia sono manatu i le mata upu o fa ma vai ai le min sta le nei a na ia fa avitaia Andrew Bailey ona ngā ruenga le leisa whaia i matanga ruenga sa ngā rue ai. Na amata mai le fiafiulas Freile o na wha mamalu le wha mawhainga le li min stale nei ai o le a tumo pēr o na vea o ia ma whaipule i lona i tū mā lo. Sa fisiringia lau whaasa le lau le teitai o le tua ngai a Chris Hipkins mo sono whina ngalo i le nei mata upu mai na i tāwai sa te taulawa i le pāle mia o na wawe whaia sa na whaai unga i le min stale nei ina ua tūle mai ei whaafita au li e pei o na mōli mawina i le autu stala. Ai o le mele o tūpu, o le ua wha mālolo lawa i le min sta ia, o ia mai lona tuwhinga, e au noa ma se ngai o inga le pāre mia, o ia o le taitai o le whainga mālo. Ua iai se wa inga fōu e tau i ai le sila a tangata e malangatu i ta vale a ngai i le ai tele o au kilani, mai le ala tele mai saute po o le Southern Motorway, o le nei wa inga mātango fie, o le maru sā fōu lea o le ka le sia Jesu Keriso la upa ia o aso ngā tai, lea ua mai a nei o na fusia i lunga o le maunga ingo o le Courtwood Heights i le ai o Manukau, ma e la fōia lo na ata i lunga o le altele le nei le Southern Motorway, ua lima tausanga o wha ngā solo mai le ngā luenga o le nei maru sā, o lona lua lea o maru sā o le ka le sia mamona, ua fausia i de tonu o New Zealand. Ai o lona se fuluma le tasia i leo maru sā o le lava i ka le sia ua whaia i de tonu o le Pasifika a toa. E tusa ma le se lau afe tangata o Aukilani a toa maisi nu utua oi o le au lātou wha o ngā ina le nei maru sā mō tāu pua inga ai maise o isi sāu ni ngā le ka le sia e au fia i papatisonga ma wha ai pui pōnga. E tā longa, o ai se laus fululua o le li o Rachin Ravindra sa viso swani tele i le malo ai o le Black Caps de New Zealand i le lata longa ma le aua Bangladesh na whaia i rau pendi ana po. O e lua se lau tolus furuono ai o Bangladesh sa tuli e New Zealand ma e na maua le ia ai toi luas fultolu polo o lo o te toe. Ua lua ai nei malo so o le au kirikiti e New Zealand le vaenga o le i le taimusanga le nei o lo whanga solo i le teimi nei mo le ipu o le Champions Trophy ta longa nei e te tasi aso po ODIs mai ua wha mautu i nai mo lo lata wawanoa mo le vaenga o le semi-finals o le taimusanga o le ta longa whai ua New Zealand i le pool e i leo lo tauwahai o le awhi tawi ai ma le au malosia initia i le sa e lo ai le tūlanga mua mo le lua o lea pool, ai o au uma nei lua o lea ua sao atu i le semi-finals o le taumirusanga. Ua malololi Taeao mai le matata o le whaasara lau mo le tustusi mo newspaper ma magazine tau ta longa i Australia, i le li tau ta ua o Ian Chapel o se tasi o fetubu pura o le ta longa kirkiti o le aua Australia a o telavou o ia. O le sa lea sa whailoa ialo ia Ian Chapel na whaiunga e malolo mai le tustusi o tala winga i ta longa i newspaper ma fesota inga televavave i le tonu o Australia. O limas fulua te usanga talua na ngarue o ia i lea matata mai malolo mai i nei o valus fultasi te usanga o lona soi hua. Ia o le whaiunga na nei vaenga o telefou. Te whawhunga e le tūla si whunma lua i tātou telefon matala mai Sāmoa le ulu 5 minutu te enei le tūla e iwa. Ea, whatatianga lawa tātou pukalai masani a so lua vesta i tasi,
O le sifuru le proklame soifua malaloina apo. Moni, ia, o le sifuru proklame soifua malaloina. Sfutasi o le afatano to le sunga famtua ino tino pereira o lo taula mu el poloketi le al Pasifika me tau fale. Le fai nei polirua ia au ni ngalo na programa taua. Ai o le molsi le fia le tunu. O le isi ala atal tato litio. Ia. Ilungo le YouTube channel, Samoa Capital Radio YouTube channel. O le la tau fai fa sala la utu sa o le fono al palmene Samoa le so. Ia. Ngai le fai na maua lungo le ala leo, e te le maua lungo le app, e te le maua le Facebook, e te maua i lungo le YouTube. Ia. O le tau fo na lo subscribe le tatu YouTube pe ona. Mo la tau fo le la fo na la tau i la le fo i vai ngol so i fuanga. Ia. Lungo le YouTube channel Samoa Capital Radio na sa ul fa sa lungo na i te Taeao nei ne minute. O le taimi la vai e sa wai o le taimi fo na la mai mo ai. Mana ia. Ai le si tu fi fa si la tu pe na ta fa i loa. Fa mo mo le tatu li tione na fa i le aso tona. E isu afana le stala mai le ofisa e fa i se ale se i la tona. E isu afana le stala i la lo le arena te Opera Arena. Fa i se ale se. I la ticket le o le ati fanga le mo li se ofisili mai o le ngo le ata ingo tina. Tina le ngo le ata le tina. Ia. Ia na autu ia afa sa mo tina afa palang le mother. Ia. Mam. Ia lo ninga na ta umeli fi auta o na le ata. Mana ia. Ia, awala nei misi tatu se ina misi la tu na le stala le fa mo le. Ta si Australia ia o ile ata. I. Samoa ia ia lo del tenunga fai fo le premier po le ata lang o le ata Samoa. Mana ia. E wa te le ati fa Samoa na umatu sa o fo Samoa ia au malanga te tala ia ta ta si ia bi fo tatu watal nei. Tau mo le sautinale lo Miami. Mana ia. Te mau. Ia so i fuose o tina ia ma le fuose atale matamata. Sa o le ia mo tatu lo a so i fo pena i matu el taimial nei o le fai mau e asi nei matu. Io. Sa o le tai mo tu pe mai si va enga le so i fuanga nei ia ai a wala au e il wala upa ia le tu nei o tatu matu ia. Ta ua taimi nei o lo a so i fuala tu e o ia si ai ma tel tan noa ma. Tamai e mi ala to mol mau te me family service. Ia. Ia tu so o meo mol mau te tau le famtala. Fatino. Ia. Mo. Jo meo mol mau e te le tau alu. Wa te tainga. Ia tu lo wana e inisi finangalo ia fai nei. Ia ona le ia nei maliu le va tu fo ile ai. Wa. Meo family service. Al fsili le te fsili. O fi fa alongo tangata ia la tatala le fai atu. Ia. Tono folon pule lo taloto. Ave atu le la sfuru roi tu la sa ningo family service. Ia. Ia no fale mata ta fi va pe. Ia tu ia leva no alo. Ala i loa na i tangata walu le aso o level fala. Ia me vole le ia o ia la tu lo le fasi sila ia atu ulmari ule na. Ia. Ia peo meo ia lo tayana taltununga meo tau tino va pe mo mil fatino. Aba pelen sa tau si le lo mtua le o failangi fo longa portoin. Tau mana ia. Na mo ia va pelen fa longa tala tangi me lunga o ule ma mo uli la ngi ola la ngato mtale na. Sa mo ile sa le yan va ngana. Tinga fo mo mi te mi ia la sa ma mo uli le. O tai le va ngana tu fo ma ne o le utata noi. Ia mo le ia Michelava ia le maftanga fa na uma matua. Matua. Ia o ia ma salo fo i wa o ia isi mesi se tu a tama ia o ia lo tama malotina o no famu ma fa i nei taimi ma na ia fo ile ta pena le o ta tu fanau il taimi fo ile wa ia il vala upa ia le tu nei matua ia o mai ia le o mfai lo tama fa ona tali le mon me le tinga mal fa no le lofa fo le nuti mo ia ia wa ese fo ilango no ia pe ono tau ia o ta fo mai ia tinga ia le fa ngofie e ma nei tupu ni va nga fa pe le mo nei o tatu matua tu tausi ale wala va ta pena ta ita tu sei a tupu la tinga e pe lo malanga tina pe malanga tama a single tangata mo o le tinga a tupu lo fe lo wainga il tangata te fala ngolango e so ni fa ma fan na fa lo te e sa o le ya tas e o le taimi ta no lo tatu lo o le ti ele alo sisi o le vainga na le o langa ele sta to men fa ye o le ti
E o le au mau me e fio ngā le vate te su e pe ola ni la au I mas ma isi paneta. Na so sola le no fo e musu e fioti. Ile yo ai le oti. Ya, ai a o mai le te ya la ua sa unil ma fo fo le tali ma la fine tali le o ma tonua. E o tava ai fa na uma fatia. E o tau mafatia wa le uma langa ta ma portina. Ya. Ya e SLT ngā melo le oti. Ya. Usa le uta o ye iva ngel va ta u mata matua. Ale tatele ye o le va ta ua mata fana. Ya, sa ta fo ina lava ta pena nei matua I vanga I le fengo fie. Ya, moni ma le fa manatu. Ya, mo la vanoe. Asia se nei matua. Moi. Ya, o asia si mo e ta fa fa matala tala noa avel to ina avel lo matua fa ti e matua weva. Moi. Manu o mau le te. Ya la to songia tu malululo na la fa o tu tele. Ya, le na. O le toi 2 minutos se fulu le tau nei la fel tatu se. Ya la su ma le fion le pule ya msavelina kasiano le fianga por calamele. So ifo maloloina. Ya. E fa tau te il tatu se. Ya, ona se ya tu le por calamele so ifo maloloina. Sfulu, ma ta si le la ta tatu pese. Ya. Se fatalo fa si vaenga ia o fatalo fa mai fo intale le tatu pese sunga lo ese poe fua tatu tam pese. Ya sunga Emmanuel Fiso fatalo fa tu le Taeao tau sanga pari fanga io talo fa tina matua tau sanga o tau au mua ma lo fa taile ma fa mai talo fa sunga fa vale le fua mania lava le aso se lesa ye fata fa taile ma fa mai fa tu ya epi merina ma lo fa tai ya o lavinda mako ya le fsili me tu fue po tarale highway tasi le va o yo uru maturangi ya se uma vile tu fue mako se felino vaoa fa taile ma fa mai talivui ma lo manuia nga luenga le yaso yona sana manuia nga luenga John ya fa taile ma fa mai fa lo fa fo ile sunga research alisa ya o solo malanga o ma fa taile lava le ma fa mai o fa lili tui ya o le sunga ya tui a tiu tongia fa taile lava ya o tua tu pai ma lo fa taile to ina aveau na ama aveau manuia ne yaso ya to ina Roberta Esau fa taile ma fa mai ma fo Eric ya o ile silia to anga sita ya ma Amelia fa moana fa taile lava Arietta Mitchell ya ma to tele le mafuta mai ya la tato pese le ya ole o to luas fu 20 minuti na tale ole tu la fulu Ang
Fatalo fatu mo falo halo fafonga le tinu ni Taeao. Ia ole vainga ni tato proclaim Taeao ni olela a tato vava ye ola man malo tato se ipe ona fa la uloa tu las forilin tuanai. Ele ata ta ole tina pe on tata no te fo ia tu fo metasi Taeao ni. Ia mana fo vai solo fanga solo i tonu la moni. Ia ole ata le faia ele penthouse ele theater i Brooklyn. Elo le stofi nei o lo fa di le ata ia mo to la man malo la fa lo te ia fo ile to atusi ma vainga na ia ona anga ile ia pe fa betal fe ngai mo oi e lo la vainga fa ita to se ita o nei se fulu ia pepa ale vainga mo lima mo la to wa ia na le stala mai ni tato ofisa mo fa mo le sto nai asa a wai fo ia o le lima mona ia o le lima muli a wai mai la to le stala mai ia a sa ia o le tato fa mo le sto na vai atu nei mo mona a vatu fa ta ia o to le stala mai ma wai fo fa mo ta o le sto na ia le la fanga solo tato sei ia o la o se ia pe pola vai lunga e savalina ia o na la watu le male mo o le o man malo ia on tato so ta ile stem mudi ja se du malta ai ko le fa tato mana ia tato se ia o le se mo le wa mai le people nei se va ai poli o Menora Avamua. Menora Avamua. But my le ila no meram fain so ta ia to pe fa ile mo fain ma so fa sala mo nei tai ia ma nei tai ia selon lua yo fia fo la tanga tele le o mo ia o le tato numero lua man malo ni Taeao o ma fo Eric o sol ia o le si swafo le te fa longo so mai te le Taeao ma lo lava ma fo congratulations mo la ticket te al fu ata wata yo pe pa ia masa fioro ia tolu se ilon tolu o le se ilon tolu le wo ia nei so tongi feriti ai ulu po ai ulu ia malo to mai na resta la mai to office ona fa o le wa numero malo le pepolo nu fa o tau asiata o sole malo fa sai malo tau la mai fo ile stona ya o tangata fo ye uma no mai le fai mesela to tala po le a mai la to sila le atale wa fa no o titala ave ma nei tete o le desi le man malo le mon lima le am sa silo tol ia lona lima o le ia tau le sa sefo se nio o pe ata mo Sāmoa le malo malo le ia tau ia na ia se vai se tau fatulanga mai pe pa fa le ta masina pese le ia ona se ilo le mo le si vai nga lima le mudi Tala means too much talk. Sa valli means go for a walk. Tala means too much talk. Too much talk. Tala means too much talk. Sa valli means go for a walk. Alofayate oe means I love you. Take it easy, fai le mu. Tala means too much talk. Sa valli means go for a walk. Alofayate oe means I love you. Take it easy, fai le mu. Wafalio. Tato vainga lona lua ni o tato sei o lisi lima lea ia o lea la fia mai la tau na iai o le tato wha mo lea sto nai. Ia, tato pepa mo nei o fua lili whila ngai. Ia, pasi mai mo fua lili. O fua lili le stanga to te vai e tato mea fai e seri fo na sia si mai nei. Ma lo lava fua lili ia le uta wia lo wanga le fo te lo tato mea fai e si ufonga la mua. Ia, luna lua. O le tato se i nei e se vai e o
tauna nā le o whailangi ai uru. Whailangi ai uru. Ia. Ia, māneia. Nea pēa o ierisi ai uru rena tu mua ie a inga a. Pe o la ua ia nau mai whātasi ai lea sole. Māneia. Ia. Ia. Mon tolu. Mon tolu le tātou sei. Mono lua. O Shianava, Jacinta Rose Shianava. Māneia tere. Māneia. Pia sa waifo. Sa tele fo yo no fina ngalo na faali la so na stona. Ya lo na fa. O talia tau sanga toin. Ya ole se ilo na fa. O ne hanga faivadu. Ya. Lo na fa. Ma rola ba. Ya, na lema. Ia mal tātou se muli le mātou e se furu la tau i ele o whamanweina. Ia o lea ua man malo ai a kenese se nio. Oi sole, ia malo, pati mai. Malo la whaftai tele a tono le si vaenga le tamu whai fo i tātou ina ia se vaenga whapeo le tātou whasalaunga e le ngata mātou taltano atu ma whaasoa atu ia ma tausanga atu fo i tātou wala awa tu tātou wheroa i mawhtanga whapene ia ni wa mauna i vaenga i e talwhia ngai fo i wai ho whaalongo tala awe o le atale ma nei nei wa fo i o Englesi ete o ia nā lo whaile te lo musika la iai ia o mangasiva tangata ia o sai leo loa fo i tangata sai nele lau mua ia o Efren Heather ia o lesi fo ina ia le ata ia o le Wellington o male tele na whaia le ata ni ia antonu e tau te mai mona mai len whai meitala whaasoa ma ia la tam whai soa fo ni pepa mātou atonu tate wheloa ia i o ia manisi o lau whai ngā ruenga si ufonga lau mua ia manu tele ale fo whanga nei aso ala ato e te liu atu le tato o whaasala lau mo le Taeao nei whaatai lava. Ai fo inia o a o ngā
lama lama Lafo ane loa lau ula I tua tau au alo esa asa La au lima le au mga alo ane yo faiva Se e mali e siva ata ata oka oka se wa mata ina A o pepe se whanau a Samoa I le musika
Oh
Manuia.
Toe whaatalo whaatu ile nei Taeao. Ile au whaafonga le si ufonga le lau mua. Whaamalo lava le soifua maua ia te outou uma. O le polkalame le nei, o le soifua malo loina, e ngā lue whaatasia tātou leiti o Pasifika, e momoli le whiau tāua, mo le tausinga le leo le soifua malo loina o tātou tangata, a o alala manonofo ai, I le nei atunu o New Zealand. O le fo ilawa ia tātou malo whaalolngia le nei Taeao, o le sunga lea I a Rwanda taito o le tu ora BHO, ma Melissa Gain, o se tausi soifua whaapitoa mo le ngase o le suka, po o le diabetes, leo le amatou, tala no atu I le nei fo I Taeao, ia wā lava le whaalaulonga nei po kalame tāua, o le soifua malaloina, ia whaatase fo'i malalatou au nanga lo tautua ina nei o tātou tangata Pasifika I totonu o le nei atunu. Whaatalo whaatu, malo lava le soifua luana, and welcome to Samoa Capital Radio, Melissa. To Savelina, whaatalo whaatu fo'i I le paia malo lau whaafonga le Samoa Capital Radio le nei Taeao. Hello, good morning Melissa. Good morning. Thank you for having us. Yeah, o tātou malona, I mānei a lava le, o le amataina tātou pokalame, I le lei lava le silafia, ia po oai fo'i la ua, ia e mai se fo'i, po oala matawha yo lo ngā lue, masalo e silele mo moatu lau sunga luana. Okay, ia, tālo whawhaftai mo le avanua, whawhaftai fo'i I le, a mai fo'i ne avanua e, tātou te mafutai, ia o, o lo ngalue le taimile nei I le Tuora Compass Health, po le Primary Health Organisation in Porua. Ngalue whaatasi ma le Diabetes New Zealand. Ia o le role nei o te ngalue ai whaatu a create I le lua tau sanga te aluai. Ina ia maua le fsosoani o se tangata Pasifika e mawhai o na tautala I se ngangana Pasifika. Ina ia fsosoani I le whaamatalaina po le awa oina o le tausia le leina o le soifua o I lātou ngase le maisuka type 2. Ia, te le ngalu ngasa whaingalunga I le tuanai, ia, na uwhangalunga whaimero moa. Te le lava o wau ngalu le past o le ngalu ngasa social work, ia ai peitai, wa uwhia deliver le polkalame nei. Ia ona o le telo tātou, po tātou tangata Pasifika. Ia matua a fia lava le ngasa o mai suka o melan o le tūlanga la nā ma o inala o whengaluenga le taimile nei I nei porua whaftai. Malo whaftai. Melissa, can you describe the role that you play or fulfill in this service, the Tuora PHO service? So I'm Melissa, I'm a diabetes nurse specialist. So what I do is I actually help people with diabetes who are having problems managing their diabetes. So I come in, I help the patient, help the medical centres and provide education. Thank you. Yam salole e la vatulo silafia e whamatalai fo ile, tawha yolo whatino ina e seo soa o ona nei. Ia, Mama Melissa na te le diabetes team, ia o ia la e specialise ia I le ngasa mai suka, ia o la o whaingaluenga ilana ia whaatasi maa o nei le Tuora Health. O GP practices e nei lalo le Tuora, ben silafia o le Primary Health Organisations e lalo ia GP practices. Ia o practice la I nei porue lalo le Tuora. Ia o practice na mātou te nganu le whatasi. E rana clinics e Melissa o te fo'i ia pe amana o mia. O lana fisosoani la pe ngalu whatasi le mātou team lea ina ia fisosoani ia ila tau e ngase le maisuka. Malo, whaftai. Ia o, e tele apo kalame ua mai a sa whaatanoai fo'i ia vaenga I o le maisuka, pe o le sa talanoai fo'i manisio sui. Melissa, we've had a lot of talks and discussions before on radio about diabetes, and those discussions were delivered by you might know Sarah Taptaala and Seyuli Faleula Fatelofa, but I think it's still important to just briefly explain again
what diabetes is. Wai pia mana ia le toi whaafonga ia e se fo le laulua silafia. Toi whaalau te le atili ai ia tātou le silafia o tātou tangata. Po le ale mai suka. So can you explain what diabetes is? So there's two main types of diabetes. Type 1, which is not preventable, and that one normally shows up at a young age, although we do have some people diagnosed with it later on in life. Type lua tu ainga ngasa mai suka o le tu ainga numero mua ia e tele na afia I tangata au laiti o le ngasa o le type la le pole tu ainga le e le mawhai ona yesi swinga fo le lunga tele ele mawhaina toi alu ese mal tangata. Type 2? Type 2 is our more predominant type of diabetes, particularly we see more people in the Pacific culture with type 2 over type 1. Yeah, o le telo tangata Pasifika ia afia I le ngasa vaina lua o le suka. Ia e ma tele lava peto telo tātou tangata ia afia ai. Type 2 is when your body isn't producing enough insulin. O le vaingalo na lua le na tusa o le eile totonga tātou whangale to le tapili po le pancreas. Ua le mawhaila e le totonga lea o na lava fo ilo na au mai o le insulini e au mai I lalo le malo so le suka I le toto. Or can't use it. Pe le mawhai fo, ua le mawhai le tino na whao ngā lona winga o lainga lue lava le totonga lea ua le mawhai le tino na whao ngā. Pe ua le tala no whaatasi ia le insulini le whai le pancreas ma le tino. And the one of the main differences is that type 1 isn't preventable, whereas type 2 is preventable. Stasa swinga pole stasa senga e le mawhai ona tonga fitia foi pe le mawhai na toi suia le vainga mua ala vainga lua e mawhai ona e toi wha foi I tua pe mawhai lava ona toi ave ese malo toto ia le malo sol suka. Malo whawhitai. Ai se o melal tūlanga leo risk factors. What are the main risk factors for developing diabetes? So the main risk factors for developing type 2 diabetes is being overweight, inactive, unhealthy. If you've had diabetes when pregnant, culture actually plays a big part, unfortunately. Yeah. Right. Oh, isi. Mea moni anei tātou tala no sao le leila vali tūlanga lea ili mafuai ona afia ia ma o le suka le tino tangata ia o le tino puta pe le o malolo ina fo ile soifua lo na winga e le o tau mawhai mea ai paleni pe le o ngai yoi mato anga whaanga yoi le tino lo na winga atu uni tala tu sao pe ua pe pupai e le tino e mafuai la ona mata na maule suka tile no e afianga o nisi risk factors ia o tātou tangata Pasifika po o tātou tino lava ia pe afianga o fia o tātou tu ainga ono o tu ainga tino i tātou ia o tātou si o manga ma me masani i tātou mea ai tātou te masani ai mea tape o mea na lesi me mafuai o le whapeana e maua na maitanga ia e maua ai le suka e maitanga a le leila na eva ai alo soifua malolo ina e ulanga develop ai o le type 2 later on pe o afianga na ma mea moni lava mafuai ona o le suka le tino malo mane te le fam talangal vainga le. How about the family history? Family history, yeah ta silna vainga a fa pe na mawai nisi o matua ma pe fa pena pe so toto pe fa pena fo I nisi fo tangata malo fa tai ia tato o mai la le vaenga le ele le fo le sila fia pe fa fea ona a fia le tino mai le mai suka le fa solo tua ona o le o le vaenga le suka o to inga tu langa o le tino pe fa pe le o le ona If you don't manage it well, type 2, what are the complications? So type 2 can cause
issues with your eyes, which can include going blind, issues with your kidneys, which can lead to dialysis. You can end up with wounds that don't heal, amputations. You can also have dental issues. Stroke and heart attack. A whapea e whasoloso e te wai a fia pa ua maua oile mai suka aile lei pe e te leo hano ma ele amana ia ina ia toi whaafo i lo toto a ile mea te tauna iai po le malolo ina. A whapea te whata mala lava lei se whainga e whaia le sui le tau mafa ma le tau sami le sui le ngai o le tino ia pe wo o foi o tulanga foi le watu ne fala au po ni tui ai lei se me e whaia iai. Ona a fianga tu ngane e iwai oina whamamalo toto. Ona ua fail, but wale mawhai o kidneys, ona whamamalo toto. Niso tātou e ta waso ai, o niso tātou ia ua ta tipi tulo, ia vai, tamai vai me whapena. Niso tātou ia ua e stroke, usol diabetes. O ona lea mana ia ma tula fua I pia lava ele o whaia isa whainga ia e nailinga stroke le tangata ia pe heart attack ona wa afia I tō tonga o le tino. Yeah, I know. Can you tell us some of the most common symptoms of diabetes that people should look out for? Drinking a lot of fluid, needing to go to the toilet overnight, particularly in the evening, can be a sign with type 2. Feeling tired, blurred vision, they're often good signs of it. Dizziness. But one of the problems is sometimes there is no symptoms of diabetes. Okay. E ai taimi, e ai tangata e natele I loa ua a fia le suka o ngai leini o na whalongona fo inga le moponi aunga. Pe le langona ni aunga. E natele langona, ai natele o loa ua maua mai suka. O common symptoms po o a fianga po o whalongona e tele na masani. E mafuai o na alo tangata tulu na toto mai loai. O le fia inu so, whangale pek whanga e fia inu lava o le simea tulo, le ngangana, tula I so, e le fia au lata. Ia o isi a whalongona e masani wa pe ti ngā le ulu, pe lesi pe wa matana le angala na wa ai. O lesi foi vaenga, e pe o mai taita tangata. Ia. E a fia ai langona, ma fau ona o le mawalunga le suka. Malo whaftai. I le lei lava le manino I vaenga ia matua manatua. Wa elena lua ta ua pe ua e whaisto tele o tātua tangata Pasifika e a fia le vaenga lea. So how is diabetes diagnosed and how often should people get tested for it? So the testing is recommended with the Pacific culture from age 35. And it's done via a blood test called an HbA1c, which is when we look at the amount of glucose in the red blood cells. O mo tātou Pasifika ona pe na whai atu e tele na mā tele o tātou tu ainga tangata. Lona winga e te tauna whai lo toto pe su e lo toto pe a tolu lima tau sanga pe ole recommendation na mo tātou tolu lima lo tau sanga alo e whai sa blood test. Tu sa pele tili whaalongo ina ni aunga. Pau lava le nā o le mea I loa ai. Wa e mau le suka le ta ua e Melissa le HbA1c blood test. Tu sa o le test le nā e whapitoa mo le suka. E su e ai. Po ua a fia le tangata I le mai suka. A le whaiala le blood test e su e ai. E le taina I loa. Malea. Tolu lima tau sanga e whapefu whafonga mai. A o tolu lima tau sanga pe moa. Pete lo whalongoina lava ni langona, whalongona. Alo e whaila o blood test, whaila o forma, e pem whaila o lau toto, e su e le vaenga lea. E wala au mai lali forma, e pia whapese tu langa e te toi fo i. Umalona whaila o blood test, ia e toi vile mai lau forma, e follow up mai ate oi. Sau tala noa na ina loa lea, ua lona winga wa, pe wa amata na afia, ia pe wa afia fo. Ia malo whaftai. Se iwa vai foi le tātou tanoanga. Ia nā o mai le lesi vai ngā tāua lea le whalau loa ati leile lo tō o unanga. Malo lava lon sa.
Ia lo tau whaafong mai bea i le nei taimil po kalamir soi fo maloloina pe ona mātou tal noa tuai ma le susunga i a Rwana Taito ma Melissa Gain mai le tu ora a BHO o lo whaalauloa la lātou au nanga i le ngā tailea tā ua vaenga i o le maisuka o le isi la vaenga tā ua leo le a mātou whaasolo atu iai e ile lātou pol kalame lava le i le vavaenga o le suka i e māneia lava le whaafonga le lei i vaenga tā ua e mawhai o na tātou anga vaa iai i e mawhaonga aina i nei tautua mātango fiolo whaatino ina e mai se lava mōna i o tātou tangata Pasifika. I understand that you are here to talk specifically about diabetes self-management education. Please tell us about that. So we run a diabetes self-management education program, which is a 6 weeks program aimed on educating people about diabetes and the aspects of it, such as food, exercise, what it is, complications, medication, and how to manage it.
Ia, ole nei, Paul Kalame whapitoa, ia na sueina ili, so I'll talk about the research and the, how it came about. Na whaisa suenga I tangata Pasifika. Au suenga lea sa involve ia le sunga Sarah Taeao, ia na whai oia masui o le CCDHB, o Taeao University to Ora le matangalului ai ia ma le Diabetes New Zealand. Sa whai ala susu enga le si tainu te le lo te le o mai na Wellington. Ai na whai ala susu enga lea I tutonu oni e kalesia I nei Wellington. Sa whaatino na inei. Ina ia I loa pe whaafewhea ona maua pe whaafewhea ona ngā lulu e whaatasi. Ia le soifua malolo ina ma Paul Kalame e whaapitole suka ma tangata Pasifika. Sa whaina susu enga lea mai loa I loa, ia o le mea moni lava o tātou. E le ia o ina tātou I le poleala diabetes. And that's general, like even the European world, it was not taught, it was not educated from a young age. Ia, e le whapena o ina tātou, what is diabetes? What do you do if you have diabetes? But le afa afen lalo me fai ele ia o ina tātou o su enga la na fai na iloa o le awala la lea e fai ngofie ona fesosoani tangata Pasifika e manage well e afa pewe mole vainga lua. It's okay. Awe te whaapea, pe te whaasala o ia te oi, ona o te, e selo whiwhira role ona o tangata Pasifika. Langa e te me maua I ngase nei, na pele whatever ai mawalala o ia te oi, but down. Pe wa I whitlang ona whaapea, wa les wha oi, e fo I tūlanga fo ina le e te me pe wa ai mawalala o nisi a te oi. Pe tusilima nisi a te oi. Ai, o le tāua Paul Kalame nei, self-manage. Pe a vatu ia te oe tools, vatu ia te oe whaia o onga, e a vatu ia te oe le loa. E te iloa I lava oe, ia ona a vaaia whaalelei. O le Kalame la nei, so I'll talk more about the DSME. Ono vai aso, e dila vai pe whai, it's an education, po o le awa oina. Ole manai ole role le ngo interest ia ona le ngata te fa Sāmoa ina ona o tangata Sāmoa ina ua o ina la Paul Kalame nei te tono e kalesia na ova ai nei te tatu tu amatutua e selulato fia e mo I lava e oi formai po le falmai for a secondary service ai Paul Kalame le o fa ngaina le ngana faingo fie Pei whela leo te whaongaina le ngana Samoa whaingo fia everyday language. Ona a anu fo mai, e ngangong mea fo mai ana upu wha medical words. Le malamalama tātou. E ma whai whaina le leilau Ingilisi, ai te le malamalama medical terms. Whaingitana I loa. Ai ina ua o ina la le course le nei Paul Kalame le nei ile ngana whaingo fia wasa uma. Na over ai le nei tu amatu matangata matu fia. Oh, le fatua malamalama le melea. We are visual people. Pe a tato va ai lo iai. I activities ma mea le whaongai Paul Kalame make sense I tangata. Ole target la na leina whaisusu enga nei, how can we help our Pasifika community manage diabetes well? Because o tātou le high-risk population. Mea moni e maua lunga le numero tātou le awhia le ngasa le suka. O le Paul Kalame le nei e ono vai aso I whaataati ai. O le aim fo I la po le target. O tātou e kalesia. Ona o tātou nuuna. O le whaamoemoe ala ia ngā lulue mātou. O facilitating a course ina ia ngalulu atu itai o kalesia. It's free to churches, e leise cost, e o atu la mātou tutono e kalesia, ona whaiero education lea, e leise clinical language e whaonga ngai. Melissa as a clinician, o au e wha Samoa ina,
Ia e la taimi a malolosi ke le upa whaafoma ia lau tene lea na uwhaile iai whaamatala mai le ngana whaingofi ina ia malamalama ta tangata. Ia o le whaamoemoe a vatu to tono tatou e kale e sia le Pol Kalame e iai malawa tangata. Ina ia focus and prevent. Ai sea. Pe o te le o maua le suka le taimi le nei. Risk factors. Wa o le Sāmoa. O le tino puta. Me whapena. Ia pe o le aunga le nana leina whai al Pokalame lea. O mara the research. Maua o le lat. All the findings. Create all the road lea. Ina ia sausa tangata Pasifika. E ngā lua community nei a mate porua. Ina ia educate pe awa oina. I to tono e kalesia. E fo ila le matou a tangata mo Maoli. Langa o Pasifika. Maoli. Matua ma walunga le numero tato le suka. Ina ia deliver le ngangana. I le ngangana Sāmoa. Ina ia whaingofi o na malamalama. E ono la vai yaso, lua i tū la i le vai. Ono vai yaso e lua i tū la le vai yaso. E a whafonga mai foi, ia sunga whawhia ngainga me whapena, ta e kalesia, e sel mana ia e batu Pokalame, e le se costi le kalesia, e free, ia a ole benefiti, e benefiti e tangata. Ina ia maua le awa onga, ina ia iloa ona prevent pe au ia awana ia afia a faifa wa afia ia maua le awa onga e fua ma whaatonu a manager ina ia ola le lei lava ola malolo ina tusa pe wa afia le ngasangasi o mesuka malo mana ia tele le whaalongolongo atu le swing o le foi a Pol Kalame o le whaamoe lai le Pol Kalame nei o tangata Pasifika Maori I to tonu lava porirua pe iei se avanua mo fafo atu. So she's talking about how do we expand further, or is it just in Porirua? It's currently mainly in Porirua, but we have just done one over in Miramar, and we are keen to do more. Ia, na o matonga le lue lava. Ina ia whaau o atu e ele matou Pokalame le whai Miramar 6 weeks ago. Ia ina ia wha lautele atu. Ia I Wellingtone, ia manisi tu malo o le tatou nuu nei Wellingtone. But ile taimile nei pe ile wha mamafa lawe Porua. Mana le tele o tangata Pasifika, ma tangata Maoli le nei. Malo whaftai. Ia Mana ia pe o le umanino ato ale te leo vaenga ia lau sunga Rwanda o no le tamwhaila wa ina ia. Mana i fo ile manino lau vatunga le ngana Sāmoa. Mwhai una maa ua mwhaalongolongo mai na ia tātou tangata. O na e tāua lava le maua o le whi au o tamwhai moli atu. Ia ma wha tāua ia vaenga. O anisi vaenga tāua o ia I tutonu o lea Pol Kalame o lea whiwha lau I loa atili. Manua maua lea vanua. Okay, so she's asking about what are some of the things that are in the program that we can talk further about. I'll answer that question, or do you want to answer first? Yeah. So, ole engalu fatasi la o pe o awe tu fatasia umanga le kaimie tu fatasi ai ngalu etua le fafia ngai ngole kalesia po le taita se maftanga me fapena tu fatasi tangata. The benefits pole o isi vaenga tāua. You know how pe elevate format when you go to your GP, you only have 15 minutes with your GP. Benas fulima minuta, you don't get the whole lot of information that you need. But o le Pokalame nei, clinicians are coming to the program. Pe ona sila fo ima sila fia ele tango fia tongo format ime fa pena. But they are coming for free to the program. So e ono la ia vai yaso ona diabetes is a big topic. O se topic tele ele mfai is Pokalame stasi ona discuss uma me tana sila fia. O le vesa mo la e tala no ina what is diabetes? E fa matala ila o Melissa is e deliver la Melissa le vesa mo Talanoilo Melissa le type 1, is a single type 1, type 2.
Ia, mea po fasili na fasili ma savelina. Ia, male, how does the body work? Whawhewhea na galua ina le tino. Man mafu angale ma wele suka. O le vea solo na lua, lua vea solo ma le vea so tolu. Wa mafua o na lua ia vai asol o le dietitian. Ona, o mea aima mea inu. E matua I te le ale. Nā tono. E te le mea tuloa, le afianga ma le mai mea tau mafa, ma mea tau sami. Mana ia. Na oa leo tātou. Ina ia tātou malama, oa mea le tutonu mea ai. Ia. O atu ai ngā ese le tutonu mea ai. Ia oi vai inu, ia oi atea. Te leo leo ngā le kōsi, lo ufoi tangata. Peila le mena le inga lua vai asona, like I said, o le research na whaina I loa ai. E ofoi la e tangata na fasili mai na whaifo I le kōsi, staso kale se nei po rua last year. Na fasili lea se tasi participants I le kōsi, o te iloa o le tangata lea, o le na whanau nei. A o lana fasili na fasili e te au, ona o mea I whaonga, o mea ai lawa tātou. Whai mai ai se e lenga o me ai Sāmoa e tau tala no ai. Pe o te ilo le fōlingo le fasili al tangata lea, lai saola na fasili, pe e whaapea. Ai wa pe wa ai mawalalo pālangi a tātou. Wala ina amaya me ai Sāmoa. E whai anga i susu e ia min tātou activities, o lau tali lana whai ai. E le ma whaina amaini mea ai e tau sami ai palalangi. Langa tau tele ai. Ai peile au mai lava tātou tau mawhamasani. Ina ia tātou ilua. E fia le ngā ole tutono le piso patolu pauna lea. Mana ia. E fia le lale tele o le masoale tutono le. Lale tele o le masoale I le mea tau sami. Lale tele o le ngā ole tutono nei mea tau sami. Ina ia tātou ilua ai. Ele leanga tātou mea ai. Ai ole fua na le tau sami, so portion control, like Melissa we talked about earlier about ele ia o ina tātou le tele tulo o le puta. Kau kele ia o ingai. Ai peila afa makala le dietitian. O le size o lo fist, o le size le nā tulo ngana o lo puta. Afa apea la, e fa apea, ia peo la o foi oh my gosh. Pe o le tauala na ia te o le kōsle ngana Sāmoa. Ma le whaamatala talaina clinician. O mele tutono mea ai. Ona o loilo, ai te taula na fuafua ele leila, ai le au ngana so o na tango, iai. Ia, o le vea solo na wha. E sau ele tangata mai le nuku ora, e sau e whaamatala, lea o ngā o le ngai oi o le tino. O la mele ngā o ngāle, e la mele na bana o mia le wha ngai oi, o wa ale wha ngai oi inga le tino. Ia e whaaputuputu ia mai, ia ma sale suka lona winga. E le o ngā lue lo le winga le tala. Ia lava ku whateta inga le mele savelina. O le insulini is a hormone. A whapela o laima walunga le suka lo bloodstream. Ai o te le o ngai oi. E le mawhai le insulin ona ia avea le suka le totono lo wala toto e avea o maso I wha o ngā molo malosi. Muscle needs insulin for energy. Ai a whapera I lo ngai oi lo tino. O lai wha putu ala le tele o le suka lo wala toto. Ona I lo ngā lulu e wha atasi pe lo tala noa. Le insulin ma maso lo tino. Lona winga taua la. Whaangai oi le tino. Lona lima vai aso e sa wail tangata. A pharmacist, ia Melissa, she's a nurse prescriber as well. E mawhai ona ia whaia ia script or prescription. So Melissa e sau ia tala noa, wai a leina tā ua le inu whala au. Pe a whapea, wa mana o mia le inu la whala au. Ai se ale me leina tā ua le whai o lau tui, pe a o ina o le taimi, ua tatauna whai lau tui. Peila o mea nā, e le mawhai le fōma I lau 5 minuti. Ona whaamatala tala uma. But lua I tū la I le vai aso, I le ona vai aso, e whaamatala tala ai ma awa oina umai le kōslea. E o lai whesilia tangata, o le telo tangata e whai mai whesili, ua māla mai. O le vesa muli recap umai, mea umai na awa oina. O le whaamoe moenga,
ina ia maua le iloa ma le malama e whaatonu le lei ai le ngasa le maisuka. Ai me sale tā ua le vaenga lena e tā ua o le puipuinga, prevention. Ona pe fito a ma ia halu loa. Ai pe ma nei o le au mainga o le vaenga lea. Ma tā ua le puipuinga ele i o iai. Ai wai te le atu le singa luenga tu e tau whai pēla o nau lua whamatala. Ele nei Taeao lona winga ono vai aso lua itu la ile vai aso. E whai e ele e ka le sia pol whala potonga pol kalame atoa lea pol kos lea. Mane ia tono la e whaafonga mai ia tātou fo i le mamalo lau whaafonga. Ia mana ia telele tā ua o lea fo i tau mwhainga le la avatu i tutono e maua o mai tangata. Ia whaapea o tātou e kālesia lea ia le la maua o mawhaatas tātou. Ia oni po kalame o lo tau mwhai fsosani ai molo tātou wola malo loina. Malo, mana ia tele vaenga ia ua whaailoa. Tā ua fo i lale whaailoa vaenga i o fo i o tonu mere wha ina ia tamu whai wa atono e nistanga tai wha pele e kālesia i ia le fialu i whanongo pe talia ia vaenga ia mawale numera your contact details and fen whaafsota ia tuai o tau whai fuana tamu whai mātou e longo wha alau loa tili ia mai se lava o tau a wha pe wa le mawa numera al vaenga le a wha peo e whaafonga mai i mwhaona e vili mea mātou ia na toi ta'u atu leo numera ia tau te vili ai ia maristala po wale whainga vaenga ia wala topo kalame. Okay. So e maua mātou, kusa whafsota mai au, like I said, o au le ngā luhe mo tangata pasifika. O lau numera o le o lua tasi, lua o, fitu lua ono. O lua tasi, lua o, fitu lua ono. 021-220-7226. Malo. Ia na e whafsota i mai, ia a whaafonga mai fo ia ni tai e kālesia e mana e watu po kalame tutono le kālesia ina i fsosoani mo awai me moni lava o tātou lava mana o mia mana e tulanga linsona savelina prevention. Ina ia pui fe tātou whanau langa esele inu whanguingu ta maiti me whapena. So a whapela educate at a young age e prevent ai ia le afia vave. Mana ia e me sei tupulanga talavo wai telefo ile inu suka mtulanga whapena se vai foi mo sina pese pupua lea toi foi mai ia tau wha inisio vaenga taua wha le mole lava Rwanda. Kina ni mawhaasola o umawhauwhaunga Ia te oe Sāmoa wa a mea mafu a re tau alunga Anganu whaalo loa lo whaua fua ina I whafo Le ula lea o titi wai tu e wha o le lalonanga A te pai fo I lea, o se vainga e winga e se fo I lea. Lausi usi le vao matua, ua ufitia I le lau whanua. E salangi I le pae, o matawhanga o loko si o ai. Pangalu e pati sisina, le tio e tako koe o le peni. Sāmoa o le pele oi, e le whaanga loi loku lotoi. O maunga lanu moana e whaapea ngai male samiti o ate. Vai ta fesu a manino e whaamalu ina I lo utino. Sa o lotolona taanga e mai vaisi ona e mawhana.
ia o le vau Bela si ai ape o le la Tau sili tu la i wha Whaafisanga o matangi Ao le leua pe lanu ai O le sauwangi mali E le api o tamali Malama ua taula I le masina ua whaalau pito tasi Ata ua la foia O logo emo mai ai o le sam Na ua la nusilima Ma lea fo ua mana vaina O whaalinga e tele le mataisa O poto sili es Sāmoa o le pele o E le whaanga noi lo ulo toi O maunga lanu mo ala e whaapenga E male samiti o ate Waita fesu a manino E whaamalu ina I lo utino Sa o loto luna taanga E mai vaisi ona e amawhana Ia olo e whafonga mai pēr I le tautua le si ufonga laumua ia malpokalame nei o le soifua maloloina pe ona mātou talitanoa tuai masui mai le tu ora PHO whaalaula vaenga tāua mai se lava maa nei a te le pokalame pe ona tau whafonga mai ai o lo tau mawhai e wha solo ia mai se lava o lea pe e wha tau mo e kālesia o lo mawai nei o tātou tangata mana tua le numera na e wala awai ruana o le o lua tasi lua o fitu lua ono o lua tasi lua o fitu lua ono avani sau peni pe awhea nei tau sue e toi whailoa tu lava ile mai an tātou pukalame. Taluna mata pukalame nei, well, since we started this health program like 10 or more than 10 years ago, we were challenged not to take sugar and salt. For penalai tonu is you fonga no more. For sama ya, we're not allowed to. We are not allowed, but we can still take sugar. But for ititia, ia le masima, ia e o malava nei taimi. Ia wa fa asali suka male masima I tono o le ofisa. Ia ona o le vaenga tāua lava lea tamwhail puipuinga, prevention. Ia tono o le tamwhainga lue fa tasima le soifua maloloina. Ai o ani vaenga tāua lava manuele mai al tātou tanoang, what message would you like to share with people who are struggling with managing their diabetes or those who are at risk? So diabetes is a journey, which is part of why the program is called Your Journey, or Your Life, Your Journey, because that's what it is. You can have absolute great control for a while, and then suddenly nothing that you've done and it will just go off course, or a whole bunch of bad things happen and you lose track of it. So that's why we call this a journey, because it's about everything can be going great, things can go off, and it's about getting back on track again. Ole mai suka palanga skasel suka ia o lo soifua o lau savalinga foi o lau whainga malanga foi al mafu anga nau whaingoa ai my life, my journey alona winga awe te popole, awe te atungan foi pe wa e afia o nisi taimi ia pena lei lava fofoi na mainga mal vainga lei pe foi se me o tupu o teli ni me o tupu ia me va pena pe wa e le ano e foi pe wa e fata mala foi pe wa e foi ngale wa e se tava no wa e alu li melena ia wa le to sila lava. It's okay, pick yourself up, go start la management e fela taimi te e alu luai pe wa le lava ole there is hope. O le message ta o proclaim nei there is hope. Awai nei e fa pela la foa e pe neglect loa e leto va ia no come back to tilo. One of the main thing o te fatawa you know why do I do it? Why? What is my why? E alaina o mana o te tilo ia o ina like create malonga goals.
Yeah. Like, who is important to me? Who are the main important people in my life? Pela ngau create ai longa go. A fa pea o le whanau e tau ia po le tamau le ainga. O nala, o fa pea, I want to live long. O te fia o la umi, o te fia maa losi, le wa ainga le whanau, o te fia maa loina, ina ia enjoy le ainga, o mea fa pena, e ki toi tango ia o e toi tilo. Aua i te ita ia te oi. Ia ai toi wa ai le leilo le ngase. Malo, yeah. Are there any upcoming developments or research in diabetes that you are particularly excited about? So last year we finally got the arm sensors that measure blood sugar levels continuously funded for people with type 1, and there's been a lot of research happening for how much these sensors can benefit people with type 2, and I'm looking forward to more of that research coming out so that we can get these funded for type 2, which is going to help, because if you can see your numbers, it's a lot easier than pricking your finger, and it does lead to better control. So that's good. Something I'm looking forward to seeing. O le wana finau ia ma tau ma fai ina ia fund le malo ia le me foi le watu le lima mo la tolo mo le type 1 ina ia manage le ai ia o su enga lo fai pelava su enga o lo finau foi lava ina ia fund me malo ia mo ila to enga senga sele vai nga lua. Hopefully one day o le agree le malo la to te fatu peina mo le sosoani le na so la fai lava research i le mele na o le ale a benefiti la we mo tangata type 1. Yes, sa o le ufunga tau te whaonga o le mele le upole le sa vai. Moni le mena le whaingo i mato potu whasalau i polu sa vai a polima. Excuse me. Ia ai malo whaftai ia ona o le taimi. Ia whaftai tele lava mo le pokalame i le nei aso, and all the best, Melissa, with the good work that you're doing for our community. And malo, Melissa, ia vai atu lava le tau nau e whaalea le soifo malolo ina o nai o tātou tangata. A tonu fo istaimi o iluma tātou toi wheilua, ia whaftai mo le pokalame nei Taeao. Ia, whaftai Savalina, whaftai fo i mo le amata ua wanoa, whaasoifua, whaftai fo i Sāmoa, whaafong mai. Thank you very much. And yeah, I just want to say, if you do have any trouble with your diabetes, please ask your practice nurse for help, and they can either help or they can refer you for further help. We are here to help. Ia na, le vai e whaafsota ia vaenga toi tau atual numera le mai a le tātou pokalame, bili ia ruana i le o lua tasi, lua o, fitu lua ono, o lua tasi, lua o, fitu lua ono. Ia o le tātou pokalame na mo le soifua maloloina, pia no tau whaafonga mai i le vaenga mai le tu ora PHO, whalaula vaenga tāua. Toi maua fo i le tātou whaapoponga pokalame masani o le soifua maloloina le vai asa fau taimi masani, ai mo le taimi nei whaasoifua ia. Ta
Tamali Osio Watunu Sāmoa Tawanganu Ala Wiloa Ole Fa'a Alo Alo Lotu Fa'a Mana Ole Ava Lofaso Se Tagata So Se Ve'ai Te Ai E Te Mimita Lau Savali Tautala Malevai Sāmoa Awaneiga Para tua iso o se aso Apanganu ole whaalo alo Sāmoa Awaneiga Para tua iso o se aso Apanganu ole whaalo alo Galo au fautu angareiga e alula maso ai toi sa fo I aso Inge mana o ilei ai mau ai le upena Le tanganu o le atau soa Sa o mai ana luala nanganu O te whatalofa atu mala o whaalalo le whawhongaanga le tino le nei tu aso. Ma whatasi malisunga ya whamtua inu Tino Pereira o le pulisiri le o le CEO o le Central Pacific Collective. Ia, o le taltano le polo ke ti Taeao le o lo a mata o na whaanga solo I tonu polo nei pe o na whaalo I loa lo I el masina Oktopa le tausanga o tuanai. Le o a mata na whauwhale e mawhai o na anga vaa I o tato tangata Sāmoa ma le Pasifika I te tono porua ia sa mataltano e lopo kalame fai mo e fot po kalame mataltano to ma le sunga le whawhenga ia no vaila au o lo ngā lue whaatasi al ploketi nei stemi o tonai ia a o le fo la o le te nei a Taeao la ma taltano se mai fo se update pe po fia wa nga I ele ngā lue ngā walan tato matano muli wa mata ona faufale I le vaenga I tono porua nei ia mere whatalofa to I lau sunga whamtua inu ni Taeao malola wa sui fo manuia ma nei fo ta to I taltani no e whiroa ni Taeao e whaasoa fo le atu nupo fia wa nga I el pulo keti a le Pacific Collective ia malo whapakikira lau lau fionga af masama ia whapenga fo le malo whaafonganga le kako tunu nei aso ia tangani le foi le malu pa I o to ofisa yo tofi fa pe foi le komite fa foi ia fe fielo foi o mai por lo nei o melo sulu le la ia mai moli atu la le fa taile ne te ia malo so I fo mo ma langi ia malo ta foi fa malo la va mesidina e va ia tu lo manuia lo sunga le o afia o le hoofing cough por le covid ia ngai le to singa lo so lo fa ia ma to re ke malo le lunga vai atu a vo fa fonga ta tu a tonu mo tanonga ni Taeao mo fa fonga le tino e temi e a se se fasili le pa mo la fa tu la mo ia po le fu mo lo su limino te mo e fa no vini mai ona tam fa e fa mam la matuni se va ngala matano e malisunga ia whamtua inu. Ai manea le tata noi o tapu kalame muli le sa tata no le o a mata ona asu le palpala pe eli palpala ele ia topa ia topa mo fe wa nga ele nga venga na ia po ame o tupu ia malfa nga sulonga fo I o le fa manga o nisi o fofanga o to mo nisi e fia ia ele me va nga le ta fa pertani expression of interest po si fia listalo la to mo tata no e se pitalo fia nga ila to mo le ang ba fo I mo se fa ta o se fa ma lo fa time fa si lo funga masanga a to no a te pa tu o le mai table sa fa il tatala ele I fauna di fale ia ele amata ina fo I fa vai
Paua le sa tatuanga I foi le whamana tuino le aso ia. Ai mese la wale matupanga le ia natito. O le matupanga le woman na whau le tembele nei. O le la ua amata la ia le ia November. Ia le whauina o le whale. Matua la o le site mo la le na matua amata. Le ua matua amata. E se fuma le vale. Se fuma le vale. Ia homes. Mo le la ua amata o le tembele nei. O le fuafuanga. Ia o atu ia te sema. Ua uma o na whau whale nei. O fo ia te sema. Uma fo ina iei tangata fo ia la whatauina I whale nei. O le fuafuanga la. I le temi vole le progress so whauina whale nei. We are ahead of Central. Oh, maneo. Ese le atua ngai fo ia I le site pe va I le website. Ese fo le maneo o le vave o le fausanga mar company le fo ma tu fo le company le o le South Coast o company fa aulu Samoa. Ya atua ngai la I ina podcast o questioning and wa ile I fale ia le tele fale le wata ia mai. O vave tele la ile le o company ne our company Samoa. O mela na o le fo le temi al fufuanga na io tu ati sema. Fai te uma fale nei ele o ia te sema. O no le o ila tom nei la tu funga lo fo ia e fale le temi. A tonu mo ila to fa fonga mai in nei tain fa longa mai. O le mea alofa maa nei a leo kisi masi pia o toi au umona mo whiutanga I mautou a e mwhai na whaatulanga uma vaenga e mo mia ina I mawhai e ona na tō whaatau se whale a. O toi maa nei a kisi masi le ainga pia o toi ua. Ia, o le fuafuanga le na, sa fuafua ia taunu o le kisi masi. Ia a vea le na so foi le whailonga ia le nata I le kisi masi. Ia le whailonga ina o le site. First da le o Paul Kalamle nei. Le la amata na fai wina le asole. O fe ho I tonu wale ye le vai. Inai po inai waitangi inai if you atuanga il cast the question. Itu wa ile ingai e la ia. Mesa ye fale ya so ia na vese le malo. Ai angai atuka ingor fo le e fai pipa matulang fa pe. Ia o le la mati ma weba ai ko ngai lunga le park o le por. Mani ele mfanya misi mi atu wai foi le eso fausanga o fale ne tato ma fausanga o fale ye fai kai nora atu wa vai te le ese mani o le siva nga le tu va vai nei le tau whainga fo le climate change fito e do te le lopo e se fuanga o to whaongai mo solar panel po me whapena o le ye le fuanga mato le whatata noa foi le ma company e se foi le pe whapewheo na wai te le a manga ne pe whai batteries pe a po le tele home e longo o le ale se mo le roof le tele io al fuanga mato e include il solar mato fa la solar la o ai to tongia tulanga umale sai di fo il tempo nei why ona me mo tupe uma mane fa tai le o mo natu nei ana fa uma le il tempo nei ai vai ana o le tulanga la fa le fa nga solo nei wa le o fa sa vali il to o whainga ruenga ia ngā lua fo e kalesia ma wha lauro ia inga uma ia tauna whamani ia ina mua ia ona ia lole o soa fo tonu tangata wala isi whanga sokongo le o le la wha ia lea fo le setro fo le wa amata nei ona mo le wa fo na amata na le stala ia o le stala nei sa wha salarau le tele aba foi vanga isa pasala wai ia sa ngai foi ile community mana anga I kalesia o fala potonga o le la faso o le la faso le temple nei power meta o foi le foi fasala la mai information evenings o le aso fa o mati e foi le la fa nei le information evening ile office o le CPC ai le umata tanga pamtar foi le office e fai la information evenings for every second week for la ia
ia alona e o ia le matu ofisa visit e kalesia na faila ia le la watu to e kalesia wai uma to mana ia no atu lo matu ofisa fakta no uma la tulanga ia alela wa mata le stala wa mata wa mo le stala ia o ro filinga foi le eligibility pe fa ferna eligible ia o tele tulanga na pesai pina football rua matulanga fa pena ia mo na va o double selection o inala ba ia ilo selen wa mato fala nei fata ia polare tulanga o lau selen ina mai ile nei vai tau ia on sound la ia na matalo le o te mi segni lo o le mo sound ni mo fa mane pe fasi fu pe fo le fatu susa ia fu fuanga o to mo fata mo falele e mal tanga tele alwa ia tata no le na mo kesi ila na bank le tupe ma mena ona se nga ona tam fainga le auto se fa mama avenga ma to fo e tolu vaanga pentata la no ai fo ile tu langa ile na ta uaf ia le pocket ile pol calambre ne o le affordable ela la affordable e sei la il programma ma to mal programma for private developments for you o le memo mo ono ele lisi ele tauto ela o ele la fatta una le fale le vai ngo le ma to fa New Zealand ai al fatta so fale voi le pa ta mo fon pe si le todos fu fast fu passano le tau fale it's the land man alela ono le lisi ele tautongia lona lua ia mantu ono le tele o le mato scale mantu le la tam fai build up to 300 homes failana be mato tu langana mato te a foi le fai ona fina mo suppliers foi ono le scale wa a tipi la ia costa la wanga ia supply mai ia ole so animala ile ta that means will all contribute for the affordability ole fale ia ma le so melonto on atu tilo I faunga fale e fai nei e fai developers ia au private developers umana e mola la tu seleni ile charging ole margin al wanga e faunga fale o isi I don't know 20 was 4%. Ona mato ele se private fofale. Ona mato or community organization. Ele charging ala mato se development fee. Itanga tai fata ma. Kasi le sinaf so soni. So I like the impact of so soni neto. Ele taulana. Mas esse ia fale ia tau fale foi mato. Ma fale tau market houses. Le pulale ma ke ki pe fia tau ona na se tau fa te ingo wa ai auto pose range I pose I ni to inga fale e fa auto te mine ola la masala pe to Taeao il te me fa mo tu ala ia wa ma to foi la ia calculation of melanie ola le market in nei po one I for ye ia ola tono ala tau fale lo wina sa I nei po po ata o fale ia fa tau po ola le fale to ia potomo ola le tau ona fale ia fa tau po ma to le real day lo va ia to e pe le average le ne le va le uno se la o fixe la o ia fale nei that is pa pe ole tolu por moi pa a fa po mo ia lo nge ki lo mo le va se la wa o tu langa na wa fale fa o to tasi po tu mo pe lo o le tele o fale fa po tu mo ma le tolu por mo a masalo po tu tia valos fu paseno fale uma be ibs fu pasene o le fa po tu mo ma le tolu por mo am ia o po tu mo la ele tenis but we also building a pe ko e ma faina fa ono le design o le house ava pe fa e ma faina lima ono le design o le house well le design le o le design no nei fa le design na Pacific Roia la ia mo no fa into tu ai nga ia fa tau e fa popo si fa si wai fu o la va ye to spaces ele va pe fo le la va popo ne e
ava pe e fapo tu mo la e spaces foi foi study rooms po me pe na foi tu na la e mane ole vainga la nei ole fa sa vali nei ia no lo tangata mo ima ai lo to o afela le taimi ta wai ona amata ona fa mautu ila to e ona fa ta wo fale e te tau fa mautu po me po uni i o to taimi na o mautu mo sangi pe pa o mana la tu va vai la tu ile fale po be lei pe you know pe o taimi na foi o taimi na o amata na ka complete e fa no fa listen pa na la tu va vai a tonu mo o to fa fonga me taimi ne e va vele lo tau sanga la to le vo ti mo masina le o February o le au le na fa tal no matala i fono tanga fai mo me anga tu ia mo sa vole la fanga i le tione la na to vole na fo tu o le la ta watu le fo le 0800 number i am le officer i am le website o na fa le website tu de va vai fa i fa le mo fa e tu fa into follow up in le stages of fale nei le fa il website na mato ia ele ngata fo ile view ila tafa e ile view mai lunga e ile view mai tua e ile view fo le every stage of development e foi to mo website e ese ka paka a fale nei e ka paka mani le sia vai ngana fa o lei pa si fo le ma va e fo le fa tala foi e la titi le tau le fale pe ale skapaka. That's the reality of it. And there is a kapaka. Why te le fo ile si va poe. A fala o tanto ne Eastern Peru. Ona ile o le public transport. Ale island ta va vo ye o ta tonga te vo le fatau po tulanga va pena. Ona ile le public transport na si le fia ele ni pasi vo ye fe ai mai East Peru ma ngai city on a regular basis vo ye pe pasi a Wellington e Malaysia me te o mai vo fa to in la to me vo video va will video vai na le lo le pe pa me na posi pe ka pa out to la easy developments in la langi pe Australia elinka paka wa mana paka so se me la wala mo wai wa etango feel fale so it makes it easier for people to access ole numero le mo ila to fa fonga mai te isi su fita no le official termine o matata no ole oval selau lua ono numero na le Central Pacific Collective CPC tata no fo ima matana ma fo ta to wa le anga ia tu tano nga Taeao ni I fo fonga ale la to ni mo fale ye fai e fa nganga mo Pasifika pe o mesi mena mata wina I tano nga fo ma nisio la ofenga wenga o le design po le fa tulanga ngo fale ni e mo fa nganga tanga te Pasifika e ma to fo le lu hafes fu mala iba na ngai mai kai nga ora ma le Peru City Council facility I Eastern Peru I rotato o tunu pe tu se pe fa afer fa ta wa fa io o le biggest consultation na fa ni Peru about 4,000 o kako community Eastern Peru ala na engage over pe ato el tau sanga na facility ai o ato inga fale do te mana o fa na fa soa lo tanto o tunu ave o la to manatu ma memoria fuori de tau sanga o le teleala o la to manatu ia tau I fain fale foi le e wo try fain fale e te tele mo o le average household tato nei per about 6 to 7 itangata ia mai te tau vola na fain fale foi le e multi generational o lo no winga o tau ni fale faina ia matua I ma fai uma ona no foi ma tol da tona o la mai e va pe e mo ia le wo ia foi me foi retirement homes but that we all my le ni retirement homes all the 3 or 4 generations of we all dasina manatu ia o le si manatu o le intergenerational o lo no winga
A o mātu I lātou nei I whale nei. Ia mawhainga pasi lisi fo I generation leo. Ina ia break ai le cycle fo le le. O le o mātu. Ai le ingi whale o. So te lela o pese o manatuna. Manatuna le na whau ele design. O mātou mai lolo, me maris fo mea na whatalta noa. O a values of that o taona. So o designs la mātou. Na taitaina e cultural constructs. Na taitaina I le moangana fo le la Samoa. Ele o le fale, a o le anoa fale. O le manatu au tūla le taita e mātou. So therefore it is not the house, but the people living in the house. O lato cultures, o lato customs, o le whamanatuinga of their sense of who they are, or the identity, or the utilization of space. E tāua la, not the bricks and mortar I le whaupunga le whasamoa. E tāua e le o le whale, a o le anua whale. O tangata. So, o le manatu le whaoi, the designs. E o matou o whale ne tātou, e le designing le architect. E design, e le manatu le o whalia, e le o le whale, a o le anoa whale. Mane. O le se senga na o le development e tātou. Ma se sia development ngai New Zealand. O le ala fo le o lewa tō tele I a tangata New Zealand construction sector or architects. Le o mana o e mai fwere. Wa ese ia fausanga ia tātou. E fau lunga o le nganu malanga I whanua mo tātou mana. Ai le fau lunga o le porto o le architect ma le plana. O le se senga na o la ina tua le tātou, ma mātou whinau. That's the way. Whale umone fo I e mawhanawhana wala, e whai uma insulation. Wai, e whai insulation, marisi mea, o le whausanga o whale nei, bātou se sira whale I e. O le roof, ona le se ese o le roof, o le wall whale na. E ma whai ele na pui, I ma contain le heat. Contain o le roof line le na. O le wall for le night for sanga tam fai foi le mo tatu fali Samoa fa la por pot. So we're trying for le in a way represent le fela fa la por pot. But la fa. So a tanga I mo tu al tatu to no il faut sanga ese maya. O le se sanga foi lo fale nei ele ngata il construct for le fai. A o le special me vele SPA Taeao. O le malai. Ia o tatou fale nei. Pa o ia fale, ele face the street. E face the malai. This is a kind of a radical fungale, but that's o le kako culture le ta ia le mene. Ala ia fa mala mo tu o le fale mfana e titi usa. No, ai fa uma. Ai pe o la fausanga ia fausanga ia. O man mat o fol il planning for le city council ma vuota una male lì le city council na me fole sa matu fina mo le va ma tu le to fai ni fale le fai kainga ora for just boxes no lo feel that once no ato si la I fale no for that no demile state houses in boxes si la sila la le na ma fale le u faune il fa tuanga la tunu le watato anga ia I fo le I fa tonu wa o le na la u manatu ni o tatanga 2019 ya kainga ora ai mal tadia kainga ora fit se fulu malu pasene o fale ia la tu o la fa u la tu 1 to 2 bedrooms ile fitou tato ai to te ignore o tatu tangata o le mela le o mato mai fa tu le ya ele to o manaso ele fa wina il porca men ni boxes ele na fa auto o le foran matuanga I fo le ia disrupt the system le wa ale disrupting a kako yes the same also we continue to build your boxes here for the vanga le a fa ina yo tatu to no le vai te a to si le a FEB se la state houses here per ole no for tatu ma malu tatu to no
Ia, mo te tauna ye se sa o tonga na me tauna ma te fo na fa ni fa. O le se senga la na o le programa le o se fo na o le mana tanga te mai. Why we are breaking the rules for le ina ia tamu fai ia fa tau no mana ongo tatu tanga le tulang le na. Mana ia apa pe fa fitanga tena na ia I tusa ni dinga le. Ia atonu o ila to fo ora na e fa tomu le expression of interest por to. Ia le mela no. Pe pale a matan tan no pe isi. Wai fu fo le tamau ai ma tulanga fo na ala tamu fai a fo le project le nei. We need to break the cycle. Mana ia. Well, le se vai fo I se ta mista pe se le en fa o to le vang mul ta nonga. Yeah. Toi fatalo fatu le fafonga le tuno ma fatasi ma le sunga ia famtu ainu tino Pereira io le polisili o le Central Pacific Collective tel no ile lato o le ingal wenga lo fai nei faungo fale ia mo taptonga Pacific e ma fai ona e anga va ai ba tel no ile pepa le o mana fa pasia tu monisi o to ia fero inga malato me fa tel no fo ia o le mo fai o in listala in tala no afirma la matili fo o lo yeni no merona wa tole o val se la lo no fai ona video stasio fa la fa ngal benga ia no tala no la ia yo fo e kalesia po fa la tonga em fai fo i ona mara o ye fie mo se ava no e ia tu tala no fa la matili mo to fa lo tu ta va mo molta no nga fam twain ili design po le fatulanga ngol fale ia ma le fausanga o lo ia ni fa mo o lo fa wi fale ni ele ai fa pitoa I pe o ma fo fonga ma fina ngalo fa ni o tangata ia na fa I sai ringa le la o fa o to se mai lo me masani I to nga fale ia I state house le fa o tasi va fitsi fulu e vai tau sanga le tele fale ia le la mai o to fa fale ia manelo fa no e tele le fale tai tolu po tu mo ma le fa po tu mo mo ta so inga e no fa ta so ma fa na ma tu e to tele yo o le na fo le ia ta pe se o manatu na la fo la tu no e tai mi o
taimi o le consultation. Wa ele lipoti, you can access the lipoti. 2019 consultation. O le totele o le tunu. O le totele o le tunu. Le nata ya Samoa, Cookie Island, Niue, o koe lau. Pau na o se vai teimi vole na mavo mai. Ma po mai teimi na ua mati le tila umatangata vole le fia moa se sosoan. Fia moa se sautonga mai overcrowded houses le nei. Toi na fale foi e foi ngata o se le fia mo. O le no ma ia a mai le tali amatanga luanga na. O le me toia te fine la 71% of fale ia la ku building is still 2 bedroom. Ia o tilo le lipoti na ia va to foi le masanga ia we a foi ni sim langona foi le wo mai. It's the same treatment of that tanga fire palangi ever since we came to this country. Well, there must be a time we need to save. Well, enough's enough. Wa ole wo one na o mai finga no tunu. Ele a pe foi ele se me no mai mato. A me ole a fa. Mo one na ole to fa ma le fa to tanga le usa. Ma ne fo fina o lo sunga ye mo to fo o le la o talia to le mano ye to ba por kalam fo fanga ne. Ia le la o se sa o le mo le ngai dai mo mo le wa mata fali. A to no wa to se la we fali fa no. Up to yeah. No e ta to se la fali ia ai po over le sfukta o sanga le fa mo. E se fu but ole temile na fatu langa le business case for le mato na ve foi fal but ya wa ia e ator foi fal ni ai le os fotos ma ni te man tuan ma tan longa ma poli no po yeah no tale no le fali fa we ka ngoro fatu no tano interview le project manager fa mai ta le lusu li mata sanga fa mai le ai tom su li mata sanga fa we fal u mi te ma ne fa no fo ya o na ta mo tu mo la ele se fulu ai I would that the one half was try make sure for le lo tangata ye fawina we had the pressure ma ne o le temi nei is tongi o rent I la wa ai tele a o le sia nga tu pele ai nga o le tele na lu ye yo na tangata le pensione a tangata le o si la no futa tu ta si e o tu le fast food percent o lan tu pe mo e no tongi ngol fale Samoa ya ava pela tu langa le ye ale la mo le fale o le ai no fa ta si e le tu al sia na tu pe wale tongi al mo ke si ale ile la tu fale mo tu e mo la tu pe o se le o le vaenga na o le matu por kala me le fa pe fale anga I le fale pe no fa tu foi le o le ano fale anga ye o le malo si o te mau ai e ma fai on na tutu na ile te mau ai ina ia fetau I malmana o le ai e ma fai ona tapena ia la tupe e ma fai na tapena e ma tole fuafuaina o la tupe alu mo la tupe maua e ma fai na fuafuaina foi le peta mo fie ia le fale tupe e ma fai na fuafuaina ma pese I ele ngata ia ma tole fauina o fale a nga luenga mato ia fa ngal me foi le pastoral care e so soni o tatu tangata le la tamu fai se ava no le fale and not only that e mo lo la to le fale mo no foi o fale ia fa wa le pastoral care mato so ia make sure ia tongi la mo kesi ele tu no ina la le CPC ia I la to ia le amatanga o le la to journey foi le ia mo le fale ia a uma foi ia ona fa sonia foi ele ngata foi na wa si sila foi ole aunga male fa mo sili o bene o fale o so fu malo loina wa ale le na te si de fia foi ia o le determinant of the key determinant of health and well-being is housing a warm housing ia so le so fu alo fa na ale le so fu alo fa na ele a foi ele misia ia so fainga ro mo matua ia ma le misia ma o ma esa kamiti ma le ma kamiti so ole autu le va mo le ne ia address ia so fu malorina address le education address le equity wala la a onlo fale lo ne la wa amata la journey on prosperity on building low wealth
which is but we are just using the housing as a way to address and Mole tato fa fonga te mini atonu e ni se fia bidi mai a lela a mole a mano e tano mai foi manu mai in fam twainu pe ese facilities tasi ia on Natalia tula ia e foi facility dem foi on Natalia kulunga langa ia e te mi tala no ai tu lunga te foni ma fa so im ta fa pena na tatala no le tu langa le mo meu on le tu pe le tele tato ai ngale alu mo read o muli mawina fo ia tu sfa momunga na tangata o le uma tutua le tele o le tupele fainga ta ile soifua la o le o la tu ona o le tangata o winta le awa afa pe fast food patatenga fast food pasene le alu ape afita la tupele motel bo vayaso wenga ngai fast la ta la tupele alu ezele ai afa pe la e o le onus fulu lo isile pe ona itao lo nge onus le tupele onse la le la alu Yo lana le tupe to e fa isi pilio muri o isi mau mes. E te lela fianga o tato tunu termine ma tu foi le study el salvation army lena release il vai asontene. 1 in 2 Pacific children go without a meal on a regular basis. You see the sila la ye. Yeah. See the sila la e la fa ingo tato tunu termine. Me mau. Molo no winga la o le seleni uti. O le awhainga o tātou community foi le anta meleta o le poverty e mawai. Mawai le timile nei. O le tūlanga na po ala whani ati na e tātou te anga e whau foi lele. E ta tauana tātou se sila toa po le ale au wale whawhainga o fie ona benefit o tātou tangata. O lona winga lana o le mene o le fufuino le tupe. O le si ana lu tau malo si o tātou tunu. Mai tātou ia mo vele. Ele ngata ile fafa o le tau le moli. Fafa o le tau o le hafo ile o le pili o le o le me e teno foi. Yeah. Fafa o le rates. Mai tu sabe te rent e ale charge le me tong ele rates. Ele ngata fo na pipi e toi mar fala bela. Pipi see like yeah Alenia tato me foi le plan for how we use our money. Yeah. Na tauna fa ia. Tauna a wole o Kentucky aso e fa le vai aso a Taeao le aso tasi le vai aso. I mean me wana va pena vole. Sa atono me tono na tauna si la ia Malaysia me. Ni fa ia sina mo lungo reaching i pulu la va vai pa fo. Mawai. Na nga pia on mata le normal pulu no fa telanta e ni telin la to aseta mo me ni isi to ngala nga tupi. Me foi na taunta. E o me umala na tauna no bel to po kala me fa pia. O le tupele lo tongi po tongi tu fa tasi tangata de la ia i po kala me. Ia na ese mo mole o le tongi o mo kesi. Ia fai mo isi me tauna fa priority a pe fa mo wa me tauna fa mo a be le tu. O le fa mo na ma o le po kala me foi le mai la matanga. E fa le pasto kia. E fa da tango i la wala tupe. A hofo te mi la mo e la tu fa. Ina fa le pasto kia na on financial literacy. Pa tanto no la tu la na. O le pedile o tupele te alu fa tau tu. O me ai ma tu lang fa pena o le pedi. Le alu il pensini ba esto da vale. Ina fa so la ia pe fia pedi alu fa pe al coinga. Ia o me wana le tu si ga ko foi. Wa si e ko inga ka he wa ko inga ba le nga la e kisila. O tu lang la ra vole. Wa poleale to family fa to tanga wa ala ngata tau le tatu no on tatu nga ile tulanga na si de sila to poleale fa soni mo on no le lumana yo ala fana malo fa tai ole tulanga na mo to wa fa nga benga na we le ba no to tata no im fa nga so rum fa tata no ta ala o ya nga benga ile oi wa le we le swing o le malo o fifi al malo la ngole fa mo fa toi wa lo fogie le tu ma saro talo sanga vai kale sia ma fa fia una fai la mole tu alfa ka kere la vai on o le wa saong le mua le seleni le sa atofa le malo le leipa ile 2022
O le la o Sāmoa le bol mal. O le foi o lang wina le malo le nei. Ia le wha mo. Se foi na fia mo le mistao tama potaka i le te na whai le tau setting. Te le langa la unga na whai. Ai sida foi la le press release al mista na whai. O langa wha upunga, this is one of the best housing developments o mai ia. Mane. Ia. E tautalanga ruanga pe upo toi. O na lai vai mai. E le leo ngā to fie foi il mato design mo esa mai o fisi ma fa 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 o ko wale foi ma o ngi me ole ma o le vele le ole o fa o to mai foi le informal culture le prosanga i mana ongo mang o tu mai ole it's quite from that wele quite rare wele la matanga tanto Maro whaftai misiri na o mo watu na e tari sa pai le le maro whanga mo meana ta te pole I mo meo wati na e whapene I te fo tu la I mese whainga maro e mai whapea te ia tu na mea ina te lea ia leo le tu e solo muni o tatou ia ma tu foi aso foi mo tu le so ia no we vai la au besai tono la mato por ia o te la board meeting pai o te city ia no o fai esa calori mo mata ori ia ora o sto ia ga fo le ia ma sto in the reverend au sai todo ia o longa lo ngor ka mo le ia la o fa mo ni e to ina ia te o le sina le o ia le o fai ve au to ina fa tonu ia o le sina o ia mo lunga foi to fila o mo fai fe na talo mo mo to fa mo ai tono mena fa to ni fa tai wale o mo watu nei tu langa o le fo fanga le pa wala mele tempo ye o to nei o le fiutanga I tangata ma le stala o ha le stala ma fa tala no po la mi tal fianga ia mo ai lo le tai o masino mele mo watu e tau no to ko amatan pa tu langa ia wala se tu langa a fa pe e te le pe ai le stala ai o le te mi sai di ia la tupe maloto tupe ai le ofito ia manto fu ore ia isi fale ia na ilumana so you can move more this more site more fu male balu ia e a matane ia July on a fau isi site lu so by the end o le tausanga le lasa by Christmas next year but limas fu male lu fale vai la bala so all por le te o mai temle a fai tunga I preparation ma vai lo tupe ai le fito pe de tala fenga o la ye isi site nga la ye le o lo awai por kala me nei ma le financial literacy bo e si la fela por la lo savings o la fai fo le mo na isi site ya la e isi ai ngel temine o lo ngari yem fa na la wol kulisi ya ia ava pe le oto lo tau sanga na ngai le university e na fika la ia pe toru fa tau sanga o mo le lo le a fa pe uno tau sanga e ma finalist tala nei ma fa mao e ele temi a final bengal fa na ulia e ma final fa si ala ba sa ala o listana le mas tau sanga nei ma ele la ngai le si uno tau sanga lu mo na e o tu e wale fa wa fa e o fitau tonu o la val tu pe fa sao lele la vol fa ko kanga la o fionga af masa sao lele la o tu langa na foi le ia filitanga le foi le matai pro la toai nga bo foi le lumana I foi le ngai ma e tau langa fa lo fa ko nga le lo masa ngai ale wa ma ta o no fa o le la advisor mai le la foi promote como ma tu nei wa le si mele tau si le tu foi pe ala nga tau pe talo fe ngai mo ai nga foi le mo ji ai nga la no fatasi e le foi ai nga osi ia osi la i tanga ta mai fafo mai ai nga mo sa mo no fatasi pe mfai no fatasi ai pu ia ma tu tongu e ma fai wa mena wala ina ma tu focus ele fa pe o le family o le household Maria o le household la o le fa mo la e pe ko fa tanga to le household o le nga lu ia e ma fai umana am fa po uma income na fa pe to e stau foi lá ne tau ta pena pe to foi sto a nga venga foi le fa tu mo le
tu fa singo la tu mala tu tupi wa e so longa le ia so mo so fuanga e alo te ia wo io fale ma se ia tu pulo fa la va tu wa lu le si fa le ma le si pitol fa le mai o la va ngale o mele ia o mato lo mo ia io dato tangata foi malato fengi matulanga va pena o la o fau le package foi le to be more flexible for and realizing how our people foi le wa well ladies yes or miseries yes nei lo tuaina na foi te tala fa le mo e fi mane foi e fi lo ima interview se mo ai ma mo se o fuanga na mane pa o tu langa na e ma tatu e celebrate foi mane e fa le housewarming party o me umana le o foi le e fai se fai longa te le temil na la fa Christmas o le lo pe ese si le ai po te fio ye ai fam to inu fam tai ale to mo vo no to eta no ni Taeao ma lo se ni ma lo pe ano fa to mo I fina winga mta fa pe ne ina im fa il ma lo fa ma to mo ni miliona e fa ese nga wenga fa mo Pacific e ne fa ngo fi ya a mi se lava o to ele se ele MPP le no fi na o e se ale fa to nga mo boli tatoli o ane Wellington ya le o talia fo ya lo ia le fainga malo fo le i lo no winga po le swing o malo o le ola tu talia e se ale sa o le Central Pacific Collective fa malo to ia ai manuia tele fo fo nga to nga wenga fam to ai no mo le nga i lo mai ma tu le ava no mo so sa ni fa fa tele la vala o fionga ma sanga mo le ava no fa tele fo I le ma le to fa ma le fa o tatanga fa fo I se I di malo ale si fongo la mo ine ya no me fa on tato tala noa ma tato tutu na I le ngata fo le pa la fo se vai inga le mato fa la po tonga I se sao ina I mo ai se lumana I le ma se lumana I manuia o malu tato tunu ia o le CPC ala tu ia o le tautua wale tato tunu o le tautua wale sai di malo alo ma fa na mo lumana I o le tato tunu ia ai mese foi le tato wanga ia tu e fauna nei nu ale nei malo ia o se matou tala na il nei te mi fa tele fa foi fa anga tato tunu le nei aso le nei Taeao ia manuio tu fai ma la sang le aso le tu foi ia le matou tala na ma sang fa tele la Taeao ma te ia manuia foi ia nei aso am trying io tato por kalame na fa ma ma ti le ia noa e ma fai e tato ai nei por rua ai Pacifica ai Sāmoa fa tau se fale ia listala tata non tanga venga le o numero na o le oval se lau ono ia fa tai lava to fa so fu la to se e tia ana mo fa o mo tato fa salonga Le atana ma o
Taeao lava i nei foi vaenga o telefou o le si ufonga o le lo mua. Ua taunu wana i le lo mua o Saina i Beijing le li min star vai fafo New Zealand wa wasa mana i Winston Peters mo ni tala noa ngalo ia ma le min star vai fafo lea malo o le li isua fo ia Wang Yi. Fa ai lo mai se li pote le wale sfa sa lo New Zealand fa Peo Peters sa ia i talua nei i Saudi Arabia mo le mai mo ino le fusuanga Joseph Parker i leo sa ato ai fo i manisi o fontanga ma le pulenga o tu unga solfonua i lea tunu o lo o whaatunanga ina ni fontanga le li min stama ta itai o le malo telo saina e o fiai ma le ta itai o le mtanga luenga wha le mao malo a le pati po le vaenga komunisi o le li esua fo ia Liu Xiang Xiao ai o le la feiro inga ma le min stama vai fa fo ia Wang Yi o lo o fuafua mo le tula iwa i le po le solulu taimi New Zealand. Whailo mai e Peters i se whaamtalanga tusia o le atunu o Saina e tā ua tele i le vā whialoa loa i o New Zealand mā atunu i whafo mai o lo tau mo whaile whainga malo ina i sanga whaalele i pēr ma sanga whaamautuina lea mā whialoa loa ai mai se ai o na o Saina o le atunu unu me le tasi lea o lo o whewhaataua ai ma New Zealand. O le nuu o Timaru sa au pito i taunga o fia i le pensini nai vai aso ua tua na e tunei, ai au pito i taunga tā i le nuu o Kraymouth, e tu sai o wha maunga o wha ilo mai a le app e wha ingoina o le Caspi. O le tau wha tusa le Caspi mo le pensini i watasi i le onga tono Februari, na ilo ai e ese lava le tau o le pensini i vaenga o le tunu, e o mai le aso sfuruivo o Februari, o lo o pito i taunga tā le pensini Kraymouth, so o tuai Tauranga, Kaitaia, o Wanaka, Thames, ai whapea ma whangarei. Ai o le ai o Timaru sa o pito i taunga o fie ai i le pensini, o na so o tuai leo Nelson, whapea Richmond, o Blenheim, atoa ma Hamilton. Whailo mai le whaatonu o le Gaspy, o le leo Mike Newton, o le tango fia o le tau o le pensini le te leo nuu i le motu i saute, wātangi ai se swinga mai le tūlanga e māsani ai. Na ia whaalia a o whaawau na malosi leo ngā o le tāla a New Zealand, e le tau na whaawau pēa i a lea tūlanga le lei le lumana ai, o le tango fia o le tau o le pensini mo le au whaita amale. Ua amatai le so le so lua le nei luas furulima o Februari o na mana umia pe mita e whaiaini afi fafo i le tū malo a toa o Wellingtone o na o whaetetenga i le ono solo ni mua a whiai lau whanua ma le sio manga o na o tūlanga ma ale ma le paa a ua iei nei i a lau whanua ma winga o le tau. Whaelo mai e le pulenga o le mtanga luenga o mūm whalau whaafosei le fire and emergency na amata mai le valu i le Taeao na leila o na whaamamalu i a inga whaatapula mo le tutuina o ni awhi i whafo. Mai o vaenga ia o lo a awhia ai i le neisa o le laumua i Wellingtone ma o na pito nuu uma a e whapea ai fo i le Heart Valley atoa ma le tu malo o le Wairarapa. O lona winga o so stasi e fia tutuina se awhi i whafo i nuu ma ai nei e mana o mia le talo sangaina o se pe mita. O Porirua whapea le Kapiti Coast na amata mai la so luas fulvalu o Januari o na wha manuai i a sā matapu nei mo le whaio ni a whi whafo. O le taule ai o se timu e pa ui le nei vai taimi whapea ai ma le sā vilivili o wingo le tau o lo o popole i ailum tanga luenga o mū i le ono vave so solo ai o ni a whi mani mū e ono tutupu mai i le tonga vao whapea ma lau whanua ua mangu i le taimi nei. Ua whaelo mai alo i ele minister vai Papua New Zealand wa wasa mana i Winston Peters le whaia leo nisi sā ma nisi tapu tau le tamau ai ngai whaasanga i nisi o kompani mwhaalapo tonga le malo Lucia whaatasi ai ma le whaao popoi na viso swani mo le malo Ukraine a o tau mwhai e toe fusia ma whaale leia mea ua whaalenga ina ona o le taua ma Lucia. O le nei ngai o inga le malo New Zealand ua whaelo mai i le taimi ua atoa iai i le asonga fuana nafi i le toru o tausanga talu o na oso ia e Lucia i le malo o Ukraine.
o sa fo e pe ona fa ai lo mai le malo New Zealand e fa sanga le company o lo a fia i le ati na e tau le malo si anga a Lucia a e fa pena fo i maana ngā luenga fa military e mai se le lango ina le malo kore i matu o Lucia ma le fa malo si o le toe awa o ina o te maiti mo Ukraine i te tonu o Rusia ta o mai e le li minstaya vavasa marei o St. Peters o leo so fo ia e Lucia o Ukraine le o so ai tau sanga tonu o mawhatianga i lona si o manga malona te mau ainga ai mai se o le soifuanga lautele o ona tangata e tolu miliona tā la i le sao o le malo New Zealand o le atu inatu i le whaaputu ngā tupu e Fesor Swani mo Ukraine le o lo pulea ma whaafoe mai e le whatutupu le laurolangi o le nei whaaputu ngā tupu e whaapitoa e langolongo ina i le malo Ukraine i le whaatino ina o na Paul Kalame i le toe fusia o lo lātou tunu o. Teimi nei, ua whaailoa mai e le ampasa Ukraine i le tono o New Zealand ei e te tau wao na iai se whaasalanga o Lucia o na o lona o se whaia o lona tunu o pe a whai e fia maua se file mumoni i le taua e pei o na iai le wā o malo e lua. O ia langona o le li ampasa o Vassal Mauricio Shenko na whaadia i se talanoanga ma le wale se whaasara laua New Zealand i le atoanga o le toru tausanga o le os whainga Lucia o Ukraine le ana mafua i le taua le ua lata ai i le tasi le miliona le a whainga o tangata ua whano ai lo lātou soifua. Sa whaafetai e le li ampasa i lana saunoanga le Fesor Swani ma le langolongo sua a isi ma lo le laurolangi mo lona atinu e awala ia lātou Fesor Swani ese o lo o lātou maua. Ta ua whaapito ai le li ampasa ia le nganga whaafetai o lona ma lo ma tangata Ukraine i tai ma le malo a Amerika whaapea Peretania a moise foi o tai o le Unio malo Europa a e whaapea foi tai o New Zealand ma Australia ona o lātou tau whainga so whaatasi e whaasanga i a Lucia a wale whaatu mawina o le tūlanga tū maoti ma le saoloto o le malo o Ukraine. E tele i a pine a kengi ua wha malo si leo ma le whaitau se lau o mōlianga ua whaia e whaasanga i sui a wai o kengi. Taruai o na wha manu le tūla whono fau le ua whaasa ai le ofu ina o ni tōninga e whaalia ai pine ani kengi i no whuanga whaitele le ua tolu nei māsina talu o no whaia. O le tūla whono le nei whaengo ina o le Gangs Act na amata wha mamanu le māsina o November o mwhaia i le leona lātou tāu fia le whaia ni whaatasi ngā sui o ni kengi, atoa ai ma le la e ina o lātou tōninga i nōwhanga whaitele. E taru mai le nā teimi, ua o atu i le tolu se lau tolu se furufitu, le a whainga o mōrianga o whaia i le leo, e whaasanga i tangata na maua o whewa i ma lātou pine o lātou kengi. Ai fitu se furu ono le a whai o pine, ua tāu fia ai wha malausi, atoa malao whainga i ono se furuma le fitu o ni a upenga malosi po o ni whana. Mai o mai nai le teimi nei, ua sili atu le tolu afe la whainga o ni morianga ua whaia i leo e whaasanga i sui o kengi. Mai o nisi o ia morianga e au fia i nisi tu a inga o sori ngā tula whono mawha e pei o le umia leo vaila au whaasaina ma le whaatupu vevesi. Whailo mai le minsta o leo ia Mark Mitchell o le taimi au le iai le tūla whono faule nei, sa wha o ngā i kengi a lātou pine ma lātou tōninga nei, e wha mata wai isi a ngāta. Mai na ia tā ua o le taimi nei, o le ua telea ina le toe wa ia ni tangata o whewa ai mani tōninga mani pine, e tūsi ai ngoa o lātou kengi. O le tūla whono, le Gangs Act, o se vaenga o fufuanga le whainga malo so whaatasi, e wha ai titi ai la whainga o sori ngā tūla whono mātu ia ma le mamawha, e lamatia ai le saunga le mū, ma le nofo le lei o tangata. Mai le Pasifika, e iaise a whao le terupika o wha ingoa ina ia Cyclone Ray, o lo o haafi ai atu motu fiti le taimi nei. Mai o lo i poti, la to mai na ta wai e whapea, wanga i fo i saute sifo o le atunu u le nei e wha, anga i atu i motu o lau i le sao e tu se 15 kilomita i le tu la.
Peta ila o whaia ila ofisa wa ai tau whiti la pota inga mō ti munga mamafa ma isi uinga lono wao le tau mō lea tunu a toa. O atu motu o lau i le tu i saute o le tunu whapefoi lo mai viti ma le motu o vanua level o tāpunia o mai nei a onga ona o whae te ngai tūlanga wha le tonu o le tau e mafua mai le wha. E le ngata i lea sa tau fia i fo i malanga wha lo tui whale ale company wa lele le Fiji Airways i le songa fuana nafi ona o le whale nei a o anga i ese atu Cyclone Ray mai Fiji ai o le uli putia mai e lo fiso le tau o le malo tonga le a fia i fo i nisi motu o le tunu ui matangi malolo si a toa mati munga mamafa mai o lo malo ia le wha awo peo ia tu langa se ia o atu i le aso lulua Taeao. Ua wha malo si ai le teimi nei la pata inga o wha mo motu tonga e au fi ai wa wau o haa pai niwa fo ou wha pea ma niwa toputapu o motu ia taura lata ane i Sāmoa. O le asonga fuana nafi sa wha ma vai wha fu se ai mai ona to finga uma wha main style kabineta ia le main style piece nisi ma mata upu tau i le aia de tau o tangata wha o ngā o loa o le li o Andrew Bailey. O se ripoti la wais wasa lau New Zealand na whaali ai Andrew Bailey e whapea nao olo na lima is tangata whai ngā ruenga i le taimi o se la tala noanga taruai nei mai ua i langonai o se tūlanga le tāla whea ngai lea mai ua te tau ai o na wha maa vai o ia mai lona tofi mean star. Sa ia wha ato ese ai fo i whalau i tele ona o le tūlanga i se wha amatalanga tūstusia na tu ina mai i le au wha asala lau. Peita ai na so lea ma se feilo ingo pupu a Andrew Bailey ma la utu stala i le fiafiu la songa fuana nafi lea na ia ta'wai o le neimata upu ua whaia i aise tangi el tangata whai ngā luenga na fia whaasanga ia te ia mai le imana au e tuina ma i ai nisi whaamtalanga au i ili. O le minsta u wha ma vai o le sui whai pura le tu malo Port Waikato mai o le polas forede te ruai le whapea na ia wha ailoa tuai i le pāle mia ia Christopher Larkson ia lono wha moe moe e wha ma vai mai o na to whinga wha mean star. O le masino o ke topo le tausanga te ruai na whai fo i se wha ato e senga alo ia le mean star le nei ona oni ana la fonga ma mawha sa whai i se tasi o tangata whai ngā luenga o le matanga luenga o pisi nisi la iti. E le imana o lal pāle mia ia Christopher Larkson e wha alia sono manatu i le mata upu o wha ma vai aile le imin stale nei a na ia wha avitaia Andrew Bailey ona o ana ngā ruenga le leisa whaia i mata ngā ruenga sa ngā rue ai. Na amata mai le fiafiulas whareile o na wha mamalu le wha ma vai ngā le imin stale nei ai o le a tumo pea o na ve o ia ma whai pule i lona i tū mā lo. Sa fsiringia rau whaasara lau le teitai o le tua ngai a Chris Hipkins mo sono whina ngalo i le nei mata upu mai na i tāwai sa te taunawai le pāle mia o na vave whaia sa na whaai unga i le min stale nei ina ua tūle i mai ei whaafita au li e pei o na mōli mawina i le autu stala. Ai o le mea le ua tūpu o le ua wha malo lo lava i le min sta ia o ia mai lona tuwhinga e au noa ma se ngai o inga le pāle mia o ia o le teitai o le whainga malo. O iai se wa inga fau e tau i ai le sila a tangata e malanga atu i ta vale a ngā i le ai tele o Aukilani mai le ala tele mai saute po o le Southern Motorway. O le nei wa inga mātango fie o le maru sa fau lea o le ka le sia i e su keriso la upa i o aso ngā tai lea o mai a nei o na fusia i lunga o le maunga ingo o le Courtwood Heights i le ai o Manukau. Ma e la foia lo na ata i lunga o le tele le nei le Southern Motorway. O lima tausanga o wha ngā solo mai le ngā luenga o le nei maru malusa. O lona lua leo maru malusa o le ka le sia mamona ua fausia i de tonu o New Zealand. Ai o lona se fulmaltasia i leo maru malusa o le lava i ka le sia ua whaia i de tonu o le Pasifika a toa. E tusa ma le se lau afe tangata o Aukilani a toa maisi nu utua oi o le au lātou whaongaina le nei maru malusa mō tāu pua inga, ai mai se o isi sauninga le ka le sia e au fiai papatisonga ma whaai pui pōnga. I tā longa,
O ai se laus fululua o le li o Racine Ravindra sa viso swani tele i le malo ai o le Black Caps e New Zealand i le la ta'alonga ma le aua Bangladesh na whaia i rau pendi ana po. O e lua se lau tolus furono ai o Bangladesh sa tuli e New Zealand mai na maua le ia ai toi luas fultolu polo o lo o te toe. Ua nua nei malo so o le au kirikiti e New Zealand le vaenga o le i ta misanga le nei o whanga solo le teimi nei mo le ipu o le Champions Trophy ta alonga nei te tasi aso po ODIs mai ua whaamautu inai mo no lanta wawanoa mo le vaenga o le semi-finals o le ta amusanga o le ta alonga whai ua New Zealand i le pool e leo lo tauwahai o le awhetawi ai ma le au malosia initia i le sa e lo ai le tūlanga mua mo le lua o lea pool ai o au umanei e lua o lea ua sao atu i le semi-finals o le taamilusanga. Ua malololi Taeao mai le matata o le whaasara lau ma le tustusi mo newspaper ma magazine i tau tālonga i Australia i le li tau ua o Ian Chapel o se tasi o whetubu pura o le tālonga kirikiti o le aua Australia a o tela vau o ia. O leo sa lea sa whailoa ia lo ia Ian Chapel na whaiunga e malolo mai le tustusi o tala o inga i tālonga i newspaper ma whesota inga televavave i le tonu au se tālia. O limas fulua te usanga talua na ngalue o ia i lea matata mai malolo mai i nei o valus fultasi te usanga o lona soi hua. Ia o le whaiunga na nal nei vaenga o telefau. O le ngang fia toi whaatalo whaatuai i le paiolo tātua te rung mana whaafonga i le isi fo i le nei wha au poponga talafau mai Sāmoa o se mai le whaafonga. O loo tau mawhai pēa i a lea fionga i le minister o mtanga luengo tina mtamai tai a tina o nuk manga whasotai. Lea fionga langa ai a ti ai tu au tu funga. E whaanatinati pēre whaawawina o le tufai nātu o se leni o le miliona tā la i tu malo ele i o i ele whaasolonga. O le vai aso nei e tolu i tu malo lea na sainin malienga male malo e tawalatu le mtanga luenga ma sui o komiti o fono whaavaya whaleata numero momua pa laulu numero momua male ainga ele tai. I le pepo whaamtalanga i na wamae ale i loilonga report e su e tusi o le whaonga i no le miliona tā la le lua whelua tolu lua whelua sifun male whaa mo ati na e tu malo wa pasia alo ia i loa komiti whaapitol bloketi o ati na e le aso se funmali vo Februari lua whelua se funmali lima le whaamautuina o le miliona tā la lona tolu e a mata atu i le tai se lau ono se funwa whetā la po le se funmali ono pasene mo le whaonga ina o ofisa o fono whaavaya i tu malo. Wa mai a foi o le pasia le komiti whaapitoi ta iala o ati na e ai tu malo e le whaamatui nā tu leo vai ngā tupe e lima se lau whaas furuafe tā la mo le whaatino ino bloketi o hati na e na whaamua mua i tu malo. E tu sa le ma le fitu se furu pasene po le fitu se lau wafe tā la vai ngā tupe atua o le vai ngā mua mua o le a whaamatui nā tu i vai ngā mua mua wao fiai ma le vai ngā tupe mo le whaonga ina o ofisa o fono whaavai tu malo. I le mai el whaunga ino vai ngā tupe mua le lima se lau fast furuafe tā la o na tuin mai lole le fono whaavai tu malo i a lato reporti o le whaunga ino nei vai ngā tupe tu inatu mua mo le whaamao ninga ale komiti whaafoi o le hati na e tu malo fato a mawhai e o na tuin natu le isi tol se lau wafe tā la e wha atoa lea miliona tā la ua whaamatu muatu. Pe ama he alwhaunga ino vai ngā tupe ato o le miliona tā la o na tui na mai foile e le fonu whaavai e tu malo i a lato report ya sui tusi po audit report e whaamao nia e komiti whaapitoha tina e tu malo whato a ngā waa e loa isi tu malo e saini isi marienga tau tupe mo le lua whelua se fulmale lima lua whelua se fulmale ono o vai ngā tupe mun muli e ato iai
le 5 miliona tāla e pe ona whaata oto mo le 5 tausanga. E o mai i le so, wa fitu i tu malo o mai a saini malienga tautupe mo le miliona lo na tolu o le 2,5 e whaamatua tu iai le fitu se la wafe tāla o le vaenga tupe o le 1 miliona tāla mo la tawati nae. O a fionga le te fono sui te fono whailau tusi o komiti o fono whaavae sa whaimasui o komiti o fono whaavae tu malo. Na saini au ma le komiti whaafoe o le miliona tāla e whaamatua isi vaenga tupe. Wa whai loa le teitai o le vanga whaupu whai le fast le fionga la auli le watepola te valfosishment. Wa tā pena le vanga whaupu whai e fili i le malienga e au tasi e sui le o restala le whatua tue le to Sāmoa o tasi e fili mai ai se sui anga waa e taita ia le atu no po o le tūlanga pā le mia. E fua le lunga le tūlanga po feo le au o iele i unga o le fontanga le pāre mene le usui e le Taeao nei. O le tōwhinga le nā, e whono le vaianga whai. O le teimi nei e leisesi. Ai o lai o te teritonu, o lai e anga waa ma o mana tāpena mo le wha moe. Ai se io o le tūlanga le nā. Le al tonu e whai e le vaianga whai, o tonu nei whai. E le fontanga le pāre mene i le so, le o talia ina i le au malu le maloto i male li whano vale to swalo vi le lua, le tālusanga ma le fonftalai o le mota, e whaase e mai e fontanga le pāle mene, e whaawa wina le portofono le mota le tate i songi, ai whaatauteia ngā luenga wha le leia, e le portofono i pāle mene muli nuu, ma le wha moe, e toi foia tu iai i le masino o ki topa o le tausanga nei. Na toi tānusanga le vanga whaupo whai le JPP, i le whaamasinonga i le asone na whira wala aunga le mata opo, o lo tānusanga i le vanga whaupo whai le JPP i le whaamasinonga, mo se whaamalo na maina o le tūla whono, o le tūlanga o le pāle mia o le atu no. Na talia le whaamasinonga le tānusanga le JPP, e toi tolo i le wala aunga le mata opo le nei, se ia mahe atawa le manga le whontanga le pāle mene i le aso, e fua ia i le whaawa wino le mata opo. Sa ia i le whaamoe mo le teitai o le tua ngai, e nei a wawe tango fia le whaamasinonga le mata opo le nei a o le i usuia le whontanga. Peitai o le talia i ne le fionga le whongwhetalai, o le lafo whaatua le a whaatalanoa ina i le so, o le whaatua ina e whaasanga le tamaitai pāle mia, wa afuai o na tālusanga le JPP e toi tolo i tua le mata opo. E le whaatala noanga le sui teitai o le pātia le JPP, ma se tasi o ala leo whaasala laumei au se tādi le pōne pō, na saunoa i le whionga whontoe pia lo wafo, wa au tasi le se fulma le walu sui le JPP, e lango le lafo whaatu. E awha miliona pe 5 se la wafe tāla se vaenga tupe, wa whamtu watu e malo i lalo le mtanga ruengo tinamata maita i atina nu mangviso tai, e le whaalapo ptonga fisoswane le ka le sea sa fitu le adra. E whaawawina i fisoswane le fausia ina leo mo ta nofo, e nisio a inga 5 vai ma le lava le whaasoa, la matia le soifua i tūlanga le saonga le mu o lo alala mana no foi, ma vaenga ma ale o le atunu o mai swinga o le tau. O se vaenga tupe o whamtu watu mo le fausia ina, o le ao whae o whale lua se fulma leono e ao fie ma whale le taua, pe a mai o na whaanga solo vaenga masani le adra, o le siaki ina lea o no whanga e pe o na tālo sangai i lātou nei. E anga wa i e whasoa soa nei, e to tono le whaasoa nei o le paketi, o le tana whaatatau au tu o le tupe lua fe lua 5, lua fe lua se fulma leono. O tala ia mo le so, anga leile tue fo whanga la whenga e mas yo tātu o tino, whasoi foia. Samoa, ola
le kumu mongo me nga ku oso e se ai male ba ia sa wi nga como fai mai e que le songi e que le ofi e que le pa ile nga e que mosi ai e que songi le aba ale oki skama sole fai nga kala moki son sungai luwe pa so mai la pese sole luwe pai pa mai la pese soya inda luwe fai au fika la pese lo matua luwe papa le ni mai o bai sungai luwe pa so mai la pese sole luwe pai pa mai la pese soya inda luwe fai au fika la pese lo matua luwe papa le ni mai o bai sungai luwe pa so mai la pese sole luwe pai pa mai la pese soya inda luwe fai au fika la pese lo matua luwe papa le ni mai o bai Whawhiwhianga ni waenga o lea wauli. Le ua 2 minute te ele sepululua le tautua le siufonga lau mua ia i Wellington nei e lona ofisa whaasala lau i Porirua. Toi whaamalo atu le tata o whaafonga ele nei a wauli mātango while sulo la ia i whaafoato le tata o potu whaasala lau nei. Ia malo le tau atai malo le on sa inga nuenga la tofu i whea ngai malo longa ia po simoko fo i la wauli. Ia ane mafuta mai tutono wharwhainga nuenga ia ili whangaluina i lato umalawa nei tātou ta mama tina mātutua ia lea lo mafuta mai i tutono mota malawa i tātou i le frequency tasi ono te siman tasi whamo ia ili whangaluina i lato umalo mai mua mamau mai i le tātou tautua mai anisi o porkalame tāua ia peona ia i le Taeao na lila ia lela awinatu whawhiwhianga sui whiwhiloi ia wafu i le Nei auli o whenga imta maftanga whaano while mua i fo i le auli malo lava le soi fo manuia whawhiwhianga mea Felice Mikaele o toe manatu. Pangalan
O nai toe sa a fia finga a o e tengo mai ma e fusita si ita malutia o ilona lofa sabse su taulu uta mo o nga la umbele o le a e alu a o nai o toe mana tu te uita ilo fatu wenga tau nei la ngona tau ina tu maule lo pa yeso uma o lo taola la umbele o le a e alu a o nai o toe mana tu te uita ilo fatu wenga tau nei la ngona tau ina tu maule lo pa yeso uma o lo taola Salud mana I elele ua mafuai no ocho yasi mai ai awa fai si umi o tato vala vala whatever for itu sanga ba fatai tele ile nei lao lao wa faava no aina I lata feilo a inga malangona ai ole mafana fana esa olava e faava baudava a inga beata to mafuta fa atasi via ile tama o ile langi Leisura elomani esu elona fa amalama mato e baba ilona fa asino manga e mana tua pula aele mana tua fa aleo o na ole ngana lo na ta inga ia so ole fau le mafutanga ia fa'au mafutia I tato I le telefoni ala una telena te tato tutu fatasi lo uva ole aliliu ai ua o iloa ua ola ipuniu Tala es lo pepe ni foa foanga ala sili sili ese olu pesava ese a ua fui fatasi langona na ole nei pese wa ato tu pe fala fa fatai ai leli Tanga e fola ulo meisa masisi almelona la oh yeah
Israel mani Yesu elona fa amalama macho evava ilona fa sino manga emana tua pule ale emana tua fa alayo na ole ngana lo na cha inga yasa ole fa mafutanga ia fa'au mafusia itacho ile fela fandi ala matalena tato tutu fatasi to my shehua ia tato la fandua emana tua pule ale emana tua fa'alayo na ole ngana lo na ta inga yasa ole fa'u le mafutanga ia fa'au mafusia itacho ile fela fani ala matalena tato tutu fatasi ia ala ma lie pele talinga o sua ia awa foi nei ngalo ia fala awa nei tatou tina mata mama tutua ia toi fa malo atu fo il tatou fa fonga fa malo atu lava nei mato woia na mato filo ai las tona ai ia ina lo ile fa moe ia ale Pasifika ia le sa fa ia las tona ai malo fa malo atu tamaya laki fa malo atu fo ile tamaya tau matala tamaya apamua ia mai lato uma lava safa peona mo lava noa e o toile tato fa mo na las tonai malo lava malo le ngalulue malo fo le tap tapua ai mai tono mota malawa awani ngalo na faiso tuir fulu pe fa peole le failo tuir fulu wala ta mai fo ile tau malulu ia lewa fa ai wi fo ile tau mafanfana ia tato ni usila nei fa malo atu nei tato ainga umolo o asiasi mai Sāmoa ia tato na ali saunga le mu ia fa pe fo ile malulu e moni lava o le tau mafanfana ia ai le pea le pui o nei tatou matutua mai Sāmoa ia alo lava ua toi 2 minutu tali to lai tasi fa mai a foi le tatou tautua e lungo le tasi ono te simal tasi fa mo
Sāmoa, o le malanga a teine toa lua na wheo si mai whiti e masano loa. Na la au mai ai o le ato au, ma si ala pese tutu mau, whai mai e tatao whawhine ai le tatao tane. Tane, ina wasa se si ala pese, tonu inga tayo fale alu po waba ayalo ole fai sua watele. Toto funo alea o fafine, ma ua sui ai si ala pese, vai mai e tatao tane ai le tatao. Sāmoa ya mala mala male tainga o le sua le palua mama le suna tonga ia mana tua a o tupuna matala o ine ia so o ka semana o faali ali malu a ti o le fa Sāmoa wana o le nanu fa amole mole so te filo malu ole tofi ole teine Sāmoa ya mala mala male tainga ole sua le palua mama le suna tonga ia mana tua a o tupuna ngatala o ine ia so o ka semana o faali ali malu a ti ole fa Sāmoa wana ole nanu fa amole mole so te filo malu fa amole mole so te filo malu. So I lay loud on
ato si fa il leveto ai le moa ma le miti le patro moa ma sinaia e teu le mea atoa le tau mawhainga pela ea e lava singanu le whilinga ma le anufa i a Sāmoa ne i polonga va ailo fa vai o le suafa oh yeah Sāmoa, oh, tamafa nei sonoa, oh, la ei, wala wiloa, so ai le la langi ato, oh, ako si fa I leveto ai le moa, ma le miti le patro moa. Masinaia e teu le mea atoa Sāmoa, oh, tamafa nei sonoa, oh, la ei, wala wiloa, so ai le la langi ato, ako si fa I leveto ai le moa, ma le miti le patro moa. Masinaia e teu le mea atoa Masinaia e teu le mea atoa sila mai pepare. O le lisi rea sala fai sa. Na avatu te pese mai et. O mera ia la pese tu ele wa sala fai sa. Io lua mea malo uso.
maso i vai. Malo baptai, pati mai, baptai. Io fa fianga nanne a oli. Pai lo le ala fa me tamai tile Sāmoa ia toi fa malo atu nei tatou wompa anga uma lava ia fa to fa toi fo nei tatou pa anga lunga le tasi ono te simal tasi fa mo ia tel tono to tele lava ilato o lo fa anga ina mai le tatou le tio ia pole frequency ma futa mai fo ile ngata tono a inga ia tono fa fainga luenga ia malo fa ftai fa mangalo fo le tau nei aso pe o isi upua le no mali e lau whaafunga anga e manu ia tere lau fufuanga o tutoe o le aso a Taeao tato toe whiloa e foi ma mafu tatu ma le tuangane a tasi ia leo le a papeona ma tautu atu le aso a Taeao ono tautuangia foi le tuangane a Mari ia e tato no le YouTube ma le Facebook tali tu le tasi ono toe awina atu leo tatu talafou ia ma whaafifianga sui whiwhiloi se ia pa ia lava le tu la e lua. Alo whātu mo o tau umalava i nunga o le tasi ono te sima le tasi whāmo.
Ta alofa lava e le nei foi vaenga o telefou o le si ufonga o le lo mua. Ua taunu wana i le lo mua o Saina i Beijing le li min star vai fafo New Zealand wa wasa mana i Winston Peters mo ni tala noa ngalo ia ma le min star vai fafo lea ma lo o le li sua fo ia Wang Yi. Fa ai lo mai se li pote le wale sfa sa lo New Zealand fa Peo Peters sa ia i taru i nei i Saudi Arabia. Mo le mai mo ino le fusu anga Joseph Parker i leo sa ato ai fo i manisi o fontanga ma le pulenga o tu unga solfonua i lea tunu o lo o whaatuna ina ni fontanga le li min stamata i tai o le malo telo saina e o fi ai ma le tai o le mtanga luenga wha le vao malo a le pati po le vaenga komunisi o le li e sua fo ia Liu Xiang Xiao ai o le la feiro inga ma le min stala vai fa fo ia Wang Yi o lo o fuafua mo le tūla iwa i le pō le so lulu taimi New Zealand. Whailo mai e Peters i se whaamtalanga tusia o le atunu o Saina e tā ua tele i le vā whialoa loa i o New Zealand mā tunu i whāfo mai o lo tau whaile whainga mālo ina i sanga whaalele i pēr ma sanga whaamautuina lea vā whialoa loa ai maise ai o na o Saina o le atunu unu me le tasi lea o lo o whewhaataua ai ma New Zealand. O le nu o ti maru sa o pito i taungo fia i le pensini i nai vai aso ua tua na e tunei, ai au pito i taunga tai le nu o Kraymouth, e tu sai o wha maunga o wha ilo mai le app e wha ingoina o le Caspi. O le tau wha tusa le Caspi mo le pensini i watasi i le onga tono Februari, na ilo ai e ese lava le tau o le pensini i vaenga o le tunu, e o mai le asus furuivo Februari, o lo o pito i taunga tā le pensini Kraymouth, so o tuai Tauranga, Kaitaia, o Wanaka, Thames, ai whapea ma whangarei. Ai o le ai o Timaru sa o pito i taunga o fie ai i le pensini, o na so o tuai leo Nelson, whapea Richmond, o Blenheim, atoa ma Hamilton. Whailo mai e le whaatonu o le Gaspy, o le leo Mike Newton, o le tango fia o le tau o le pensini le tele o nuu i le motu i saute, wātangi ai se swinga mai le tūlanga e māsani ai. Na ia whaalia a o whaawao na malosi leo ngā o le tāla a New Zealand, e le tau na whaawao pēa i a lea tūlanga le lei le lumana ai, o le tango fia o le tau o le pensini mo le au whaita amale. Ua amatai le so lua le nei luas furulima o Februari, o na mana o mia pe mita e whaiaini afi fafo i le tū malo a toa o Wellingtone, o na o whaai te tenga i le ono solo ni mua a whiai lau whanua ma le siu manga, o na o tūlanga ma ale ma le paa a ua iei nei i a lau whanua ma winga o le tau. Whai lo mai e le pulenga o le mtanga luenga o mūm whalau lau whaafosei le fire and emergency, na amata mai le valu i le Taeao na leila, o na wha mamalu ia inga wha atapula mo le tutuina ni afi i whafo. Mai o vaenga ia o lo a fia ai i le neisa, o le laumua i Wellingtone ma o na pito nuu uma, a e wha pe ai fo i le Heart Valley atoa, mali tu malo o le Wairarapa. O lo na winga, o so stasi fia tutuina se afi i whafo i nuu ma ai nei, e mana o mia le talo sangaina o se pe mita. O Porirua whapea le Kapiti Coast, na amata mai la so luas fulvalu o Januari, o na wha manuai i a sā matapu nei mo le whaio ni a fi whafo. O le taule ai o se timu e pa ui le nei vai taimi, whapea ai ma le sā vilivili o wingo le tau, o lo o popole i ailam tanga luenga o mū, i le ono vave sa solo ai o ni afi mani mū, e ono tutupu mai le tonga vao, whapea ma lau whanua ua mangu i le taimi nei. Ua whailo mai alo i ele min star vai whafua New Zealand wa wasa mana i Winston Peters, le whaia leo nisi sā ma nisi tapu tau le tamau ai ngai whaasanga i nisi o kompani mwhaalapo tonga le malo Lucia, whaatasi ai ma le whaau pōpoina o Vesoswani mo le malo Ukraine, a o tau mwhai e toe fausia wa whaale leia mea ua whaalenga ina ona o le taua ma Lucia. O le nei ngai o inga le malo New Zealand ua whailo mai, i le taimi ua atoa iai i le asonga fuana nafi, i le tolu o tausanga talu o na oso ia e Lucia i le malo o Ukraine.
o sa fo e pe ona whaai lo mai e le malo New Zealand e whaasanga le i kompani o lo a fia i le ati na e tau le malo si anga a Lucia a e whapena fo i maana ngā ruanga wha military e moise le langongoina le malo Korea i mātu o Lucia ma le wha malo si o le toe awa o ina o te moiti mo Ukraine i te tonu o Rusia. Ta o mai e le li minstaya vavasa mana o Winston Peters o leo so i ai e Lucia o Ukraine le o so ai tau sanga tolu o mawhatianga i lona si o manga malona te mao ainga ai mai se o le soifuanga lautele o ona tangata. E tolu miliona ta la i le sao o le malo New Zealand o le atu inatu i le whaaputu ngā tupu e Fesoswani mo Ukraine le o lo pu le ma whaafoe mai e le whatutupu le laurolangi o le nei whaaputu ngā tupu e whaapitoa e langolango ina i le malo Ukraine i le whaatino ina o na Paul Kalame i le toe fusia o lo lātou o tunu o. Teimi nei, ua whaailoa mai e le ampasa Ukraine i le tono o New Zealand ei e te tau wao na iai se whaasalanga o Lucia o na o lona o se whaia o lona tunu o pe a whai e fia maua se file mumoni i le taua e pei o na iai le wā o mālo e lua. O ia langona o le li ampasa o Vassal Mauricio Shenko na whaalia i se talanoanga ma le wale se whaasa laua New Zealand i le atoanga o le toru tausanga o le oswhainga Lucia o Ukraine le ana mahua i le taua le ua lata ai i le tasi le miliona le a whainga o tangata ua whano ai lo lātou soifua. Sa whaafitai e le li ampasa i lana saunanga le Fesoswani ma le langolango sua a isi ma lo le laurolangi mo lona atinu e awala i a lātou Fesoswani ese o lo o lātou maua. Ta ua whaapito ai e le li ampasa i a le nganga whaafitai o lona ma lo ma tangata Ukraine i tai ma le ma lo Amerika whaapea Peritania a moise foi o tai o le Unio ma lo Europa a e whapea foi tai o New Zealand ma Australia ona o lātou tau mwhainga so whaatasi e whaasanga i a Lucia a wale whaatu mawina o le tūlanga tū maoti ma le saoloto o le malo o Ukraine. E tele i a pine a kengi ua wha malo si e leo ma le whaitau se lau o mōlianga ua whaia e whaasanga i sui a wai o kengi taruai o na wha manu le tūla whono whau le o whaasa ai le ofuina o ni tōninga e whaari ai pine ani kengi i no whuanga whaitele le o tolu nei māsina talu o no whaia. O le tūla whono le nei whaengoina o le Gangs Act na amata wha mamanu le māsina o November o mwhaia i le leona la tau tau fia le whaia ni whaatasi ngā sui o ni kengi atoa ai ma le la e ina o la tau tōninga i no whuanga whaitele. E taru mai le nā teimi, ua o atu i le tolu se lau tolu se furufitu, le a whainga o morianga o whaia e leo, e whaasanga i tangata na maua o whewa i ma lātou pine o a lātou kengi. Ai fitu se furu ono le a whai o pine, ua tāo fia ai wha malosi, atoa ma le a whainga e ono se furu ma le fitu o ni a o penga malosi po o ni whana. Mai o mai lai le teimi nei, ua sili atu i le tolu afe le a whainga o ni morianga o whaia e leo, e whaasanga i sui o kengi, mai o nisi o ia mōrianga, e au fiai nisi i tu a inga o sori ngā tula whono mawha, e pei o le umia leo waila au whaasaina, ma le whaatupu vevesi. Whailo mai e le minsta o leo ia Mark Mitchell, o le taimi au le iai le tula whono whaule nei, sa whaao ngā i kengi a lātou pine, ma lātou tōninga nei, e wha mata wai i isi angata. Mai na ia tā ua o le temi nei, o le ua tele a ina le toe wa ia ni tangata o whewa ai mani tōninga mani pine e tūsi ai ngoa o lātou kengi. O le tūla whono, le Gangs Act, o se vaenga o fufuanga le whainga malo so whaatasi e whaai titi ai la whainga o sori ngā tūla whono mātu ia ma le mamafa e lamatia ai le saunga le mū ma le nofo le lei o tangata. Mai le Pasifika, e iei sea whao le terupika o whaai ngoa ina ia Cyclone Ray, o lo o haafi aia tu motu fiti le taimi nei. Mai o lo i poti, la to mai na ta wai e whapea, wanga i fo i saute sifo o le tunu ule nei e wha, anga ia tu i motu o lau, i le sao e tu se 15 kilomita i le tu la.
Pe ta ila o whaia e lau fisa wa ai tau o whiti la pota inga mō ti munga mamawha ma isi uinga lolo wale tau mō lea tunu a toa. O tu motu o lau i le tu i saute o le tunu e whapefoi lo mai viti ma le motu o vanua level o tāpunia o mai nei a onga ona o whae te ngai tūlanga wha le tonu o le tau e mafua mai le wha. E le ngata i lea sa tau fia i fo i malanga wha lo tui whale ale company wa lele le Fiji Airways i la songa fua na nafi ona o le whale nei a o anga i ese atu Cyclone Ray mai Fiji ai o le oli putia mai lo fiso le tau o le malo tonga le a fia i fo o nisi motu o le tunu ui matangi malolo si a toa mati munga mamafa mai o lo malo ia le wha awo peo ia tu langa se ia o atu i le aso lulua Taeao. Ua wha malo si ai le teimi nei la pata inga o wha mo motu tonga e au fi ai wa wau o haa pai niwa fo ou wha pea ma niwa toputapu o motu ia taula lata ane i Sāmoa. O le asanga fuana nafi sa wha ma vai wha fu se ai mai ona to finga uma wha main star kabineta ia le main star piece nisi ma mata upu tau i le aia de tau o tangata wha o ngā oloa o le li o Andrew Bailey. O se ripoti la wais wasa Lower New Zealand na wha ali ai Andrew Bailey e wha pea na olo na lima i stangata whai ngā luenga i le taimi o se la tala noanga taruai nei mai ua ia langonai o se tūlanga le tāla whea ngai lea mai ua te tau ai o na wha maa vai o ia mai lona tofi minsta. Sa ia wha ato ese ai fo i wha lau i tele o na o le tūlanga i se wha amatalanga tustusia na tu ina mai i le au wha asala lau. Peita ai na so lea ma se feilo inga pupu a Andrew Bailey ma la utu stala i le fiafiu la songa fuana nafi lea na ia ta'wai o le neimata upu ua whaia i aise tangi el tangata whai ngā luenga na fia whaasanga ia te ia mai le imana au e tu ina mai ai nisi whaamtalanga au i ili. O le minsta u wha ma vai o le sui whai pula le tu malo Port Waikato mai o le polas forede taruai le wha pea na ia wha ailoa tuai i le pāle mia ia Christopher Larkson ia lono wha moe moe e wha ma vai mai o na to whinga wha minsta. O le masino o ke topo le tausanga taruai na whai ai fo i se wha ato e se ngā lo ia le minsta le nei ona oni ana la fonga ma mawha sa whai ai se tasi o tangata whai ngā luenga o le mata ngā luenga o pisi nisi la iti. E le imana o la pāle mia ia Christopher Larkson e wha alia sono manatu i le mata upu o wha ma vai ai le li minsta le nei a e na ia wha awetaia Andrew Bailey ona o ana ngā luenga le leisa whaia i mata ngā luenga sa ngā lue ai. Na amata mai le fiafiu le Australia o na wha mamalu le wha ma vai ngā le li minsta le nei ai o le a tumo pea o na vea o ia ma whaipule i lona i tu ma lo. Sa fsiringia lau whaasara lau le teitai o le tua ngai a Chris Hipkins mo sono whina ngalo i le nei mata upu mai ana i tāwai sa te tau lawa i le pāle mia o na wawe whaia sa na whaai unga i le minsta le nei ina ua tūle mai ei whaafi tāu li e pei o na mōli mawina i le autu stala. Ai o le mea le o tūpu o le ua wha mālolo lawa i le minsta ia o ia mai lona tuwhinga e au noa ma se ngai o inga le pāle mia o ia o le teitai o le whainga mālo. Ua iai se wa inga fau e tau iai le sila a tangata e malangatu i ta vale a ngai i le ai tele o Aukilani mai le ala tele mai saute po o le Southern Motorway o le nei wa inga mātango fie o le maru sa fau lea o le ka le sia i e su keriso la upa ia waso ngā tai lea ua mai a nei o na fusia i lunga o le maunga ingo o le Courtwood Heights i le ai o Manukau. Ma e la foia lo na ata i lunga o le tele le nei le Southern Motorway. Ua lima tau sanga o wha ngā solo mai le ngā luenga o le nei maru sa. O lona lua leo maru sa o le ka le sia mamona ua fausia i de tonu o New Zealand. Ai o lona se fuluma le tasia i leo maru sa o le lava i ka le sia ua whaia i de tonu o le Pasifika a toa. E tusa ma le se lau afe tangata o Aukilani a toa maisi nu utua oi o le au lātou whaonga ina le nei maru sa mō tāu pua inga, ai mai se o isi sāu ni ngā le kā le sia e au fia i papati songa ma whaai pui pōnga. E tā alonga,
O ai se laus fululua o le li o Racine Ravindra sa viso suani tele i le malo ai o le Black Caps e New Zealand i le lata longa ma le aua Bangladesh na whai e rau pendia no po. O e lua se lau tolus furono ai o Bangladesh sa tuli e New Zealand ma e na maua le ia ai toi luas fultolu polo o lo o te toe. Ua lua ai nei malo so o le au kirikiti e New Zealand le vaenga o le i e tamisanga le nei o lo whanga solo i le teimi nei mo le ipu o le Champions Trophy ta longa nei e te tasi aso po ODIs mai ua wha mautu i nai mo la te wawanoa mo le vaenga o le semi-finals o le tamisanga o le ta longa whai ua New Zealand i le pool e i leo lo tauwahai o le awhetawi ai ma le au malosia initia i le sa e lo ai le tūlanga mua mo le lua o lea pool ai o au uma nei lua o lea ua sao atu i le semi-finals o le tamilusanga. Ua malololi Taeao mai le matata o le whaasara lau mo le tustusi mo newspaper ma magazine tau ta longa i Australia i le li tau ta ua o Ian Chapel o se tasi o fetuvu pura o le ta longa kirikiti o le aua Australia a o telavou o ia. O le sa lea sa whailoa ia lo ia Ian Chapel na whaiunga e malolo mai le tustusi o tala o inga i ta longa i newspaper ma fesota inga televavave i le tonu au Australia. O limas fulua te usanga talua na ngarue o ia i lea matata mai malolo mai i nei o valus fultasi te usanga o lona soi hua. Ia o le whaiunga na nei vaenga o telefou. O le ngang fia toe whaatalo whaatuai i le pai o lo tātua te nukmana whaafonga i le isi fo i le nei wha au poponga telefon mai Sāmoa o se mai le whaafonga. O lo tau mo whai pēa i a lea whionga i le minister o mtanga luengo tina mtama i tai a tina o nukmanga whasotai. Le whionga langa ai a ti ai tu au tu funga. E whaanatinati pēre whaawawina o le tūwhai nātu o se leni o le miliona tā la i tu malo ele yo i ele whaasolonga. O le vai aso nei e tolu i tu malo lea na sainin malienga male malo e tawalatu le mtanga luenga ma sui o komiti o fono whaawaya whaleata numero momua pa laulu numero momua male ainga ele tai. I le pepo whaamtalanga i na wamae ale ilo ilongo report su e tusi o le whaonga i no le miliona tā lai le lua whelua tolu lua whelua sifun male whaa mo ati na e tu malo wa pasia alo ia i loa komiti whaapitol bloketi o ati na e le aso se funmali vo Februari lua whelua se funmali lima le whaamautuina o le miliona tā la lona tolu e a mata atu i le tai se lau no se funwa whetā la por se funmali ono pasene mo le whaonga ina o ofisa o fono whaavaya i tu malo. O mai a foi o le pasia le komiti whaapitoi ta iala o ati na e ai tu malo e le whaamatui nā tu leo vai ngā tupe e lima se lau whaas funwa whetā la mo le whaatino ino bloketi o ati na e na whaamua mua i tu malo. E tu sa le ma le fitu se fun pasene po le fitu se lau wa whetā la vai ngā tupe atua o le vaenga mua mua o le a whaamatui nā tu i vaenga mua mua wao fiai ma le vaenga tupe mo le whaonga ina o ofisa o fono whaavai tu malo. I le mai el whaonga ino vai ngā tupe mua mua le lima se lau fast food wa whetā la o na tuin mai lole le fono whaavai tu malo i a lato reporti o le whaonga ino nei vai ngā tupe tu ina tu mua mua mo le whaamao ninga ale komiti whaafoi o le hati na e tu malo. Fato a mawhai e o na tu ina tu le isi ton se lau wa whetā la e wha atoai lea miliona tā la wa whaamatu muatu. Pe a mahe al whaonga ino vai ngā tupe ato o le miliona tā la o na tuina mai fo ile ele fono whaavai tu malo i a lato report jesu e tusi po audit report e whaamao nia e komiti whaapitoha tina e tu malo. Fato a ngā vaai loa isi tu malo e saini isi marienga tau tupe mo le lua whelua se fulmale lima lua whelua se fulmale ono o vai ngā tupe mun muli e ato iai
le 5 miliona tāla e pe ona whaata oto mo le 5 tausanga. E o mai i le so, wa fitu i tu malo o mai a saini malienga tautupe mo le miliona lo na tolu o le lua felus fuma le wha lua felus fuma le 5. E wha matua tu iai le fitu se la wafe tāla o le vaenga tupe o le isi miliona tāla mo la tawati nae. O a fionga le te fono sui te fono whailau tusi o komiti o fono whaavae sa whaima sui o komiti o fono whaavae tu malo. Na saini au ma le komiti whaafoi o le miliona tāla e whaamatua isi vaenga tupe. Wa whai loa le teitai o le vaenga whaupu whai e le fast le fionga la auli le watepola te valfosishment. O a tāpena le vaenga whaupu whai e fili i le malienga e au tasi e sui le ua restala le whātua tue le to Sāmoa ua tasi e fili mai ai se sui anga waa e taita ia le atunu po o le tūlanga pā le mia. E fua le lunga le tūlanga po o wheo le au o iele i unga o le fontanga le pā le mene le usui e le Taeao nei. O le tōwhinga le nā e whono le vaenga whauwhai. O le teimi nei e leisesi. Ai o lai o te teleton o lai e anga waa ma o mana tāpena mo le wha moe. Ai se io o le tūlanga le nā. Le al tonu e whai e le vaenga whauwhai. O tonu nei whai. E le fontanga le pā le mene i le so, le ua talia ina i le au malu le malotu i ma le li whano vale to swalo vi le lua, le tālu sanga ma le fonftalai o le mota, e wha se e mai e fontanga le pā le mene, e wha awa wina le portofono le mota le tate i songi, ai wha tauteia ngā luenga wha le leia, e le portofono i pā le mene muli nuu, ma le wha moe, e toe fo ia tu iai i le masino o ki topa o le tausanga nei. Na toe tālusanga le vaenga whaupo whai le JPP, i le whaamasinonga i le asone na while wala au ngone mata opo, o lo tālusanga i le vaenga whaupo whai le JPP i le whaamasinonga, mo se whaamalo maina o le tūla whono, o le tūlanga o le pālemi o le atunu. Na talia le whaamasinonga le tālusanga le JPP, e toe tolo i le wala au ngone mata opo le nei, se ia mahe atawa le manga le whontanga le pālemene i le aso, e fua ia i le whaawa wino le mata opu. Sa ia i le whaamoe mo le teitai o le tua ngai, e nei a wawe tango fia le whaamasi nonga le mata opu le nei a o le i usuia le whontanga. Peitai o le talia i ne le fiongo le whongwhetalai, o le lafo whaatua le a whaatalanoa ina i le so, o le whaatua ina e whaasanga le tamaitai pā le mia, wa afuai o na tālo sanga le JPP e toi tolo i tua le mata opu. E le whaatala noanga le sui teitai o le pātia le JPP, ma se tasi o ala leo whaasala laumai au se tādia le pōne pō, na sauno ai le whionga whontoe pia lo wafo, wa au tasi le se fulma le walu sui le JPP, e lango le lafo whaatu. E awha miliona pe 5 se la wafe tāla se vaenga tupe, wa whamtu watu e malo i lalo le mtanga luengo tinamata maita i atina nu mang visotai, e le whaalapo ptonga whesoswane le ka le sea sa fitu le adra. E whaawawina i whesoswane le whausia ina leo mo ta nofo, e nisi o ainga 5 vai ma le lava le whaasoa, la matia le soifua i tūlanga le saonga le mu o lo alala mana no foi, ma vaenga maa ale o le atunu o mai swinga o ngongo le tau. O se vaenga tupe o whamtu watu mo le whausia ina, o le ao whae o whale lua se fulma le ono e ao fie ma whale le taua, pe a mai o na whaanga solo vaenga masani le adra, o le sea kiina lea o no whanga i pe o na tālo sangai i lātou nei. E anga wa ai e whesoa swane, e to tono le whaasoa nei o le paketi, o le tana whaatatau au tu o le tupe lua fe lua 5 lua se fulma le ono. O tala ia mo le so, anga leile tue fua whanga la whenga e masio tātou tino, whasoifoia. Samoa, ola
fangai popua sa bili pe mako tuluma sungai lue lue pa so mai la pese sole lue lue bye ba mai la pese so ya ina lue pai au fikai la pese lo matua lue papa le ni mai o bae eba mai a misti se tu matuia lau kiso pai na masi misi sama momoni elito e foi so se male awala etai sungai lue lue pa so mai la pese sole lue lue bye ba mai la pese so ya ina lue pai au fikai la pese lo matua lue papa le ni mai o bae so se male awala ufa alo le mai kama le mai kalo mai awal mingoi fa sao le ai oi galo fa se ya masta u pia pai ni kumu mama me nga u so se ai male ba ia sa wi nga como pai mai ekele songi ekele ofi ekele pa ile nga ekemosi ai ekisongi le aba ale oki skama sole pai nga kala moki son sungai lue lue pa so mai la pese sole lue lue bye ba mai la pese so ya ina lue pai au fikai la pese lo matua lue papa le ni mai o bae sungai lue lue pa so mai la pese sole lue lue bye ba mai la pese so ya ina lue pai au fikai la pese lo matua lue papa le ni mai o bae sungai lue lue pa so mai la pese sole lue lue bye ba mai la pese so ya ina lue pai au fikai la pese lo matua lue papa le ni mai o bae Ia, o rosa pepa, pe ona whawhiwhia tuai a moa muni. Le ua te lei titi ala whaltasi si o whonga la mua leo lo tautua pe mo e Sāmoa le atunu pele nea solua lima nea o masino Februari. Mo tatou lata tu fo i le whai ungo Februari. Ia ona tatou patalo fo i lea i le masino mati. Ia i le aso tonai.
tona ile pinge le Blues ma le Hurricanes I taile malai taalo le Taeao Sky Stadium pa e mo le taalo ngā teine ia o le au fo ia teine nei Wellington ia ma le awa teine au Kilani ia no so atu ile te o le fitu ia taalonga a le Hurricanes ma le Blues ia o ne ngalo ia oi whaatau sau pepa na olo o maua le ticket tai lua swutala, lua lima tala, I mwhena e mai moa I taile malai, ia pe mai moa fo ilungo le TV o le Sky. Mafuta mai pia whaafifia nga sui whiwhiloi o le a whaafifia atu la le a whaipese lea a le kaseki, sui ai fo I se musika nei a wauli I ona soso atu lea ma le pese ria le e leni, te lopo manongi se whala e leni a sesi nei a wauli. Ia ta mana al vai le asolua, pe whaasua le pe ave ma le alaisa, ia pe levo I se alaisa ave ai. Ia ave a lava le pe ia tonge lai tutonu ma le tama foi leo kapisi bai. Uma upola solua. A vai pese ale kaseki ma le pese la le lei, ia lo fatuai mo oto uma lava ma futa mai le nei a wauli. Ile malu afi Hangi mali mele matangi Fa solo lo uma fofau A o se fungala au Fa amali eina Lo utu ina nau O nga uale mautinoa A o ai e sona ingoa Tengea se ifa ali mai Wala lele o ileva ai Via toi te patasi atu ya oe Me e te tali mai I oe Tengea se ifa tali mai Wala lele o ileva ai O nga uale mautinoa A o ai e sona ingoa Tengea se ifa ali mai Wala lele o ileva ai Via toi te patasi atu ya oe Me te tali mai I oe Tengea se ifa tali mai Wala lele o ileva ai Nofo to atasi Ile manu afi Hangi mali mele matangi Fa solo lo uma fofau A o se fungala au Fa amali eina Lo utu ina nau O nga uale mautinoa A o ai e sona ingoa Tengea se ifa ali mai Wala lele o ileva ai
senga te ofu Si paka o umatawa o malopoto Tau mawhai nei o mapo Zeta te nei a pea tawa ai tau popo Elengi, elengi Pahai valele sile manongi Elengi, elengi Pakare sile manongi Vai tali oi is whainga vai ai Popo sile popo Vai ai ai Tau alo si vai malofa Kole mana tuea o yo mātou holonga Matsi tai tau ila langi Wala ila ele au angelo au iai Elengi, elengi Awhalai palelei sile manongi, nongi, nongi, nongi Elengi, elengi Le manoni Vai tali oi Is whainga vai ai Popo si na popo Wha vai ai ai Well, povi ma si ma wha pēr ma pua Ele ngata le tau tai di usa Tau mama whai le au mama wha Ui ai tata te a tato si a tini a pa Eleni, eleni A wharai palele Sile manongi, nongi, nongi, nongi Eleni, eleni Pakare Sile manongi Vai tali oi Is whainga vai ai Popo si le popo Ai, ai, ai.
fifianga na le songa Felice Mikaele ia la tafoina tawalunga tato tautua ile neia wauli momoli atoilenga faaftai nei tato wompa anga umalava mafuta mai tato tautua nea wauli musika sui fifiloi ia wafilau faafonga mai Sāmoa ia manuia tele lava nei aso malefai unga nei aso lua Tavalvali atufo ile wati toi 5 minuti tale lua ia lata fui taimi pike nei fana wa onga ma lo faftaile ma futa mai faftai foi mo lango tautua Samoa Capital Radio policy fofonga le laumua ile nei aso lua aso Taeao toi feloa ai ma tautua toi manituanga ni atasi toi tolva ma iava ia tai loina fo ile toma malu malipa ia lasi o Samoa watoi tolu lava minute fa mai atu tato tautua i le peselea ua e taifo ma le fionga le lipule ma le aufenga luenga ma te whato fa soifua atu mo le nei taimi ua e taifo fo i huta malo a fua ua maua le atu au whawheta i tele ua sapaya fatua ele le lau sa sao le faiva le soifua le ua matsaina ua tini pao le uto malo tau sala ua e taifu fo i huta malo a fua ua maua le atua ua whawheta i tele ua sapaya fatua ele le lau sa sao le faiva le soifua le ua matsaina ua tini pao le uto malo tau sala awe awalava me ia te imato yo vae ai atu inatsuya o elevinga male mamalu awa o le tupu o tupu le matai sa uo mea uma o papa tiso ai le meto tisi ifa amanuianga malo o le masui le fa'atoto ai le nganuenga o lea ua toe nei useanga taunu utamo o moonga ile faita uma o le luafe tau sama o le alofa Samoa se isisia eia le fua le sa o lotonga malo o le masui le fa'atoto e le nganuenga o lea ua toe nei useanga tau utamo o moonga i le faita uma o le luafe tau sanga o le alofa Samoa se isisia eia le fua le sa o lotonga